Talaflava o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo, Samoa i amanuia le nei aso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
mata o le li o le amatanga leo le poto. Wa yei le mafau le leia te lanto uma o e whaia ia mea. E tō maulona vi inga e wha wawau la wā. Mātou ala e le tae au. Mātou wha pēr atu lea se atua i nā lofa ma se atua i nā le lei. A wai lei lava se tasi mātou te maua i le ola wana o lava. Wa mātou sapi au whamurianga le nei tae au. Ina ua mātou maua le aso fau mai a te oe. Mua nei tae au lo mātou tua o na pese au vi inga. Alanga ina lo mano malo. Ma mātou vi i mawhaane ne e i ante oe lo mātou tua wa o le taulanga o vi inga ma le taulanga o le whaafitai wa te tau. Ma ono mea lava lea e tu inatu i ante oe a matai le aso fau. Wa mātou i fo i ulumara nei tae au. Mātou whape atu e pa ia lava oe le atua au. O lava le atua siri ese mara matau tia. Pa ia ma malu ma mana oe lo mātou atua. Le ai lava ma se tusa ma oe. E pule au oe mea ma lava. E ifo i ante oe o mea umana e whaia. O le atua lava oe o atua o le tupu ma le li i o le i. O lo walofa lo wha maoni ma la wanga le leilo mātu atua. Le ma whaia o na suia. E tu mau lava e o nga taanga o mea ma lava. O le atua oe so i fua ma le vavau e o lava le wha vavau. O le atua oe la eide vi ingo ma malo o le atua oe pulu le mātanga ma fie. Tama, whaftai tele lava. Lau mea lofa lo la fau o mātu mauare nei ta heo. Whaftai lo lofa o, whapopo fo ni aso fau. Whai te wina o aso la sui fura tunu ma mātu wala o mātu o lia i fo ni aso lulu, se fulmari lo i aso November. Mātu wholangora nei tu sanga. Mātou malanga ni aso fau lo mātu atua. Le ai lava se tasi mātou te malu ai. E lei se tasi mātou te manu i ai wana o lava. O mātou tu ina atu ta māwha mone si e tau tai mai le wholongo o whai nei. Ia, manu ia whai wale a whengai mana tunu, nei fwoi asa whau e a mai, alofangi fwoi nei a mātou whanau, ia malu tia la tau le paolo o aolo mātou tua, ia o sa eile fwoi le poto e ala, ia o onga whamunia nei whanau, whengai malatu suenga, whai ura nei fwoi tu sanga, whamunia whai wolo, whengai pēr maalim tamatai whai a onga, o ngafa maleo o ina nei a mātou whanau. Mātou talo nei tai hao, ia nisi fwoi, a ingo le tunu ua, ala whai mai whanua noanga, o na le malanga le whaatua o ia le maliu po le oti. Botu si ai mawhtanga ma whana manai a inga, uo mai masani, mātou talo lo file mōmlo ngafa maise se wha ma whana nai la tau. Mantua pēr sa moa le tunu pele le mātou te talo, ia iai le manuia oelo mātou tuo le atua lava oe wha vai sa moa. Manuia te itai o le tunu, e mātou a inga mana i mātou tangata uma, sa moa wha penale a lala ma le pāpā awaiso se vaenga re nei lalo langi. Wha se fua e lo lofa ma wha marianga lo mātou tua. Manuia fwoi nei atunu ni usila lo mātou nofa ma mawai, ia manuia fwoi na nei lalo langi a toa lo mātou tama. Manuia le, malu mo le panga ma le tāpo inga nei mātou mātua tua asin sino le atunu i malu mao te malaura nei aso, maua pēlo lātou se fua lau le leitino se sili le nganga e ala lo whatasi mai. Ia o mea o mala whana mātou whaia, le nei aso whau e mai mātou whaia lava, ina ia fwoi atu le vi inga ia te oe, whamulia mai te mā, ele tau tua rei sa mora ni aso antoa, mātou wole, mātou wala au nei mea malawa e ala swa whamana malo i Yesu Kiriso, lo mātou ri mara mātou whaola. Amen. Ivini atuia, inota
via tuia lo tātou li o le vi inga valu se fultolo tu spesere karesia e whakasa na langina le vi inga le tua la whai pesere karesia whapuruputonga ki Rushano, Amerika Samoa, pe te sauta. Tau topo arua ni Samoa Sfalima, Eva Tolu a mo tātonu, nei tu lai ono. In this update, more intrusive oversights coming for the police after a damning report into the handling of the Jevon McSkimming case. The former Deputy Police Commissioner is awaiting sentence after last week pleading guilty to having highly objectionable material on his work devices. Instead of investigating anonymous complaints accusing McSkimming of sexual predator, police prosecuted a woman for digital harassment. Police Commissioner Richard Chambers says the processes are not to blame. It was people at the very senior level deciding to ignore and put aside those processes of interest. Public Service Minister Judith says a new Inspector General of Police will be a permanent change. And the Police Minister's review of McSkimming weren't shared with him at the former Police Commissioner's order. Mark Mitchell says then Commissioner Andrew Costa directed police staff in the Minister's office to send the emails directly to his own office and not share them with the Minister or his political staff. The Automobile Association says there are a few alternatives for motorists looking to dodge potential congestion charges. A bill allowing with councils to charge road users on certain roads at peak times has passed its third reading at Parliament. Auckland Council is set to be the first local authority the government will partner with. AA Policy Director Martin Glynn says overseas congestion pricing is used in city streets, but in Auckland it'll have to be on the motorways. That's where it gets tricky because drivers on the motorway network are coming from and going all over the place, and we really don't have the public transport network to provide reasonable alternatives. The emergency response to the massive 3,000 hectare fire at Tongariro National Park is entering a new phase. Fire and emergency crews have shifted their focus to patrolling and monitoring, with the possibility of winds reigniting smouldering vegetation. That's news. In sport, England coach Steve Borthwick has named his side to face the All Blacks on Sunday morning at Twickenham. Elliot Smith reports. George Ford has been installed at 10 for the match, beating out the more attackingly minded Finn Smith and Marcus Smith to the pivot role. The latter takes a spot on a 6-2 bench. Ford's inclusion, one of 7 changes to the run-on side from the one that beat Fiji, with captain Maro Itoje and Ford, joined by Fords, Finn Baxter, Jamie George and Sam Underhill, and outside backs Freddie Stewart and Tom Roebuck. Lock Ollie Chessum and wing Tommy Freeman both sidelined with injury. In London, with the All Blacks, Elliot Smith. An Australian-bred horse has claimed the New Zealand Trotting Cup for a third straight year. 4-year-old pacer Kingman triumphed with Luke McCarthy in the sulky. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Mo nei tai aona o wha wheloa i mo wha talofa wha tu lima foi i le avatele ma le minga o te tawai Samoa le tunu panel pa ia marma malo la wha hanga malo la wasifu maruia. Wha malo fo le tunu folau wa wha tau mua vanei le tātu folau wa le wha ungara nei tu sanga. Malu tia pelu tu sifu i au lofa le tātu matai. Ia tātu avila i vi inga mar wha tairo tātu tua o le nei fo i tai au fau. O le aso o whai o le tua tātou te ori ma tātou fia iai u whapopo le tua le nei aso faulu tu si fua mara mātou mahalosi. Ia, ua moni mai fwoi manu tau si fua mara mātou wala. Ia, ma tātou si le whai iai e manua no mala nei tai au. Tātou whafoi pērewi inga le tātou tāpau sili le langi o le tātou te talo. Ala wha mai le tua tau taini tātou whalau o le nei fwoi aso fau ma tātou whalau le lao lona lofa o tātou iai le nei fwoi aso lulu. Se fulu ma le dua iai aso le masina o novema o le tātou whalau ngā. O le lua fe lua se fulu ma le limau se mai na whawhonga le porokalame manu le tai au. A le Radio Samoa Sfalima i matoru a monoto o na rei tamai meni. Ifsason me fo insinio le tātou Facebook ma le YouTube o le Samoa se rata si patia ma le whenga pesta au jalosio. Tau ina lo tu pa ia mo to malu se ia pai foi le tu la iva e le tai au nei mo nei tai au ia se mai la mai mo fa fonga ole lo tau mo le aso.
Lou I tau, mō le aso. Ia manu mālo le malama o lou loto. Let the light in you shines. Evangelia Ioane, o lona mata upu mua, a o lona foi upu e lima. Ua pupula mai foi le malama I le pōliuri. A e le I manu mālo I ai le pōliuri. Ia manu mālo le malama o lou loto. Let the light in you shines. O le isi le nei o whaamamafa Ioane I lana tusi. O le malama sili. Ua fio mai le lalolangi. Ua liu tino tangata. E ala I a Yesu. O Yesu. O le malama sili lea mō le lalolangi. O se malama whaaleanganga. Whai mai Ioane. Ua pupula mai le malama o Yesu I le pōngisa. Ai le I manu mālo I ai le pōngisa. E mana o Yesu. Ia susulu le malama le atua o I totonu o lou loto. Ina ia wha malama ina ai. I lātou o loo ola mano nofo pea I le pōngisa. Samo ai. Ia susulu lou malama. O loo I totonu I ate oe. Ona wha malama ina ai lea. O lau whai ngā mālo. O lau e kālesia. O lou a inga. Matangata o loo no nofo I le pōngisa. O lou loto. O le malama lea tua. A le lei lou loto. E susulu lou malama. Ma manu mālo I le pōngisa. Samo ai. A le lei o tātou loto. O le malama sili lea. Na te wha malama. I e o no nofo I le pōngisa. A susulu lou malama. E iloa e isi tangata. O na loto wha māngalo. A susulu lou malama. E iloa e isi tangata. O na loto māwalalo. A susulu lou malama. E iloa e isi tangata. O na loto mamā. Ma loto alofa. I le tangata o fia maua. Le fesoasoan. Ai a. I le neifo I aso. Pe a se I susulu ia lou loto. E whai ma malama. E malama ai I lātou. O loo ola pea I le pōngisa. Tātou te tālu. Lea tua alo whai. Lea tua lava la ua fio o le malama. Na e susulu ifo I le lalolangi. Ona mou e se lea o le pōngisa. A o maia I mātou uma. Ia o mātou susulu. E peio se mou li le pōngisa. E wha malama ina ai le lalolangi. Tātou ia malau fio I whiau mga ruenga o le nei aso. E manu ia ai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou ali ma le whaola. Ua mātou tatalo atua I nei. Amen. Fa a pe o
Lavina Records Malipese ia susulu watu Papai el tanto proclamelo itau mole aso le nei foi tai fo a umane aso lulu o tanto susulu watu le malama keriso oka ke I ka pidelu o ka ko susulu pe nei aso ai se manga ia le fulima lo tali to lai ono na minuto na kwai fa pa o fo le tanto musika fa fi on nei tai ha fa mal sha fo ile lo su tu manga ro ngaro to ra ni paso tanto ia to kwata fitu le tai nei a fa apa mo so tai mi mo tanto proclame a reto le ola te pena mai so ia pasta la fa le copa Tata malu ta for na mo nga ton vaso ta to yai today in history dot of a vai parmena to pulesus full November ele telo to sago ba mai ole taina fitu ele ta nei mol fa bogo tal fore kal portalia pa ta fitu le ta nei o ta po kala me amata for na ole nei so lulu se mo fo en ta ba vai po amaru wala wala nei ta Lai tina I vaenga lukala wala lo te pawe atombo mo mai ta tono malanga le taulanga o kilani mai le State Highway 1 city bound and vaenga around Mount Wellington ele yo le Ellerslie Penrose on ramp fai spolo ka mai ne vaenga le tai au tu mau fo on mo mai le ma kumeo fenua pai sa no peko kiringa ka malanga mai le pito fai nga wenga ngi I taulanga ma ei ku so ke pisia le vaenga tai o ma Pauda vai ngoi si vai ngoma sama-sama Western Springs ang taulanga o kilani State Highway Furuono ya sama-sama fo wa ta kanini nga Marurewa State Highway 1 o si vai ngoma lang be maka nga fo si fiere dia ka ko kala codes lang be maka ma na ko dia mas poloka sama-sama ya lawa matan PCI live flow wa amu mo ino ya wa full stop ka ko ya so vai nga na dunga wala e tamor ta after vale ya fa ilo fa mele le nei taiao lo kamera le mo lo kingi le o stai le lunga tu la fono la bala mai sa ngale bola nga chu chama karwenga ne foi tai fo Malo
soifua o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Pai ngā mātou talo taura nei fōi tai au fau tamaki makaura wau ki lani no whanga whaasalonga Radio Samoa. Se fulma lima lo iele ma lulu ne vanga le tai au winga wha ma wina le tau le sola whaasalona pau timu ma mawhatimunga i le auli. Ma losi fōi sa vidi le tu se sae ma le tu matu o takapuna. Whapena fōi le whiawhia nei whaasalona ma losi sa vili i le auli i le tele vanga au ki lani. E whaina o le ma losi sa vidi sa lau kilometer i tu la. Pe ora fa mawina luas fatasi ora maurunga na ma fa le fa mawina mo okilani le nei so lulus fu ono lona ma wala lo tai au pe au dio la fa solo na awa lang de leili tau pa utimu ni so taimi luas fu lua maurunga ma fa le mo okilani le so tai au venga yo tu atu las fu raile awa lang de lei pa utimu ni so taimi luas fu maurunga ma fa las fu raile sto nai le so le teto fito malisi Manuka Rovers Rugby Field la pasaron awa lang de leili tau e foi teme pa Timu pasaron le saio mai tato le lotu lang i lei foi so fuara na vai so fou lang i lei so lua na vai so pa Timu e se male aka mai o nei tangata va ai tau o la to le foi to mai o tu ia le tua la to te sirifi ai ia le sulu ma le la ma le pa o ma le timu o le malulu ma le mafana ma me o ma fa bena so o le o tala ia te oi e lo ngia fa ma ia fa ma na la vai tau nei foi tai fo tu langa masani fa nga solo le tara pokalame ma lo le tai au ala vai foi tara vai tu langa e le tau te roisi vai ngore sila fa pena fa tau sa mo ma ni se vai ngore ke lopel tu tu re sa mos folima e ba toru abo e no se furu balu ma afa no te ne tu lai ono fesolai wili tavita siva sabo fa vi fianga talaina foi e a musica Radio Samoa ne foi tai fo na tu anga tu te manga ngore tai au ma lo la volta wa tai ma lo fa ma lo si o a farka ko pa yaso a pesere mo Matango fila siva Samoa Te awhai e te loa Te whai ngō fia fo i ana tāna Mea e malama i le ngangana Siva wha atatau i winga o upu Wha ali fo i o lauanga nuu E matango fia i le mai moa Tanga o le siva wha Samoa Le tau sala Samoa Ua sau noa Ai ua sila loa Le au mai moa Ma atau pati le au mai uli Tata fiti le songa i miti Tiu susu fao manapa Asi vai lo patua le tau sala Ko te ungai ese lava Si apopule tasi te tau bala Awane i ngalo o lau tuinga Ma le ui lo tino ya ila Tosi uli o ala fau Le tau mai nono le lei ia mau Le ni fo o tima le kiki furu moa Sauni e mo e loa Le tau sala Samoa Ua sau noa Ai ua sila loa Le au mai moa Ma atau pati le au ai uli Tata fiti le songa i miti Tiu susu fao i lo manapa Asi vai lo patua le tau sala Siva mai se lava Si a populeta si beta bala Awane i ngalo lau tuinga Male ui lo
tino ia ila Tosi ulio ala fau Le tau vai no le lei ia mau E di po o ti maleki ki furu moa Sau ni e mo e loa Le tau sala Samoa Ua sau noa Ai ua silo loa Le au mai moa Pa a tau pati le au ai uli Tata fiti le so mai miti Tiu susu fao i lo manapa Asi vai lo patua le tau sala Le tau sala Samoa Ua sau noa Ai ua silo loa Le au mai moa Maka tau pati le au ai uli Tata fiti le so mai miti Tiu susu fao i lo manapa Asi vai lo patua le tau sala Whawhiwhia o tai o ina o ruas fu tolu le o te ane le tu lai. Ono mano whawhte tele le atu nuu whātala whaipanga. O malawara manu o le tai au tātu whelua. I fo i ni tai au fau. I lunga o pe au mangano le ea. Lunga o Facebook, mari YouTube o le Samoa. Le whawhau mai le tasilima i vitoro a mo. So svanga o ki lani. Ia manu tutua o yo atu ilona mahalo se ne foi tai au fau mahalo. La whawhau fua maru. Ia whawhte tele mai o tau tua. Tono la maota, tono ta vale, tono whawhainga aruenga. Ia manu o Facebook, mari YouTube o le Samoa ne foi tai au fau mahalo la whawhtai. A matal tatu tai au. Wellington e whatalo whatu nei tai au fau o le tau pito nuu o leo te titilo atu o mana whalafola le Minister o Whemalanga Inga Transport Minister Chris Bishop e le asona nafi ia nisine o fufuanga o le amawhai on fsosani e pu e ina i lātou a veinel ta vale au lai whaonga ina i a whalau whasaina. So i li poti o lau titilo atu na maua le tātou pokalame mai pōna pō. E tu sama le 12% o whalawalawe o le o mail sui fua tanga te lunga la wala. E ia ile so tanga ma le whaonga ina o whalau whasaina. Lano inga e o lae whaonga whalau whasaina. Ma avel ta vale. O le mole mauma le teltununga o le Minister ma le mtanga ruenga ua o tau ua whai ma fuanga ua mauma wale sui fua i lātou e le a fia e tūlanga o le whaonga ino whala whasaina i runga la wala. So o le whamtalanga le Minister e le solomuni ma e le isea wanoa e tu ua wanoa i lātou le nā. So o le mela na le o tau nu o le ala u whatau nu i le porkalame. O le porkalame Folea New Zealand o le drug testing program ma whai e leo tu ina le malo i leo ia le aiata tau e sua ina il tangata ia po o whaongaina whala whasaina ma avel ta vale which i lau tilo ma lau wawa ai o se porkalame le lei tele pe afu atu i le a whaina o sui fuol to tele o i lātou e le whaongaina ia whala whasaina ona o lātou e whaongaina whala whasaina ma avel ta vale o le lau titilo atu. O le new system lea leo o le amawhai o na whaongaina e test la e le la to testing devices mwhai o na ta ofi e leo le ta ave ta vale wa la to masalomia ma screen le ave ta vale ia po o i po whaongaina nisine o whala au whasaina e wha pe la vaenga nei o le THC, polycannabis, methamphetamine, polymeth, MDMA, ecstasy, ma cocaine. O vaenga ia na whailoa Element Star o leo Mark Mitchell e lea sora nafi. O Wellington e la lea e afo e amatai le porkalame lea. Amata mai a Aparila o le lua fe lua se funuma e amata ia te sema. Ai uma ia Aparila la so Aparila lua fe lua suma le ono o longo winga o le trial le porkalame
maltitilo po iso na ngap a e la uva vai mala utilitilo a fa pe on nga yo inga le wo e le matanga le ngolo le o se vai nga le tele e ala yo no ta o se vai nga le tele le nga ma fa no pui pui mai ai ia le soifua i latou e lē faaaogāina ave ma ia le faalau faasaina ae aafiola latou soifua i faalavelave e luga lauala ona o i latou o le faaaogāina ia faalau faasaina so o le pokalamele na a leoleo le faagasolo sai i le fesili o le mea la e pei o le faigafua le tamatou foi a faia alcohol test a leoleo foi le taofiai oe ma i luga lauala le kia la kua fai ma le poloka leoleo po le mea la o le amatua e kiua i lunga o le awala e whainga lea leo maltulanga la i el porkalame lea i la utau whanongolongo atu na tolo o ngā rulue ma whaururu i le porkalame ai longa e o se me whapena fo le leo o le umi o le kiu ona o le poloka lea leo o whain wa o le mele la whaine leo o le masalo mia leo le taavale e fuanga i le alu le taavale lunga la wala po ua sawa tele ia pele alu sa lunga la wala ai e masalo mia leo taufi o leo mena te ai o le sila mea mana ia i e mwhai on pu ele device masila tōno fo le pe fa pefto ai tu la pe lui tu la talu ona tango fira ava malo menia fala fasaina ia on ave role o tavale wo jo se mele le tele le tulanga le la wa tilo so o Wellington ola matel pokalamena masino te sema ia se o tele loia tanto o kilani po afe fai on fa tonu ina o kilani tulanga na o ye pena fai lo mai ele min style leo ia fa pena fo min style transport in New Zealand e le so nafi so ele leile a fa fo mai tanto i Wellington ia e le leile no fauta le iai ma talisia fo ia te lese au ngare nei porkalame ia a fua atu 12% o wha lavele ma le waila tau lunga na wala ma fua mai ona o la tau ie wha o ngaina ia fua lau whasaina so ne kwa ke le ar whaingu melo la tau lo mau fua sui fua ai le o la tau wa la vea fua fua ngai le whaimisa ia ona o le tulango i la tau lo wha ngaina ia fua lau whasaina so o le porkalame fauna le o leo ta watu ia te oi tatou uma Wellington ia maltulanga o leo wa iai ua tau tino ia le faipule le leiba o lo o whapena ona wa ia le tu faipule Maori tono Labour Party o ai foi Willie Jackson e le mawhai ona latu talia ina ia faipule ia to lua le te Party Maori e avea manisio lato sui tau vai le whainga palo tale lo manei le lua whelua suma le ono so o le alau titi lato wha mai ia Willie Jackson e le aimaso lato mana onga lo iai po se lato fuafua ngai ono whaonga ina la ua ia o nisio lato candidates ia mo le whainga palo tale lua whelua suma le ono o lana winga la ua makua i ka pungi ar whaitatoa e talia ina le leipa e la ua ia to lua Maria Meno Kapakingi ia ma takuta Ferries e tonu o loto i whane le Labour Party sauni ai mo le whainga palota tu sanga lua whelua suma le ono tala noi whai pule ia to lua o anawhile na lo i ai ona ve la o whai ona cast la vote i mta upolo tala noi tono Parliament New Zealand as independent awa langa le wa expound le te Party Māori ia whai pule ia to lua so mai laso nafi iai mata upe tala noine tono Parliament ai sa ilis finingalo i palota whai tono Parliament la vai o la wa ia to lua ile o toe whaongaina la palota i lalo o le vanga whai ale te Party Māori ia o whaongaina as independent candidates and members of Parliament ia o vanga na le titila tuna aro ia la sona fi tono Parliament so o le tulanga na iai le ngata ina ka pungi whai ko o Labour Party o no whaongaina la ua ia o riso la to suita va mo whainga palota to sang fo ai o whapena fo i ona whaongaina la vote tono Parliament New Zealand as independent MP ai lo toia lo ia ilalo o le vanga whai te Party Māori vaenga a maten tatu tai au ele to tor mena samos fali mai toro amo ina water lua se furuiva minute ono tona talo le to live into more town o bibi ga mo ta morning
tough when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have been allowed out on his own. If you own a dog, make sure it doesn't roam and make sure it's registered. For you, your dog and your neighbours. A message from Auckland Council. Tāmaki Tūriki, All Together Auckland. Alofa lava Aotearoa. O le talawhiawhia, ua whaititia nei tausanga mai le ona sefulu lima sefulu tausanga le matua o le soifua. Ua whaatino i nai polo kalame o siaki ma whaato ngā au po tau whale manawa. E le eisa ngā luenga tele te whaia. E au lia lo le lima sefulu walu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa, mosu e suenga ma whaato ngā au ma tau whale manawa. Ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whai ngā luenga mo le whaatino no ia wha ata ma suenga e tailua tausanga malafu atu. Se i o ina e au lia, e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua. A vave iloa, ma mau e suenga, ma wha ata o ngā au po tau whale manawa le ka nese le amatanga. E ma whai o na tonga whatia ma le manuia. E le aise tongi, e vave ma whai ngofia. O suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manawa. Ma whai o na wha sao ina iola. A mau alola pusa, e whai loa. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai sou whale motu le lumanai. A whai fo i sou whale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaongaire equity o lo whale. A wane e misiere por kalame o le malu i whale, ia fiafi o soruru taitasi le sefulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se whale motu le lumanai, ma au wala e whaongaire equity o lo whale motu e whaatawai se isi o whale, le por kalame o le malu i whale, ia fiafi o sorulu wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa. Toi lua se fulu ma le lua mino jolo jolo talo le tu la e fitu wha malo wha tai le wha wha mai le tana pakala me maro le tai hau. Wede sa mo lona se fulu lua neo aso no ve mo tana wha lau ma le lua fe lua se fulu ma le lima wha maro lo si le lau si tu ma ngā ruenga. Awa kako ke fiu. Awa tātou te wha vai vai. Ia kako wha vai vai ngeila o le wha moe moe la tina ino tātou a ingam tātou e kālesia man kako malo i kako ngā luenga lo whaingi. Ia whanonga kua ua makua i e ngā pedu ala kai ao ia ko kurifo mantaro le li mese manosi mo oe o i o le tātou manosi. Ia wai whai whan kako manosi ngase a le manosi mai le tu ai wha wina i lo tātou manosi a lausu i tūte mga luenga. Aoni o tātou whawai vai lo te mauna watu leo le tātou pakalambe arme tole hola. E fwoi tai o fau. Te nei lopo to finish o whaafonga mai tātou i au ki lani. O le aso losu fito setema o le lua whiro se furutolo o te wawai atu. Na li poti ai le tangata o le taavale nanga o ia. O lo i se tasi o pamu i te ara tū o te leilo lampo o mantua nisi o tātou e lana i o i se sifo o mako piko mana ia. Ia le mealan tupu. O le mealan tupu ina oli potia. I leo leo. Na atu leo leo. E atu la leo la e kurka amalei o i le pamu. Ngā kilikilo mar kakale sa i tono tāwale ngā o i leo ka leo leo wa pi iaku iau kawha. O soloa. Whale tono e la verka wale leo kusa ngā osoa i leo so manosi a whaina me tāwale leo. Ia ngā lulole male atoa. Alu male atoa off Lincoln Road. Al watu tangata lea oso i whawhamara ka wale ngā oi. Kau whai oso i kongo le sta wale, whao ngā le whana nālu mai, alai alu ma lau manosi. Whao ngā le whana nālu mai ia, ka ka eili ki oa ka o le ska wale, kau whai oso i kongo aru la kor ka wale, le sao kongo ka wale ngā, al waku kalar whai ko o le truck, o le loli. Kau whai fosi mai whawhala ta wale loli, ai alu kongo ka wale. O le kaimila, ua msaropo o le sao lungo le loli. O le kaimila ngā ese mai le lori. Ai whangalo leo leo. Whangalo leo leo. Ia ma whaalenga a whainai. Ia lona pātua ma lona tamtamai lima. Ia ngā vele o le Waitakere Hospital. O le talala le whain. Sa whaile investigation. Whaile se usuenga. Pe sa te tau le mea leo leo na whain. I le whanaina o le tangata lea. Ia o whaianga yo inga ye nei, o mai forso suenga, ma le investigation a whai. Sa o le lei anga yo inga whai leo leo. O le sa o nga yo inga whai leo e pui ai tangata o community, a mese lava a vita vale o le sa wha a sailunga la wala le taimi.
mai le lato saunga le mo for sa ile investigation a fai sa o le lelinga yo inga fai leo o le fana naru mal tanganta leo lo titi lo aten confirm my identify leo it's a 5.5 millimeters Galibra bolt action air rifle o joinga fana fa mai ele for a very dangerous air gun o li potia leo no fai tau ia so te leo lola po to fini so tato fa fo man nei tau o le leila to memory elemento pula so su fito setema ile lua fe lo sumal tolu e kai le mako pikongo u e sifo le ele o mako pikongo sa wer kama le fa mole ai o le mena tupu o kile opo fe ngo for kampo men sa mo ngi self e po fe e ale mela nga mo e oi e fai aki finga ai a o a fo nga ku de o la tu chuche e ngala di e dai lo male aka inga to se furbalo le fitu a mai fa fianga mai aswa la tanga mo fele se me kale so mole sli poti malunga wala tu na tolo no tatu manual tao a reto la mai pasta la fa de copa sa baila tu ile ama no soy como matio mo que lo ha ni ta o soy como agua alo mai lo le atra no pia pa lo ma tinga ma pia Tasilima iwa tolu amo. Le poti la to mai lunga wala nei tema le tai ao na ota wali poti le na matu taluai le polokatele o le State Highway 1 le fama ni mai waka ko tahi o le loli o lo pe after Ellerslie Pemiwa highway on ramp o le mangana le poloka mai so titi lo atu la o le ua o mai I Tamaki on ramp
ia le poloka na neva ngale taimo tato le malanga tu taulanga a nei sautia ngale taulanga o kilani so le kiu na wo ona le loli lo te va te fa mai le waka ko tahi lo poloka left lane ona loli na poloka elos fa lavela a le loli ngai pe nga le si vai ngalo te va to mo mai o fa sona na pisile state highways furono tato le malanga mai sifo mai westgate tanga royal road on ramp fa na lincoln road poloka le va ngana tai au fe lo va te ara tu nga rose bank point chevelia western springs poloka ale yon taulanga o kilani ya baanga na lunga la wala chan fe fe fa lave o le pute mai ro le ne foi time o tai au to jo mo re samos falima eva toro amo cho se fun fa mi cho talo le cho la fitu o si mai la fa fonga o le tato manual tai au fa nganga a retro le ola mai hasta la fa le copa bread of life sent down from glory many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te whawhiloa I tātua tunuu, ia ele nei fo yaso I le lofo le tua, ia ti oe mawhai o na whaafonga mai malo lava le soifua manuia. O le tusia Ioannes ful whaa, whai upelua se ful fitu e whaupunga Yesu whapea I lana auso. O te tuina atu ia te outou le manuia, o le file mule upumana ia te tauna iai, tu sama le lo minga sa au mai iai. O lo umanuia, po lo file mu o te avatu ia te outou. O te le avatu ia te outou whapei o na avatu ele lalolangi. O le upumo o ele aso le nei, o le file mu moni. O ke lo le file mu moni, e le whapea se ilonga ua le aini whawhita uli e whea ngai ma oe, po ni whewesia inga e ui eilo o langa. Pat o le file mu moni, o le file mu le I to tonu o lo loto, e te le popo le vale ai, I taimi o whawhita uli, ma taimi fo ia e le mautonu ai tangata uma. E vevesi vale tangata uma o no tau o vevesia inga me o popole ai. Ai ke langona I na lava e ai le toa le nai to tonu o lo loto. O le file mu, o le mea lofa, wafe mai Yesu, o lo file mu, o lo manuia. O le file mu le o le tua, o le mea lofa a le tua, o le tau nei o le fuo le anganga pa ia, e ava noa moso se tasi, o le file mu. Ai o le mea lofa, o le ki o le mea lofa, e ala lea I lo talia ina, o le alii whaola o Yesu, ma fio ia I lo roto. A wafai mai tala fo ilea isa I valo ia ilea fio mai o le Mesia o Yesu ve mai. O le alii ia o le file mu, the Prince of Peace. O ia, o le Berenice, o le file mu. Lo Yesu tene, sa tatu vava ai news fo ia le tūlanga fo ilea matautia lea na fia umai le tele o tangata Israelu whapena fo I Amerika, mataitai o malo le lanolangi. Ona ole maua o le file mu I le vao tangata Israelu ma Palestina tangata fo ia le au fo ile leanga fo ile le Hamas ua maua I le sina file mu ona ole mele na fire Trump ia le mali lienga na I fire ia ua vivi I tangata ia stoi ino Trump se me mana I tele uma fire na maua se file mu a fano noanga e ole file mu e fire il tangata ke lola ele ubi foi le file mu le fewe a makanga ko vai o break le Hamas ia le tula fono po le sa fai o le file mu le fela o makanga ko kali ku Israel o makanga ko ngulu fo tangata e ele me mongia ele ai se file mu moni e maua ele la lolangi le nei ile la lolangi foi le ngai me fai unga me uma peva ai ile timeline le tu ile fai unga me le la lolangi e ke vai ku fo e ai le meta ole le tangata le akula mai o lona ingoa le ta wai le tuspaia o le anitikariso po le tangata o le malaia tangata le atula mai fe mai na te sainia ia se fe ngaingo le file mu a filio Israelu ma Israelu o nga file mu wai le o le mea wa fi ai foi male lalolangi a fe mai penga o le kolu male afatausanga kai muri le tautala
o le atupu ai le file mu e muli ange ele o se file mu mongi tangata le nga isa ngel file mu le e koe whaasanga tau ia Israelu ma avea o ia o le keriso pepelo na te whaasawa i Israelu nga ke whaasawa i tangata kerisiano o e whaatuatua i le tua e ala ia Yesu le e me fo iyo o puapua ngā o le ao o mai le larangi ia ma le maka o le manufe ai whaatanga i le teimi e tū lai mai ai ia le antikeriso so e whako a maua la file mu pe ai tu se whaalinga ma le tala foi la Yesu tu se matai o lues fulfa ina ua fio mai le mesio Israelu o le alii o le ekalesia o ia o le whatua whaiawa ko a sau o ia i le lalolangi le nei ma nofu whaatasi ai o ia ma ona tangata i le lalolangi ma maua i le file mu o ia la o le file mo mon e le fa pelanga on ka ku fakali ia so e fio mai Yesu ai o mai fo il kemin ngai po le ale fe vesia ingole la lolangi ai fio mai Yesu le la lolangi nei ma no foi te tonu o lo loto po ataua po a fe me ai po a me kupu le malo fe me ai tangata ai o ye te tonu lo loko e ke to apea ma mau al file mo moni awa o ia o lona swafalea o le perenice o le file mu, o le upu mo oe, talia le lii o le file mu i lo wolanga. Le tua, matu whawhitai lava ona o Yesu, o le lii ia o le file mu, whawhitai. Amen. When I think of how you've kept me and cared for me each day, you have sheltered and provided every need you have met. I am grateful, oh so grateful for the love you have shown. Through it all, I know there's not a day where you weren't faithful. There's not a day where you weren't good.
So there's an anointed praise o te whawhetai whamai ai le porkalame a re tole o lone fo i tai o thau ina o te whamino tolo tōra tālea. O le tula fitu le aso se fulu malua November po ane mena tupure nei aso tau sanga mo. Aso se fulu malua November o tau sanga luafe lua se fulu male lua le aso leo te tilo atu na whaama wina na whaalawi loa ai le founder le Amazon, Jeff Bezos. The third Courage and Civility Award e tusalo na whaatupeina ma le se lau miliona tala na tuina atu the country singer, songwriter Dolly Parton. O ia ingo se lau miliona tala lea na tuina atu a Dolly Parton e mawhai on distribute pe whasoa atu any charities of her choices. So o le malofana nā po o le award na tuina atu o Dolly Parton e whamawina le aso se fulma lua November o le tausanga lua fe lua se fulu ma le lua o le aso se fulma lua November o le tausanga lua fe suma le balu o te papai atu le aso whamawina tala loina i le tusi na tusia el former US First Lady Michelle Obama o le tusi whaingoina Becoming na whanauloa ma talaina alo ia i le aso se fulu malua November o le tausanga lua fe se fulu male. Nesi nā mea whamawina tupula so se fulu November le tele tausanga ma vaina wa taurua mino tolo tolo talo o le tula fitu tāru tala fōre ngana Britania pia mai a tāru whasalonga whapesi nesin nei. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele whapea manrua o le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi, o tupui pui la COVID se fuluiva, mo i lātou e sifuluan tausanga malunga atu. Whapea matupui pui o le fulu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Awa ni MC Afasala Longa tu sa Aula Radio Samoa le tamu le sanga teto fitu le Malisi Pacific International Sevens. Ile aso se fulu male nima o November. Maile malanta alo le Manuka Rovers i mangele maile iwa le tai au. Loa se fulu au malo losi o le awhina wina le Champini o le neifo i tau sanga. Malu au mai Samoa, fa au mai fiti, mai si au mai New Zealand nei. Le Malisi Pacific International Sevens lua afe loa se fulu male nima. Awa ni MC e lunga le YouTube o Radio Samoa tasi lima iwa toru a mo. Ua mawhai ona awina atu nei Fasala Longa. Ona o le langolango malosi a le Dry-Bond Construction Chemicals. Whafsota e nei loa Alethea Famuina i le Olua Tasi o Whalua Tasi Lima Fetueva. Le G-Mana Wholesale Autos tuatu si Loa Valu Atkinson Avenue o Tahuhu. Vili loa ngal malmana tai ngal malmana i le o Valu Selau found o lua ono lua tasi. Talofa Samoa. E mawhairu sosoni atu Dr. Chen i ngase o le maisoka, toto maulunga, ti ngale tino, whapaui no pauna, maisela, mangeso malikanesa. Maule tia whamamai lo puta ma le paste mo nifotinga ma le whaamlongi no lo fufonga. Whapea products po o loha fisosoni e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali ua mawala tau pepe o nor sosoni a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu fitu, lua fituono tolu fitu fitu, pea fiuane i le lua ono Great South Road i Otahuhu. Hey, hey! Oh! In this update, huge changes on the way for the police force following a scathing report revealing major failings by senior leadership as they handled allegations Jevon McSkimming was a sexual predator. The former Deputy Police Commissioner is awaiting sentence after pleading guilty to having highly objectionable material on his work devices. A police watchdog report finds some of the nation's highest-ranking officers ignored a young woman's anonymous complaints against McSkimming. Instead, an
investigation, her emails were used to prosecute her for harassment. The government's now moving to install an Inspector General of Police. Police Commissioner Richard Chambers says he's undertaking a refresh of senior leadership. I have appointed an independent King's Counsel to conduct employment investigations where required. Survivors advocate Louise Nicholas says she's disgusted and saddened by the allegations, but says it feels somewhat inevitable. You get dumb and dumber in any organisation, and it wasn't a matter of if this would happen again, it was a matter of when. Former Police Commissioner Andrew Costa is on leave from his new role as the Chief Executive of the Social Investment Agency. Auckland's topography is against it as congestion charging's considered as an option to address the city's traffic woes. Legislation allowing the government to work with councils to charge road users on certain roads at peak times has passed its third reading in Parliament. AA Policy Director Martin Glynn says Auckland's hemmed in by two harbours, so extra roading's not really an option. Public transport is important, but it's really not going to make a dent in congestion until it gets into city and people living around public transport stops. And that. New Plymouth's Lake Rotumanu will be closed to motorised boats after the discovery of invasive freshwater clams. It's the first discovery of the clam outside of the Waikato River and Lake Poor Aqua Park. That's news. The Dallas Mavericks and manager Nico Harrison parting ways. The man who traded five-time NBA basketball all-star Luka Doncic to the Los Angeles Lakers 9 months ago will be relieved of his duties today after a 3-8 loss start to the season. That leaves them second to last in the Western Conference. The decision comes a day after Nico chants filled their home stadium during a defeat to the Milwaukee Bucks. Takes a farewell to further playing camp at loose forwards Sam Penny Finau and Luke Jacobson return home due to a family illness and concussion protocols, respectively. 40-year-old footballer Cristiano Ronaldo has confirmed next year's World Cup will be his sixth and last if Portugal qualify. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Palo se whamari ala nei taimi o le tae ala vai ngala tamaine nei lunga o le awala e te le vai ngala o te wawai atu ua whaasolo ina pisi o leo te wawai atu ua abesei nei le loli lena pe e le pasi atu Alice Lee Pamiwa Highway lunga State Highway 1 ai o lo tu mau on poloka ia le tele o vaenga i o le awala o lo titilo atu pasi atu ia manukau Fasolo tuai Tamaki matana poloka atu na ia on lave naso o talfi fiwa vese ia peloli alo poloka pela so failas poloka tatola malanga taulanga kilani ona o tulanga na elo se fa lave alo loli na pe ai o isiba ngor State Highway 1 ne poloka le ba Drury nga Papakura le se fa poloka na ne vanga tai au e malanga mai sifo to ba poloka link or fulvalwa nga is fulwono around Westgate. We're going to have Royal Road on ramp, Lincoln Road on ramp, Filolo about Terra 2, Morose Bank. Pasimai, you left them at the tunnel highway, was a full for a wildest full on Talanga Kilani, around Morningside, Western Springs, Poloka, get a on the Tayao, Tatola Lunga State Highway, was a full southbound. Pasimai tunnel, first Poloka, Mayora Road on ramp, Nevang on the Tayao, Dominion Road on ramp. Pauna vanga o le poloka mare ne vanga o Taiao ia on a flow delay mai after to poloka level highway was full around Pointy Road on ramp fasolo mai I le link o los full vanga le southbound State Highway 1 vanga poloka mana o le nei vanga o Taiao around North Shore city bound Northern Motorway BC poloka pasi mai Albany fasolo mai Rosedale Silverdale Wairau Valley Glenfield Northcote Poloka i le nevanga o Taiao, fasolo mai runga la wala papa ngata taulanga o Kilani, flow delay. So o baenga manal tal fi fires fa lave o tuna mai no leo ia ona o tau fa use fa tasi umata tau ngalwenga nei Taiao ia ma poloka i runga la wala nei foi Taiao fo. After vale, ma lord sila ma lord foi, saunga le puna ngai tute ngalwenga nei foi Taiao.
i watolu a mo. Waingala tamai talo tauri ne foi taimi ole taiao tatu amatamai I Samoa vavaiatu ale mana yelangi le me tau Samoa e le nei vai ngora taiao lua se fulu le mafana fana wa te fitu I Samoa tu mawinga langi le lei ole tino le nei aso ole langi le lei le tau a wa ni so taimi e ni so vai Samoa pa wa timu fa mo wina foi la mai tau lua se mara iba degree Celsius mo runga le vela le Samoa le so lua se mara fa I lona mawalalo ya ole fo yo le solulu nei ole le te mamau I ole tara so tai fo le suil tata radio Samoa I pia le fionga ngal mala tu marbao tanga vai tipi tanga vai para tele ni so me fo lo tupu Samoa nga tono ne vai aso ya ba mai ma le tala la tamai la mai tau Samoa ala ti tiro tuna online tu lango I tau Samoa nei fo taimi ole tai au pa ngal tara pokalame fa fo mai la tunu pele Samoa fa pena fo America Samoa nei taimi le tai au lo fa tu ma lo la versi fo mria e le nei fo I tai au fo se mai talo tau toro New Zealand nei tātou amata mai I le motu I saute whatala whatu panga o malava ale maru le tai au I so savainga le motu I saute lo tātou mafuta nei fo I tai au fau maru lava ia le soifua maruia Queenstown la fasara na awa le tau mo tau le so lo so tasi marunga le mafana fana ti marunga fasara na awa langi le leini so times for river marunga le maru le e wana ka fasara na awa le tau ile so lo so toru marunga le Bella Westport langi le leili tau awa ni so time lo so marunga le mafana fana le so Nelson fasara na langi le leili tau awa fo pa timo ni so time le fia na nei Luas fulu marunga le mafana fana fa mawina mo Nelson le so kai Cora awa pa utimo ni so time fulu ono marunga le malu lu in Chicago langi le tau mo top luas fulu tolu marunga le Vella Dunedin fasara na awa le tau langi le leis fulu fitu marunga le malu lu le air kala stete malo se fo maruia fasara na awa le tau pa unai wanga ni so time le fia na nei fulu fitu marunga le malu lu fa mawina mo top e le nei fo I aso lulu wa tatu o lia I le motu I matu se o wawai atu le motu I matu le nei tai au fau motu I matu e iai vaenga tatu amata mai vaenga I o titilo atu lo iai alapta inga mo timunga a heavy rain watch o lo iai mo mua ia le vaenga o Whangarei mo tatolo I le vaenga I matu heavy rain watch o lo o Whaamarasia I alapta inga mo timunga marolosi mo tatou I Whangarei luas fulu marunga le mafana fana tauranga lo iei foi lafta inga mo timunga malolosi le so luas fulu marunga le mafana fana tauranga o roto rua o lo iei foi lafta inga mo timunga malolosi le so fulu iwa marunga le malu le ea se o te tilo atu kaitaia pito la benunga o lo iei foi lafta inga mo timunga malolosi le so fulu iwa marunga le malu le ea ia o isi vaenga iei Gisborne o lo iei foi lafta inga mo timunga malolosi e mamafa I le sauce fulu iwa marunga le malu le ea ia o tulanga na iai ia o isi maenga oma ia o lo o iai lava ia le tulanga o le sanga le mota tau a maenga oma ia o amata ni le taia mo le motu matu ia o lo vavato lo sama mai o lo iai ia napta inga mo timunga malolosi la mo morning tone good morning malolosi fua a solo na awa o le tau mo o tau le so lo fulu marunga le mafana so manga ia le mafana o kouri ia le lei tau po fa solo point awa o pa o timu lo fulu marunga le mafana isi vaenga Palmerston North awa foi I le so New Plymouth awa le nei aso Napier pasoro na awa for the town Masterton awa le tau Levin pasoro foi na awa pa utimo ni so Taimi Hastings awa le tau kirikiri do pasoro foi na awa pa utimo le so lo su tasi marunga le mafana fana e poi aso Tamaki Makoro o kilani no fanga pasaranga radio Samoa sfulli mo il malu lu nei vaenga ole taia so ma we got the tau le so pa utimo ma mafati monga ile tuatu matu o takapuna pasoro malo si forse vidi mo ni so vaenga o kilani se la kilomita le tu la so bili lona malo si ya mai le tu langi matu sa e lo su tasi marunga ma fana mo o kilani le so tai au pa audio awa lang le pa utimo ni so taimi no so marunga ma fana tai au pai ko yon tuatu las for raile awa lang le fa so awa lang le las to nai lang le fo la sama so fu pa utimo la so lua o vai aso o luma na ya
Fa mabong manau chuna mai lava tau le nei foi vaenga ole taiao le tunu ola lampa pa au ni so vaenga ole kelope e ai le tel tunu ngolo manuia mai le tau mo tau e le nei foi asa fo ua tatou au lia le tau tomo le veri samos falima e va tolu amo ina was fantasida wa nei le tu live fitu ya ma no fa tai le tunu le mai mo mai ma fa fo mai le nei foi tai mo le taiao e o mai kako seki mai kako ma no fa tai le ma no le follow mon via tatu yai lona sfulu aso le masina lona sfutasi le tatu follow le lua fe lo se funu ma le limba ya le fo fa tau ma mo tatu follow e le fai ora le foi tau sanga anga le dei le tua te ina lo tu se fo ma matu malosi ya wa maka fo ka ko kilo ka kangi mai longo Christmas la tau ya ai te tonu lava e le ina lo tu se fo ma matu malosi e langa le leiro tara matai langi a fe mo fo longo inisio tatu ai ngal netu sanga ya le lava so tatu loto e faia pule lava lo tatu tua e lo tu se fo ma matu wala ya ai mo oi ma o lo mo si fu ma wala tatu fa ma lo si fa wo tatu fa longa lo fa nem fa ska ko piki ma nga yo ngi ka fa mo se se ba ska ko piki ma nga yo la so lu ya ka fa ma fo ya fa si toast ai e fa ngo fi ala nga ya e sa avoka ye ma nga ya e avoka ya fa ma sa u pu vai vela ma fo ngi ka ko su ya ai o se mele tele fa yo tatu ma lo ta ya fa le piti yo ta ya to le mo ia fe ngai foi mtu te manga ruenga tatou au le fai molesia ka ko ami fa mo le tai anna fino tilo ke le yo polo fikia fal tupe na bawa ai masiale ANC ela tilo tol fal tupe fa mawina e lo tol ngai fa mongol fal tupe le silion na tele ya mo ke se falela fatu pe nai ale potila lena mo le fully profit e over to mo le 2.5 biliona tala ale ANC e mo fatu pe lau titi lota la fo ina declare fo ela to profit ele so ele un kama profikia ya fuala le 2.5 miliona ale ANC Allah sole ora mo qua e taula na fasili awa le titi lo atu na il sono anga le minister to pe New Zealand Nicola Willis fai mai ole atamanino lea o fa solo na le tama ainga o New Zealand is that right esa o ai il tanunga nisi economist o New Zealand ele o se atale ta mai le ole foi ole tama ainga o New Zealand lo e nei Ofisiringia foi pe fa pe I ona telele polofitia fatupe ai ta mai ai ila total tenunga o e ma o lo tongi mokesi fa pena foi manonga tupe mai fatupe o inane e ala on tele polofikia a fatupe a gigila ko polofikia le en said lua kesma lima o more than 2.5 biliona ole makwa kele ya ai te mato foi la fa pe fai lo business tala noi profit tala no anga il teleato tupe e maua nai lo tupe far alo winga la ka mai la ia fa pe la tala le lo winga e kele ko pe maua fa tupe ia ona o ma matato uma ma 4 milion ka ka ngusila ora de tongia la to mo ke simala to no nga tupe mai ANC mal telo fa tupe sana menga le ke la ko far kupe por me o ke le kupe ku luima e fai le via far kupe ale ka polo ale por nga ka ko ngingo ka ko ke sim ka ko nga kupe lo fai fa ko fo ya ale tamanino na so le far tupe ala ke le la ko polo fiki ya fo ko cost of living o ita to mo le ka fa so ka un car so fa ngolo yenge ya far kupe so le ke la ko polo fiki le mo ne ya le ko anga ko ngi ka ko mo ke sim ka ko nga ko pero fengi ia ma kere pe profikia para ko penato ka ese vo ia me sfolima mara fara ko te adele to life fit to mo re sama sfolima e va tolu a mo fa fi fianga tao fa na Jerome Gray minoi on le fo tao ma lo si fo mo ia ki ora ko moni
siva siva ua ngao io Lolo fa pe e uolo io Suiti somali pe o se poi Aue la taru pelu pe Aue tangi tangi aue Oro ulo tolea Tawina fa pea Tawina fa pele pele Minoi 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 ane Minoi mai ala upele E ha 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 Te anuina uta Ima to o tuolo u ofisa E su e ai so fa amalu malela So ia e te alu fa ala Aue la taru pelu pe Aue tangi tangi aue Oro ulo tolea Tawina fa bea Tawina fa pele pele Minoi minoi E minoi minoi E minoi minoi ane Minoi mai ala upele Auele pulole E la mole mole Ala mola moa pei o selole Avane a iloa fau imale i pukofe Aue ore ulu sele mole Aue la taru pelu pe Aue tangi tangi aue Oro ulo tolea Tawina fa apea Tawina fa pele pele Minoi minoi E minoi minoi E minoi minoi ane Minoi mai ala upele I'm Annie Politiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. You've heard the expression, what you see is what you get. My grandfather used to say, if you look at a tree long enough, it'll move. We see what we want to see. Psychologists tell us that nothing controls our life more than our self-image. We live like the person we see in the mirror. We are what we think we are. If you don't think you'll be successful, you won't. You can't be it if you can't see it. Your life is limited to your vision. If you want to change your life, you must change your vision of your life. Arnold Schwarzenegger was not that famous in 1976 when he met with a newspaper reporter. The reporter asked Schwarzenegger, "Now that you've retired from bodybuilding, what do you plan to do next?" Schwarzenegger answered very calmly and confidently, "I'm going to become the #1 movie star in Hollywood." The reporter was shocked and amused at Schwarzenegger's plan. At that time, it was very hard to imagine how this muscle-bound bodybuilder, who was not a professional actor and who spoke poor English with a strong Austrian accent, could ever hope to be Hollywood's #1 movie star. So the reporter asked Schwarzenegger how he planned to make his dream come true. Schwarzenegger said, "I'll do it the same way I became the #1 bodybuilder in the world. What I do is create a vision of who I want to be. And then I start living like that person in my mind, as if it were already true."
Sounds almost childishly simple, doesn't it? But it worked. Schwarzenegger did become the #1 highest paid movie star in Hollywood. Remember, if you can see it, you can be it. A successful businessman I know wears a shirt with these words on it. Don't just pursue your dreams, chase them down and tackle them. You only get one life to live. So why not live the best life possible? And doesn't it make sense that the one who invented it is the one who knows the best way to live it? So just ask Jesus Christ to forgive you for living your own way and to take charge of your life every day. He'll help you start seeing and being the success He created you to be, so you can be fully satisfied with what you see and get. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute. Loso malua le chali July 5 to tomorrow with some was for him to la mono ngato ne vai aso wata to yai per masene ya solo vestri tasio lo o so tai tanda pokala me maron tai au na su tanda ready some way pia ya falo tele vai ngolo to puisa mo fa pena foi ia le tulango yai ia falo lo ina fo ni so talo to pena ina fionga le lo li mo la tu ia taro tala masa mo pa tala balu e le tai nei ya malo se fo mo la fionga ngal mala nei tai fo Se vo manuia te vai fa talo fa tu malo le usu. Fa talo po si tatu tu le po yesu fo. Malo fa taile tau to mali tatu ngarwenga wa afale tatu va yaso. La ta mata pe au te loa te leo o tatu pokala me fo il ne tau sanga na titi loa se fo mai fa beto fo ile monta tonga fa to tono sa mo. Leo te va to tala fifia. O lewa el fo mai o lewa ma fo se fa lo tele le banga fa on mole. After te vai o ke rore ai masalo bo over se fulu tau sanga masalo wala te lus fulu tau sanga ele ito ia se wa sa ia si ali foi sa ave ma fo mai foi ta tonga nei fa pitoa pol pathologist pe yo stanga ta mai fafo pe se intia yes sa ia sa ave ma ta tu fo mai foi ta tonga ia fa pitoa ai no wa maliu ia na la na le to ye se fo ma mai lo fo mai ngai usila to tonga tato ia fo ta tonga ia mo mali ko nei e so ta ini na so na fo ia leo ia umana mai usila mai Australia Australia ia mai o isaina wa ele o malanga na so sonia saina leo te mana tua sa mai e po ia fo mai fa toina ua pe o mo se fulu tino ma liu sa ia ile le isel fa mai ia o tua ia ona foi ta tonga ma tu ina tu ia inga fo ie mo sa ni nga fai no le se fo mai fa to le na o mai no le fo mai na mai saina ia o mai na ia a mai no fo mai fa to nei mai fit le la o pasa la o le avano ia le la o mo wai lo le fo mai fit le o sa we e foi nga nga le a tonu se tu nga le a wata si le tūranga e mo mia tere pe a whaia ni suenga fuia leo salo mia ni ngai na sori tūla kono e so tai. I le mafu anga le maliu starata. Ia waile mwhaia na ame teu. Ma whai sau ni ngamurmuri e tautoa le pale mai ma wha pena o na wha tari se mai ia le tautoa wha pito e sa i le mafu anga le maliu. O le tūranga la wha fitai ei. O le ua ia rua teu sanga. O le ua isi fo mai e whaenga ranga e tarusia. Tarusia ia arua fo i pe isi te mi e mutai le au nanga fu ele fo ma. A la ia isi si e wha ua wina ngarua. Manua le wa e sau noa vanga le pe isi si wha ua wina ngalwenga. Wa te lau sa tatala noa e fo i pea sa fsilinga e fo i le CEO o tanga lewa se fu malaro ni tulanga le. Po i isi wha moe moe o sa moa ia o ta wina ana lama tama whanau. Ina i isi ta se tula e mai le fo ia tulanga wha mon monea. Namar mana. Ia lo tel te nunga o le ia le tangata le wa onga le to mai le o le forma e fia o tong pa to po le pathologist ia ai tu langa foi le ia e fia le fi dinga e go ia to mai pa pe onga pa po mai pe fio ave ia to mai le
e pe fa pena ia tulanga pe wele ele se malo si ko ele e una ia de tulanga le pe tu al fi nga sa loto pe via le ave le tulanga ile a onga ile fo ma ile fa to ia e tar si a yo le we il tanga to le a onga ia atonu te usanga ia mai fo ia na ia onga ma fa u ia fo mai ia tau tuor tātu tu ai whaapatai rea tangata mai fiti wa tātu sanga i lea wanoa. Ia, lewa mawai si le te. Alo whaapatai le mausta tu whena inga lasunga fua a lau te lo le whaunga maso le sa whatanu ina le sailinga o stau sana Samoa ia o le whaua pale mai al tau sana Samoa o le ala o sila i le au te lenga o le porkalame a to toa ma le me oma. Ia, tawa vai ua lunga le upenga te whailangi le maua umai ia. Tulanga fo ia I mana to tangata. Ia e fa pena fo I pi fa sala e se o la tulangona. Ia ai fo I o fa pena ona o pongi malangolanga tu fa unga bo ia nei ia le tatu to sala o manu malo. Ai o te lo pe a se te sanga nei pito to tele te mai ta I to vai. Sfuru male lua. To sfuru lua te mai ta ile se I se to sala tatu to to luana o mai na Australia, to tasi mai New Zealand. Ia alesi ma America. Ia alesi to balu I Samoa. O lea la wa te lea o tau wanga I o tona I atu o tamai ta ia mai fafu le sa manu malo. Ia lea la wa to fo I mai o manu malo so ia tamai ta I fo I tatu o sunu. Lea wa to beina le pale fo le tau salo Samoa tamai. Ma lo whaapatai nau whaeilo nei le atunu I le tātu pokalame malo le tai au. O lo I fufuanga wa ave nei le ia te tau I leo New Zealand. E su e ai au tā vale I mene o whalau whaasaina langa o te leo whaavlawe tupulunga na wala mafua mai. La tauia, o le ase tala le Samoa Airways I le pokalame whaapele na whai moa na tangata whaingarwa. Tau sanga le te nei na matai le pokalame le company vale le tino. E testu mai ia pesu uma ia latu tangata whaingaruenga o ai pailate. Ia po o ia ini a fianga po I tau fio wala ufasaina. A le la ua alua, ia le ua whaeloa mai el company vale le baias. O pe o whapia ina po le tūlanga le latu po kalamele. Ono le pe ua mawalunga ia le tūlanga saunga le muho le au nanga company vale le au tangata whaingaruenga lo winga. O matua alu sa fo I nisi mai le tango fio ia vaenga. O le fo isa ia po kala me whapea I tonu o le mtanga runga leo le sa whailo mai le sui komsina le mato pelo ingal basu o mabai. Ia o la eta auto fo iwa o uma whapea wa. E whai asi tau mata fo ia, whai ai su enga nea wa e whai I tato no whanga fo leo su nga whasa ia nisi. Ia o la e tiro fo ipo la se si whainga whaavai le ina ia fausia fo e mtanga runga leo ina ia. Fausia ho le mafai a mawaloa ia o tulanga na tauna o ia a o le company vale le tatu tunu ia o le talafi fielna o matua mawalunga tulanga tausia le fu saunga le mu fati no ngalwa no le o le o toe o fai masu e ia le fingalwa ia foi la na o ia se tulanga fa pena New Zealand e mo tau funa si e tatu le nei Samoa wa e moni ai o nisia fa lave e mafua mai o la tau lo aveina ta vale lo tang fi pala u fasai ia sa le kai le ai kering pa ki nga fai nga o balo ka ko man Samoa ia leo ke longa nga ke le ale au ngungu no wa le manuia tatu to ia e wene wan ko ke le ta po yo hunga New Zealand ba Australia America fa tu la fa pena yo ai America Samoa ma wolu nga tu la fo isa ia ta po yo le al fo yo tatu to Samoa ia wi le wa le manuia fo ta fo yo alum fa na wa fa tai o le la wa ia la to si awe te beina le fu'a male ngo Samoa I whaanga tamane o talonga. Ai tato manu Samoa, ia, tarsia ia. Wa le wa mai ala na talonga mo ho I o le awa no mulmuli le su e sona whai to e le ipula no lam. Ia le wa whai lo mai o le huwa sauni e ta aluma Namibia nei vaias. I le tabi sanga le whaanga solo Dubai, ia manu malola tato manu Samoa le talonga mo mua ma
Brazil. Ia tātou tāpua i tālonga le Namibia. Wa tūlanga tāua. Ia tātou urwhale atu le ipololangi. Awa le manuia. Ia o ka koua pati mpom tāpua. Sa lei. Ma lo fa tai ia le lei o manino ma tango fia nei vai ngai wa fa fonga le tno e le le matola bano se fa ile fo il fa fo me le tno la au ta pena mo taro tala ma samo pa tala fa mo le ele i mo tu mo ria nga le fa sanga le fa sala la o po kala me le mo to wi inga ona fi de sa bala wel mta upure lu mo fa msino fa tu malo wa tu la ile tama ta ilo ya una sa uni sa polu e finau ia le te le tal sanga fia awai o le pati fa up fa ye pui ya ta o tangata ile fa msino nga to palo ta mai le tu malo fa le ali vitasi le wa fa sa la uni se tal sanga tu le to finga te fono o fono fa vai po komiti o fono fa vai ai wana o sui to vata vai o le palo ta tele lo o li mai nga va o tal sanga yai wa mana tua te mari ia afa alu i le porkala me sui o le alofa o panga solo nei va ia so i lo tau la mua i po imtanga luengo tinam te maatai fa pena fo le fa i lo le so soani le ofiso New Zealand i Samoa nei po le ofiso le malo New Zealand i wa fo i la o ino to mai le ngosi o tatu me tau lima fa pe isi to mai i le tulanga fo i fa nga ina o so tainga tau internet i fa tau atua i o loile dalo langi maru tātou tino. Ia, whalau tele pēa o te masani o le wonanga. O le tāru walu mo le whawhomana tino, te New Zealand le whalau te le tātou tala manape o le whawhonga le tino le nei tae hau. Au le mai le tūlanga o i le tau e sea ona tā whia fwoi af silet fwoi lau whionga lalo le i le tau o le tele o loi tono le tātou maketi pe eise kai me masenga e a whia ai o me mata whalau whaisua. Ia, o nasa o tau sisilane le. Ia wa foi e fai ama se ai. Se ia le vai ngo se me maka. Ba ne fa fonga le tro. Vai se au fa, le vai si na talo ia o so ia. Luas futa la ia upumonia asa luas futa la le talo e. Salo a to li male aina luaso o wa e. Foi ele ia le tava foi mo fa vela. Io nei as. Ia ala po atalo. Ile luas fu ia wa mau talo e fa ala pote le toru luas fu tala ani ila ia o fa pena fa so le fa ila le sai so le talo male nu mela e o ia ala e o le tato maketi se valalo fungalei fa per tato maketi o te lo tu langa na tato maketi sa le longa se va la o i tu langa fo i fu fa ele langa la fu fa toanga ia mai sia o lo ese la fo pisi e mala au fa kau pan keke ia mata ma fa pena ia la fa kau ka pa sa mo tu langa masaniana i va inga hui ma tu langa fo la o aina ma fo la au so mali la vai e tu maua ina na tato maketi pa wal tu langa ho e ni ste ni ho le o tau o tu aina matua ia manga ma tunga pa ia ngai mawalo le me ho le wa ku wa skama au lua nga le lua kai fa fc le me sutala ia a wa fa pe nga le season o ina ke kele le wa fu ho i matua uma fa tong tau foi matua uma nei la ma banga ia ngai lua kurole ma ke ki uma kwa ke le me maka ma wol me alofa ai a oro te mi wa fa pena na tuaina matua ia fa tong ia ngai mo lo le au nga lo kai fa ia futala sawa ma lo fa tai o ma to nei ia wai kom ka fo ia le me matala to ia fa ya ma ko le sa wa pe ma ngai ka nga le sa fo le fa ma veve le skai mi ia fa popo le skai mi fa ko le sa skai mi ele da ba sa le ya te vai fa pe nga fu ka ko ke man ko fu ke mo kalai fa tau al tanga le sa ki nga ma ko fuak fa ko kanga le sa ku fa le ho le wa wa le sa fa po ka ko mal ko le ina aso yo ngi ya so ia pe wa ma wale le pe pa le sa futala ia mo war ko wa so wa ai sa oi o le sida tu langa le fo ina ya o le le sa angai mo fo de pakeka mai mo pakeka io e su ia ta ma fa ale pakeka
ia whaonga ia ka mo umala wa tau sami se whaari fu umala ka se maka maria kama tau kamalva kamalva ia alo ka ngone le maketi te vai ia ngalo ya ka wa ngei nga se palolo okay wa vola se fulu ma la sulto ia o te li vai a kwala ngia ka ngi tanga palolo i lungo tatu apia foringa masalo a toe tiki a kungai a so ifo masalo ni palolo masina lente nei ai se tafa tachari pa tachari pole ase tala melnia so pe sa laki le singa ile deba bea o le palolo o le tau isio e fato asina nei ma le asita ya o su todo masufa ala official ba ai tau ma le official foi nga foi o le sulu ma le sulu todo okay ma lo fa tai ona ta fa nei ta ha ma ni ma tau le tulu lo nga todo nei ba yaso ia o fa malo sia foi fa tuanga o timu ngo ma foi Samoa ma se vai nga vai o pe ma le e o to to ilungo le tino o lo o mai winga au ma timu ngo ma fa ai pupu inisi vai nga le tino o ia winga le tau e ono o mai ai timu ngo le so ia mai ono ma fa ai pupu inisi o vai nga le tino ma o fa malo sia i per fa tuanga o timu ngo ma fa i lau funu o mo Samoa. Ale vai ngali tau ia polu masava ile ne yaso ia ina i timu mai mafa pupu inisio vaenga fa pe wila mafa tini ya tala le tau mo ne yaso lulu tabai ana venga ngal mana fa malo fa te tele le au nang foi mal tau to mai ta tu ngarwega ile on hatona ne vai yaso fa mo la ta to fela foi las fraile pe au dia fa te tele mani fa ne yaso so ya manu foi ngal venga tabai pero al foi le venga ngal mana tu maraba tanga vai te pio tanga vai su el ta radio samoi pia ya mar fa lo tirina nei vai na walau mai mo malo fa fa mai nei foi ta fo na fo ma tu ta to headlines po tala la fa lo tirina lan tu pa ta le valu ele ta nei tu mo radio samoi for lima iva tolo amo ta fo mlianga os fa na ora nei foi ta Pobrekas fana ole aso lulu nei se furulu ye aso November o tara folonga nei to sanga o matalo telefoni tolu fitu tasi lima i tolu pe am fana fanga ine monis famlianga sa so fana o sitasi fa natuno nas fana nei aso tato email on air radio samoa.co.nz malungo tato Facebook mari YouTube radio samoa e fana fanga ine mo famlianga fana nei foi taia fop tato telefoni nei taia mano se fo Alo sei foi la sunga le ia o tavai. No la versi fo Maria. Ja, aftai mole ava noa. Alo fo tau tuatinu. Tai. Io fa manmianga mole asfana o sunga faltu ya eti fui maunu makasi. Nei le so wa to ele valus fulma le lua. On tau sanga. Ja, eti vi ele tu ene tau sanga tele fo ina. Molo soi fo. Yang le tua. Ia fuai pele, malo sile tina o le loto le mapau pau. Sile le anganga e au na ia la i tofi matiute. Lo au na i le ngalu e ngale atua. E mai se foi so se ngalu e nga o lo e ngalu e ai. O lo faanga e mumuli atu ia ato nina ma le whanau. Ia manuia tele lo waso whanau. Fa manuia le atua i lau sunga tawai ngalu e ngale nei aso lo whatu. Taila Vantoni na manu ia foi nei tai fo ta eu is family yang nei tai ia sai ki le nga le ma le lo fo ka ko ka mai lang ia ngo wa o ia mai nge ia so nga o fa nga mai nei la lang oi Carlo fa wa fio jo sanga lo se fo fiku se fo ka usanga oi sole se ma qua tau eu kai kere le alo fo le ua eu i la wanga mau vai mai ma o kingo ia o ro pe a nga leile le ua i la kausinga ia kia ma lo fa tai tau eu ia le lei
o le se vala mai fa mlato lo waso soifua o le o fa mani atu ia te oi manu tele lo waso soifua nei tai au aver vi inga le tua ia mfaisika ko lai se celebrate lo waso soifua nei foi tai au fa mani atu le tua i lo waso soifua nei foi aso tau eu fa tai mone vala mai nei foi tai au le lei o le sine il taro telefoni talofa talofa la sunga le o tawai fa kalofa la ia tu fa fani ia ko wi lai ma tawai ki monwina le aso tai ia paftai lava mo le avanoa vaku whamangianga ma alofa anga mo le whaletua ia eki fui maono makafi mai hentesen ia eki a whaio e whalongolongo mai ngei kai au whamangia kele aku lava le aku e lo waso i fua e lo whale aku e maungi si aso se kele whaopopo e lo so i fua wale whi au mana ngaluenga le tua lo lua ngalu lue ai ia ele ngata ilea ia olofa anga fialofani mare a inga a toa au ikitau mare au a inga a toa lava mo oe eki makafi ia manuia kele lo a soifua kai tawai ki manuina le aso manuia fo nei tai au fialofani fa tai le fantasy mai ma le fa manianga nei fo tai au fo e fo i se yo baba yatu ilungo tanto Facebook ma YouTube o sa mo po start fa manianga nei fo tai au fo o le whamanianga mai le tātou emaili o le vi inga mana whaafitai mātou te si le tua le langi a wa tele lo na lofa malana whamanianga wa audia i o le mātou tina peleina ia eti fumona McCarthy le valu se furu ma le lua tausanga o lona suifua o se whamanianga siri lea mo i mātou te tono le ainga you are such a special gift in the family ia whapena fo o se whamanianga ia mo le kalesia whapena fo iso se maenga o nai ia i tiutema o favour whaongai nei lo soifua ne tua te talo ia whamania tele lava le tua lo waso soifua le so whapoponisto sanga tele mo oe au aunam tau tua i pea le ngata i tono le kalesia o tono le ainga whapena fo le tarapo kalame to te para ainga lungo le tanto Radio Samoa ia maso se tutu pala wena lo soifua whafte tele lava i mea umatina o e whai alof tere mo oil ta mauna inga Reverend Alasana Fumona McCarthy whapena fo le no whaalo ia whapena fo i grandchildren manu tele lava lo waso soifua whamanu te fo i maltana po kalame mai le pulenga ma le whainga renga Radio Samoa whamani atu tina ia oi al tina al tato le kio manu tele lava ia lo waso soifua e le nei fo yaso ia e mea fo i pia fo ninga mai o tato whamani anga mana ole nei fo i tai au fau le aise meli telefoni taro whamanianga nāre nei fo i tai au fau ia le lei se o mana oku kamaiki waring konge ia le lei waino ia le lei kele waino whamaniatu purenga mana whainga renga Radio Samoa pesele mai ia waino maltaro po kalame manu le tai au manu ia tele lava o to waso soifua nei fo i aso very happy birthday to you all. Ina wa toisi fulora bido tolo tolo tano le tu live.
iwa tolu amo. Tāturi poti lata mai lunga la wala nei taimi ala tai au faupo loka i lunga o tātu highways nei taimi ala tai au Masalava State Highway 1 na mafua na pisi mapoloka o na loli lesa pe il pasiatu Alice Lee Penny o highway on ramp. So e o mal taimi nei o matua i poloka fasolo atoa ai o leo titilo atu il whapanua cameras o lo i lunga o whapanua lo tuina mai. Mata mai lava i oi Drury ngai Papakura, whio lolo ma Papakura ngai Takanini. A Takanini on rampa ngai Manurewa on rampa ore makua poloka le nei banga tai au, whio lolo ma o Manurewa ngai Manukau. Manukau ngai te irirangi le whio lolo, pasia te loa te irirangi ngai Istamaki on ramp poloka wha solo a toa atu ata tau. Se ia pa ia lava whio lolo i Green Lane, ngai New Market. Lai pisi ala flow le leia o baranga o mai a mata tu lava i Stamaki Road o tai o pasiatu Alice Lee Penrose o le makua poloka e banga tai au poloka fo your state highways fulu ono tato lo malanga mai sifo nei taimo le tai au fa pena fo le highway lo se fulu a pasi mai le tano o ka se poloka Mayoro Road on ramp pasolo mai Dominion Road on ramp pasolo mai Hillsborough live flow le leilunga la wala papa o ne hanga mangele Fasi pisi al malanga bala balele luas furu a bai la balele ke o bai o ke o kwai fo la balele fa o mai Massey Road on ramp lai fasi poloka lai titi la bala nei tamal tai au ale yo mai Poinui Road on ramp oka poloka se e pa ila bala link luas furu anga i southbound State Highway 1 nei tamal tai au fa pena fo malanga mai sifo na tau highways fu Mariono pena fo i North Shore ya maltelo wala after vale fa mo more lava on sai ia matoa mai tai lunga la wala ona le pisi nei foi taimo le tai hao ia mai tu mau pe ona sanga le mo ia tu langa fola ngai tu te manga renga renga te leo amata foi na moni nei fana ula onga nei tai hao tu langa na lo ilunga la wala nei taimo le tai hao te se fulu de van Radio Samoa. Taslima iwa tolu amo. O esi la fia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toi wha sa fua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha o tau nuu se wha moe moe ta ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talo wha voucher le M ta la male mai cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa le www.utos.ws po le emaili o le info@utos.ws po le Facebook le UTOS le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tausia Samoa teo wha whainga luenga e mātou lau seleni ai sele e oe le manuia. Awani MC a fasala lawa tu sa ole Radio Samoa le tapo sanga te fitu le Malisi Pacific International Sevens ile aso se fulu mala bimba November mai mala ta alo le Manuka Rovers in mangele mai le iva le taiao los fulu au malo los yola afina wina le champignon le foi tu sanga malu au mai Samoa fa au mai fiti mai si au mai New Zealand le Malisi Pacific International Sevens lu afe los fulu mala bimba awani MC lu le YouTube Radio Samoa tasi limba iva tonu abo Ua mawhaiona au wina atu nei whaasala launga. Ona o le langolango mālosi a le Dry-Bond Construction Chemicals. Whafsota e nei loa Alethea Famuina i le Olua Tasi o Whālua Tasi Lima Fitueva. Le G-Mana Wholesale Autos, tuatu si Loa Valu, Atkinson Avenue o Tahuhu. Vili loa ngal malmana, tai ngal malmana i le Ovalu Selau, Whaono Lua, Ono Lua Tasi. Tole, ka ngā la ukang whaile sa. Ma whaile snapper. Hai, i le maua e la uka. Ma whaile angai. Ke rua mauala la whai efe. Oka, upu. Ai, ko pe tau no mai rau sa shimnei sa mani. Ia, se kau mai, o whenga whakau e koui. O le kiwi fish. Le kiwi fish, o se whalei a Felesi au Kilani. E te maua o mai tau mawhaolo sami. Susu mai i le Whaiva Car Road, Mount Roscoe. Te tala i le ono aso, mai le aso lua i le aso sa. Mai le se fulu i le tae au. A fio mai loa i le kiwi fish i le Whaiva Car Road i Mount Roscoe. Fauta o le mea matua le leima le mata mofi e na wa. Olea! O uso pe ano no fo fata si maoli oli. Fauta o le mea matua le leima le mata mofi e na wa. Olea! O uso pe ano no fo fata si maoli oli.
Talo le tula valun to tomor me sa mos for lima toma moment pokala me maro le taiao lonas fulua so November al tana pola ngora ne foi to sanga ma lo fa fianga te mai matia tuna vai no so mo talo talo me sa mo le taiao a pia fa la exercise a speciale mo ni kaya
Tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. O te whatalofo elo tātu o sinu i leo ngā tu tonu fo i o le vāiaso, usi mai alau whaafonga. O taliel te mai te whaamasino o le whaamasino ngā whaitu malo. Le fio ngā papali i ala ala toa rosela papali i. Le te talo le tua leo leo e tu watu seisi vāiaso e wha mautu wahi ala tō mōrianga uma. Wha sanga lea i sui wha sara lau e tō lua. O le polkalame o le maoto vi inga i Sydney, Australia. Lea sa tutu la i le wha amsinonga i lea solua o le vāiaso nei. Mo le vāla aunga mua o le la wha amsinonga e peo na tua ia. I lo la whaia leo ni wha sara launga tau wha leanga. E wha o ngai au wala o fesota inga wha teko na losi. O i la ualo mōria. O le tina o ainu iringa noa sa wa inaia. Malona to lua le fionga tole afoa, sa ia tole afoa. Mai wha mautu i le ai o Sydney, Australia leo lo whaafoe ai. Le la porkalame wha asara lau i lunga o le apio fōlinga. Na po e ina matao fia i la ua i se vai aso e le mau atu. Ao sa uni atu ua sa moa mo le toe fo i atu i Australia. O le aso lua o le vai aso fōu, le aso se furvalu leo November. O le ato e wala waile mata upule nei lumo le wha amsinonga. Ai ua wha wau o na te tala i la ua i tua. Ini ai e inga au fia i le wha atanga o na toe whaia la wha asara launga. Ai tapu ma wha sa o na awhi ai. Se wha amatalanga ia a fia i le tutangi. O le ali ilo ia le fionga whai malo matu mua Matthew le misio. O lo tūlai mo ainu ilinga noa sa wa inaia. Ma tole a foa sa ia tole a foa. O le porkalame o le maoto vi inga e peo na mōri mawina, e lango malo siantu i le pāti wha upu whai, e pui ia te tau o tangata. Ma sa mōri mawina lea lango, ina ua awa iantu le whailau tusi o le vaenga wha upu whai, le tō wha leala i le puleri moni a iafi le wala unga mua, o mōri anga o sui o lea porkalame tau le tio, i lunga o upenga ta whai langi. O le aso wa toi tōlo po i aile nei mita upu tau wha amsinonga, o wha moe fola si ai le tālo sanga i la ua lo o moria, e ala atu lea i le la lo ia, mo se wha tananga e tu ua ai Samoa, po le application to leave the jurisdiction. O le tamai tailo ia le tō wha unasa iuni sa polu le a whina uina, le itua le tō wha tui loma tusa lani se lota la meko, wha sanga i le tālo sanga ua wha aure lo ia le vanga wha upu whai, e pui ia te tau tangata e fia a wailea e wha lave, po se intervina, i le tangi tau palota mai le tu malo whale ali li tasi. O le sorua le nei vai aso na toi fonga i nai le talo sanga fia a wai, e wha lave le pati wha upu whai o lo angai le malo, ma ua wha tonu i nai lo ia i tu a wai, ina ia wha urua tu uma whinaunga po submissions, ma nisi wha mtalanga tusia ianga i tonu le whinaunga, a o le itaina le wha o le fiafi, o le asolulu o le vai aso nei. O le stofi o le vai aso le nei asu e lea tālo sanga, ma ea ma o mai se wha ai unga, o na fito a ilo ai lea o le tālo sanga mo le toe wha ui i tua o le tangi tau palota,
mai lea I tu malo. Lea lo ave ai le sui pale mia mo lato tofi fai pule le pale mene, ma sato e whiriwhiria mai le whai ngā palo ta tele, I le whai unga o kuso. O le sui sato wamo le tu wha upu whai o le hero pipi, le tō whātu I loma tusa lan selota la meko, sa wha uluina le tangi o morianga o whāto sina soli tu la fono, e whaasanga le sui whai pule, ai olo I ei fo I morianga le fionga to e lupe, mau I au tele pou muli nuku o na semo, whaasanga I le utangi. Walata nei le vā yaso o whaasara lau ele mtanga luenga o tina mta mai tai. Ha tina e o fioanga maanga viso o tai o lo va aia le polo keti o le miliona ta la. Nisi e talo sanga atu mo to finga tai te fono, o fono wha vai o lo wha ngai o ia lea polo keti ele malo. Pei tai ua wha iloa le whaasara launga le mtanga luenga. Wana o tangata na le stala, o sui tau vāne whai ngā palo ta tele ia au kuso e anga waa, o na tusi talo sanga atu. E leo whailo ina le whaasara launga pe o se tasi leo suinga fōu, I whainga wha vai o le polo keti miliona. Ai le ai fo I se wha mtalanga pe anga vaai, ma sui tau vāsa manu malo, ma ua vea nei ma sui whai pule o I tu malo palota e lima sfutasi. O les freida le vai asa uma vai sa amatai o na whaasara lau tusi talo sanga, mo nisi e fia talo sanga le tofinga te fono, ai ua wha moe moe tāpunia I le aso freile o le vai asa nei. O se alo ma se tamawhana ua sa moana maliu le tau sanga nei, I se wha velave na whana se ai Amerika. Ai o se tasi sa lawi lo ai sa moa I le Pasifika Maranolangi, I lona to mai le suina leo la le sunga ia afa alu. Wa mana ia ma whaataua lona to mai le porkalame sui sui, wa whauru talaina o le sui alofa, po le Sowing with Love, ale mtanga luengo tinam tama itai ati na e o fio anga maanga fiso tai. O se porkalame o lango malosi le ofisio le malo saina lo tatu o tino, whapere malo Samoa, ma le kolisi o whaingoina o le Human International Business Vocational College. Na te tala le sui pāle mia lea porkalame le sorua le vaso nei o lo a waia li mta maitai, e to ono sifuru, mai upolu masavai, ma o le awa uina I lātou I to mai o le suina o la ASS, o se tau mawhainga e fiso soni ai o lātou nuu maa inga. O se mitamitanga ua mawhai ono tātou whatasi le nei tai ao. O wāli te talaina aloa I o le porkalame, whaalea o onga, moto mai ma ngā vā tau susui, whaingo ina o le sui alofa, lo olo lima. Se ngā luenga ua savalia nei le iwa tau sanga, whaipaanga ai le malo Samoa, ma le malo Saina. Ina ia si tia to mai ma ngā wā o tina ma tamaitai, tupulanga talavou, o tangata I iaia fianga tu mauar soifua. Aia, I lātou e iai mana o mianga, si tia, si la fia, tulanga tau susui. Si tia aino lātou tamau ainga e ala, I le mau o se leni, mo le tau se ino ainga. So soni la tina o nuu mafionga. Fa pele tina o li tu malo mal malo. E al ngā luenga le tua. O le sini au tu al porkalame susui o le neito sanga. O whaingo ina o le sui alofa lo olu lima. Fa lau e tele ai ava noa tau tamau ainga. E ala le si tio tu mai manga va I whaiva alofi au. O mea tau lima me sui suinga. Nei ngā ruenga o lofa amanatu mamana ia hai le sao tāua. Se tasi o alo lau I loa o le tātou atunu ia afa alu. E ala ian ngā ruenga tau susui, ma la le lalolangi, fashion designer. E atangi ai ianga tau sili o le alofa. Loto finau, ma le maa losi o lo I tangata Samoa. Se vaenga o le saunduanga le fionga le sui pāle mia, le fionga to e lupe maui au tele po murinuku o ne semo, na te tala aile por kalame o le sui alofa, na amata mai le tausanga lua fes furfitu, I se feso swani o la au sui sa wha mea alofa e le malo Saina. O le ofisio o komisina mawalungo New Zealand I Samoa wana wha tupe se feso swani, se awa onga wa winai nisi o tina o le motu I Savai, I le ngau singa leo o loa tau lima, ai mai se lava o loa tau lima o sea o na toe vaia,
ona ua mau mali atu to mai ma le sila fia o e na lātou ngasia. O nu e pe o a opo, a wala ma sau na whiri mai eiti nā, na lātou wawa o ina ia to mai. Ma ua whaidoi le ofisa le malo o New Zealand, o se taunu unga le lei na wawa o ina ia tinana a wai le whaonga ina o fesota inga interneti, e whaatau atu ai a lātou o loa tau lima, e pe o ato, pulou, falatapito, pale o maliu, o sei maisi o loa tau lima. Sa o fia fo i le pokalame fesoa soania New Zealand, le awa o ina o ia tina, i le fofo po le massage. Wheroa ia tai au seisi wha o poponga, so i fua ia. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava, o a o lapi marina, mau pela o li tio. I le Radio Samoa, tasi lima iwa tolu, amo. O li poti mai lunga o le ala tele, ua awina atu on o le langolango mai o le ofisa malanga a le A-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, fase lau. O iwa, tolu iwa, lua o, fase lau. Poloka tele lunga la wala nei taimo le tai au. Highways whapena fo il tele o isi vanga a wala nei taimo le tai au. Poloka i nei vanga le tai au. Wawea atu Istamaki Road on-ramp. Istamaki Road around Otara. Ale yo ile on-ramp por City Bound State Highway 1 whapena southbound po loka le nei vanga le tai au. Te lo vaenga i Sifo, Te Aratu South, Te Aratu Road, Saute, le yo the on-ramp or City Bound State Highways Furuono, pena fo westbound State Highways Furuono po loka fo le nei vanga le tai au. Lungo Taro Highways o le makua po loka le nei vanga le tai au. Avtabare, o le labara on site. Ya mai se fo le wo o te me mole to mai tila o nei tai au tato uma fa fo mai ma mai fa nau mori la o nei tai au. Mana ia nal bava lang fais poloka lunga la wala nei vanga le tai au tulanga na le lunga wala so vanga o kilani po loka fa so atoa e ngata lunga highway se fa pena ho tele vanga o wala o kilani so lava no sa I lunga la wala tabale ia ma au mori fo te mai la o fa fais pa o te mai pa le vanga mori te mai mo la to sanga le bor nei fo tai au le poti lunga la wala una to fa longa le taro company le fa yo fo sa ngolanga mo Samoa ma le Pasifika a fio ane loi le la o le R-Dash Travel I le tasi valu lima Great South Road I Marirua po o le fito lua o Shaughnessy Street I Papakura mo wa pase se pa u wala au lo le R-Dash Travel I le o lua fa valu o po o le o iwa tolu iwa lua o fa o le R-Dash Travel Radio Samoa tasi mai batolu amo Radio Samoa tasi mai batolu amo Malo fa te tele te no la mai mama la fa fonga nei taimo le tai o le vainga la tamai le tala o le tau baba tu o le luas futolu ma fa fano le Samoa te le valu e tu ba winga langi le lei o le tau le tu no awa ni so taimi pa o timo ni so vainga o Samoa sala po sa sala po lolo ba le fa mai a le o ngi e penga o ni si asin po lolo nei tai au ia po tai au fo ia si ai ia male aso for raile ia ka si kering po lolo winga na tau Samoa los frui banga tol se 40 degrees Celsius morunga pe velo le Samoa ne so los ma lima lora ma lalo panga o ma la voltar po kala me so smainga Samoa ma America Samoa no fatu ma no la se fo maria dei fo tai fo taro va val tulang o ile tau telo banga Australia ne banga o tai o le malu lo le mo Canberra so le cafe fe -1 so se fo ya winga ka wa Australia ri o le so malu lo le so ve velari so tulanga na ia la fa solo in langi de lele tau le la mana ia ma fa fa la oli so maru dua la lele va veao ia te lo surma te mo fira la ia ma fa solo tuai na o ma fa lo se fulu lo na maurunga mo ta to la papa au so vai ngoro la mo Canberra ne fo ia so fo se maru do men pone ne banga ta fa ta fa tu pa ta pa klame so vai ngoro men pone ma te lava te fa ta fa mai ta to ba tu fito le maru lu ile nei vaenga o le tai o fau o winga le tau mo tau le nei fo ia so lulu wala fa so na awa o le tau los fu mo runga ma fa fa mo wina ia mo le
ea I lona mafanfana ia mo Melbourne Australia I niso maenga e sini Australia fatala fatu pa anga tana proklame so maenga sini Australia lo to mai mo fa fonga mai malo lava ia se fo manu yes futaselo ia le malu lu ne ba ngona tai au po te le ono mo to le vavao ona fa solo na langi le leile tau mo to le so ma mafanfana I los fundua I lona mo lunga le nei fo ia solulu mo tatolo lala inisio maenga ye Brisbane Spulfito I malu le ele ne vanga o tai au lo te va ato la surmata ngo fila la mo to lo se full mal fitu mo lunga le belo le Brisbane I le ne fo yaso ia o vanga na o te tilo atu o isi vanga ye Perth Australia spulono o lo ele malu le ele ne vanga o tai au fo o la fa solo fo I langi le mo to o le belo la ile lo spruiva no mo lunga mo to la papa au se vanga o Perth Australia Ja, maar le titulo atu vainga le vevela ili kausanga a ko Australia Darwin oka e los fundimolo ili vevela ne vainga le taiao o le fasona na wa po timu tolu se furma tolu o le maununga na vevela le Darwin per favorina ja panga mo tala kala mesos vainga Australia malo lava le so forma ria foi mali tala tau no fanga fasalanga radio Samoa tama ki makauros frono po il manu le ere ne vainga le taiao wa vai atu fafo wa suru mai la mana ia langi le mai fafo nei taimo le tai au fa mai la vai tau e pa utimu nei era pio ba ku le mana ia le suru mai la ne vai ngore tai au io ka ko fa penga e mai la vai tau la tau fa monga au le tau la vai mai le tua mo oi ma u le aso mane aso talia man fa tai so fa monga la vai tau fa me le so e pa utimu nga ma fa timu ni so tai me ma sala vai tu ma tu takapuna ile fa sala tu le o di male fa na nei o sa video la fa solo nang malosi mai matu se sae sa lau kilomita le tula e le po ana nei so ba lo so tasi mo ma fan fan le mo tanto ya kilani ele ne yaso spurono lona ma lalo ta pe audio la awa olang de lei ba uti mo ni so tai mi lo spurono ma fan fan ta yao vai nga yo tuatu awa olang de lei las for raile awa olang de lei las to nai mana samara so fu pa uti mo la so luar ba yaso o lo ma na ya Vai kala tamare na talo tau nei taimo le tai au no was a fulu male ono le te ai nei le tu la valu le tau mo le Samoa fali mai vatolu a moto fa sala wina taro tala mai Samoa pa tala tu la se fulu male lua le so mal fitu po ana nei fa ta fitu taro tala mai Samoa nei vai solo tala valu e le tai au pe abilo tu se forma ma to malosi tau mo le Samoa fali ma e vatolu a mos fitu tele tu la valu smai lo fa fogo ta to mo fa Samoa nei fa tai au fo E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona si o mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. E leo se mea whaingofie le tautua upu. Tasi le tautua sili atu o na whaingatā, ma ua mali liu lava le toa tele o isi tu la fale, o tau mawhai ina ia avea mawhai la unga whai upu, ai le mawhai. O le tautua, e whai e tu la fale pui ai o lanto wali. Alu le tamali I se mea e te tau o na o ma le tu la fale e tautala. Ai wha mai paepa le li. E manatu nisi o le tautua upu e maua mai I wha manuianga le fioanga. Ia po o matua foi. O le mea lea e tau ai le tautua le lei. Awa e maua ai lau launga. Ai po le alava mea e te whaia ai ale le lei lau tautua, o se launga a vea lau launga, ma o lou aisi le nā, I lou mātanga ma lou māsiasi I luma o tangata. E le o se mea whaingo fie le tautua upu.
tolu amo. Radio Samoa. Finau mo sa manuia ile Unitec. Ole alango-lango malosi le Unitec mo oe. Awasa nga luenga le leile lumanai. Patupla yellow to mai le architecture, engineering ma le social work. Au tawina oe se matata fou. Pe ole pisinisi mauna baenga ese. Esi dia ma le se lau mata upu e pula lava oe. Tusa lava pe tele i mautonu po le asau mata upu e ave. Sila mamao mo sauru manai manuia. Le sitara nei loa ile Unitec. Tanga iane ile unitec.ac.nz. Looking for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crew Care. You'll be joining one of New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Experience the Crew Care difference. crewcare.co.nz. Mo tupe fa mo moli Samoa mana tua loa le Pacific Easy. Oro fa o pe le tatu fa pitoa na le lima tala to tongi pe ai fa nga ina le Pacific Easy app. E fa tino yo tupe fa mo moli mai lau telefoni fe ve ai. Olo ava no for le tatu direct transfer ti posi mai yelo tupe le tatu account. Ma fa mo ina facility lungo telefoni. Ma fa tino la foi na lau tupe ai nga fa pitoa. Ora tongi no pidio le bai moli tonga tupe so se fa le tupe Samoa pe to tongi no nga tupe le nupi fa Samoa House Corporation por Samoa Land. Ma so se au tanga Samoa, o lopa whai rawa tino uma ili tātu au nanga o le Easy Pay. Mana tua o whaso ponia so se vaenga ni usila yo tātu lala, o lo avanofo yo tātu ofise tolu yo tara o tāhuhu mamangele. Me wha ngā le Pacific Easy app po le direct transfer, me wha sawa ilo teimi. Ai sidi ona wha sawa inau tupe ua taunga tāle penisini. Mō nisi o whamtalanga bala au le o varu se lau o tasi ono. Po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Pacific Easy, o la ba anga mo tupe Modi Samoa. Poi loe mawhai ona whaongara o Q7 e whai ma te pause moro whare mōmua. A whai fwoi o Yeso mō kesi e mawhai ona tato sosoina o nisi a wala I whare tupe sese a tonu e whetau I mai tūlanga o roo langa timi nei. On mata o nanga I Supreme Mortgages, mato te whesoswani e sue se tali mo first home buyers and refinances. Para o mai au Sam I le orua tasi o varutasi toruiva, varutasi, pe emaili mai I a sam@suprememortgages.co.nz. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo.
Papi fianga le Radio Samoa mo ora nei tai au tantu ele por klame malu le tai au. Ele nei foi aso lulu fulu e aso November tara folo ngole lua fe lua se fulu ma le lima apena masani aso lulu vasti tasja le vano tara por klame tara no twai. Le fianga ele consulo tantu malo i Samoa. Le fianga fe mata le malu to filau por se lua fa po. Whamanino te lo vaenga a maise labora nei mai taimi ua pisi foi whemalanga inga lea tunu o lea whamanino tūlanga o iei taru tus for lau e mal tene no nisia vaenga mana mia ina ia se fel taimi o oe malamalama lei oe so es taimi e tele malanga i olo fisa o na whionga konsula ia whaingo fie foi o foi isi kere o whio inga ma kaun kalping singin nei mai taimi ia whio mai ala tāpa kalame nei tāna whionga whamata malo le sui whamania ia whataro whatawai tapo karame masani fo ya mai sire fa fong ta poi mali fo mai pa no le le si ta tu mai la vai sina mata ma tu ya si o tu fa na wiki ngai ma o a mai se la vale fa no nga manu la fo nga to fiele tu ya wala va si ta tu no e fa ta fa tu mai nga fa lo ta vai Ma lo fa te tele mole fa no mai for time mo ta po kala me longa to ne va so ta tu yai wo fa to mo ta po kala me fa mata nei ta ya la ngo le wo ta tu yai vai tem pisi te le yo fa nga ma nga fo na fa nga ma si la to ta fa e le ta to no pele sa mo ya o le te lo se ba nga le fo ta fa manatu pa sa me no tu for lau ya le fo si le fie le no e ta mo fiatu ya le tu for lau fai e le process time lava le taimi ia ngai lo kama fori le fa fo se ia se la ta va ngai ia la tu atu foi no fio fa mani no nei mai ngai fa mon ia fa ia ta vai im ta u ta longo i pe fa mas fa i po ia mal malu ta tu no voi ta po i Christmas mata ta so po ia ta pena foi nga malanga i sa mo mani sio tu no ia ta wal ta pa tu so la u ola ele lei atotoa lo tūlanga i whaangaina. Ai man tō huita vai ia o ve mani te se mai o te mita puni e tato o whita ia so maroro. Ia ai avatu pia i tualaro si o tato tunu i tautu na au tautu solau. A whapea fo i ua manao mi estu solau fo ia e manao mi e tūlanga o pepa whanau ma matake me te ma fai e ona fai e tu se ora u fou ia fai e mana mi se pe whanau ai tapatu ori se pe whanau ia kasiri ngā me umi e ona pa tali sa mo se pe whanau ai masi lawa le vai tau tāl pa se ia se o e ilungo wade ia le la kule mara vale le wo mo ko mil return ko po mai e la kule le mafaina whangaina le tusolau e tauna i se stamp exception stamp foile en whaina e rule one way ma tūlanga papena e le anga le la kulmare vale le ua expire kusolau tūlanga papena ia lusi a kona tu ia e tawana tapena mamao tapena ia lo tusolau e le anga fwilo kongu o kulmare vale le papeau ia koi viri mai leo ma kara leo fisa mo se whatananga i tūlanga whapena i pe mala. Ia ana tere a leo whawhika au me tūlei mai. Ia amni a soi tauna malanga fia ka pao. Tūlanga whapena tawai i tā pokara me tuaralo koi pere i tā tua tunu. I tau tuna tu solau tūlanga whapena. Ai mai sere i tongi pasese au maupungo. Ia e mawhai ona e alu le one way ia mtūlanga whapena pe ai e exemption stamp i runga kuswalau sa amo e toi kuswalau New Zealand e pe ona i whamanatu anewa i tau tapenatu i aso marolo tawai tai i vai ngā whamanatu whamanamo lelo whianga whamata o si vai ngā pe a te lo sa ta whamanatu fo istemi o mawai o form si e whaatumu e mai se lavatus whalau form ma nisi whamangu e vai foi tona saini le Justice of the Peace ia po tangata foi le foi manino le tino wa le sa o tangata saini ia forms ia le tari ina foi le tarsanga
Ia sa o le ata mai. Se la vai vai nga se le form le. O le vai nga ta ua le o sa no ia. E tau na wha mao ni alo tangata se whai whi au, se whai au. Ma se tangata fu le alo i o na tau whinga. Ia makoi i lau tau sanga o umar whatu muina i tangata ia. Ia whitutu na ia. Ia nisi o koe mkwari roa ere au se loku ere i do ngana fonga fonga whane matulanga whapena le isi se masa ni whai kusora ia whai ko ia rule i se JP makulanga whapena ia i po ia i ingo ngā mea ina ia mautinoa whamauni ia lontang misiarangi mai kau ka vai ua e te tau waran tāpena le ia mau ia mautinoa ia ele o pingi o wala kon ki fo ia mo o so tu solau ia mai o ko en kulanga ile tu sai mal so tu la foto ai si le to tu langa na ina ia sai ni stanga tu langa lo ia to no tato fala to no tu langa i to no tato tu ai inga yo o ko pe ma ke filo ima ko o si o wala en pa ia nga si o si ia ima kula ka pa pe ma bo po ia se lo ku ia pa ia pa pa ia fu pe au tu ka pe ha fo ba pai pe le kau ene bang ta wena sa noi lo na o pikia tu fo le exception stamp pena fo ia le process o le tus for lau ia walanga ese umata wa vainga le fo no fo uta le le tunu fa fo mane ta fa mole fa mat ese umata wa vainga ia wa process al tus for lau ia long time masani e ka ngo fia ngaro ka mo vole la kungia manga kus for lau ka ia ia sa o le ta wa process te masani ro se lau fa sul ta ra ta ai tupu mo ro fa ura ai te fia maranga nei po tai au e foi da skon ka ta vai e o le fasela uns fasela fast food ta la ta o le ra na ta wa ke si le lo ku sola po ia i pa pita ia ai ngal ka pa ko le lo ku sola ka pila ia tu langa lana e uia tu la po le ko ngali po kilo sole le a mo se ku si me lo sole le fa maungia i ora uri poke uri ro ku sola ia mutulanga pa pena mo o ko le akilinga konka ona ra o mana o te tonua nei fa nga tu sola o tulanga i tau tatu ri o ye e ka wa kire va ai misi lo po i tu sola o tsilea aseta taulia i ka ko sui fuanga e misi la vale ka ko sa mo o isa mo mo para ve tu mai pa você fa mana tunu sa no le fionga le consula ye te me tapuniela to ofisa mo malolonga Christmasi o te la fa i dona vanga te lo tara pokalam fo lo manai ia le fu fo ye on nga yo inga le tunu ia o atu te me tapuniela au nga fo ia fa mata ia la wa mai o ma me o ma e mana mia ia me sa me o fa nga malanga fo isa mo ia sa o le ta vai mango ka ko fise e ka puni mori ua vai aso ia lo nga te puni po le aso e o mautu aso te puni ai wa e fa mo ku pe mo ku mai ia so baroro le ate sa mo ni sile ia no pa mo ku o le aso ta puni aro ia nga lo ngol ni te usanga o le afa i lo ata vai pe le sauno ia ai o ia aso sa pe lo vai aso ta puni e fu e fa pe maroro e ta tu ofisa o le ka o le le tu sola ia matulanga pa pena ai al telefoni e pa fa la ulo le ka ia ni tulanga po ia fa fo se i tulanga o mia ia le se fa fita le tu le mai pinga malanga ai la fa lo mo ia ta vai sta po ka lo mo no fa tai mo le fa fo ma le tenu o le mai fo le proclame ma le fo consula la telefoni o lo ofisa el mala ye la vai tai me tatal no ai
ia whaamano ma te leo nisi vaenga. Au tātala noa te leo tāpua ka lami. Olo whaafonga le tunu e lalai whawhatu au ki lani. Pea e vaenga tā ua le na sau no fo isi taimi. A mai sea meo tusi fo lau manisi vaenga mana o mia. En whai au na send mai ia meo lai mana o mia e-mail. Ia whengo fie fo i mo lato la tau ma au ki lani whaamano mo lea. Ia sa ole lea te wai whaakai mulpa mana tu moi tūlanga lea. A whai e mamao ma au ki lani. Ia e rofa fo i le malanga mai koe. Ma lea lau. Koe mai, koe malanga mai kai me piki tu sola. Wana ia so mpai an whai runga online. Oh, okay. Sila i le numero hui alo isa malala ko email address. Ia nga mai umai ale o document e mana o mia mo tu sola. Ia whapena fo i malafo a koe e vavea ala whapuni ai mo kai au. Oh, okay. Ia lo tu sola pe mai an tapena an me kau. Ia ko mai mo document e la ko mai ngori email mo tu langa so tenga vavea pa nei on po. Yeah. Ia fo i whawhita o nil malanga mai koe malanga ia tūlanga ingo pepa malanga aile pe on ta pokala mele vai asu ia ke kapinga mamao sile o kusolau a foi mamao le meo lo e arara ia o la fo mai le lungo le suta ingo papa ia e kapinga foi o process lo kusolau mala po Alo whaftai, o manatua le a whaai ulta po kalame nei tai au o to telefo i o la tonga malanga mai sa mo ngā luenga whawai taimi. Ia, alenga te leo telefo i o loa le tātu nu o lo whatawui nei tono New Zealand nei i o vaenga i e tate whamanatua alo whane. I o le tātu saura nā wala wale, a tina ina fo o le tamau aingo le tātu nu a whamata. I oi, tawai i rango nā le ngā whawhtai, i le lango si tātu tunu ui New Zealand nei. I o loro o wina mai pafo whaelele ngā leo koi whātoanga mai sa moa mai se rawa i tūlanga o talo tūlanga papena me tau limo o le lei ia o koi ngā mea ropa i nei aso tawai la sa ami atu le i le krisimasi ia tere mea ropa tatu o loa mai sa moa e lei ia me tau limo ula para tūlanga papena ia foi isso o meu foi de Christmas era ngona le nga whaftai o le lango se tatu tu ia i le whatawina o loa mai whako i o loa mai Samoa le nga ta foi lea ia o le waitau lo malanga mai ia se tatu o tunu i tūranga o ngā luanga whawaikai ia mangkua ingi ia e o lo malanga mai i tūranga i wai kau marolongo Christmas ia o ia awara aro ia foi e on to foi Christmas manisi malanga mai ia ari tu alaro ia tau tuna tulanga uma ia kau po ia fa fika o le kula mai me se ara vale ava malosi ia o la au fasai tulanga pa pena pe a bole ava ngoe foi Christmas ia mana yo to ai ngolo malanga mai ngaro nga pa vai tem e tu ala lo tu ai tatu te ngā lu whakasi ta vai me su tatu tunu ia wala wale ni pokara me tāo o manu iai ainga ia e me su tatu tunu uroni ta mau ainga ngā lu whakasi lava ia tatu maro ma tatu o tunu i tūlanga whapena ia se tu ala lo tu le tūlanga le ka ko ngā runga whawarikai ia me se o loa au na mai le ne vai tau Alo whafte tele lo whionga le konsula tātou mano fo i sa mo New Zealand nei mo le tele nei vaenga tā wai o whai lo fo nei fo i tai au mo le whafo mana tunu o e amanoa lama le whionga le konsula mo la no ofisa tali nisu fasili lava le teime wha amanu la mai tele ni se vaenga pe avana wane le tolu o tolu tasi o tasi lua mo tātou nei au kilani avana mai whafo atu au kilani whaongana code number o iwa tolu o tolu tasi o tasi lua ona mo wena sifsa sani mai le whonga konsula mo na ofisa whafte tele la whonga whamata nei tai au fau manu ia whai pon nei aso ia whaftai ta vai a misuri tātou le tio ia manu ia hui whenga i tātou tunu tai ia tofi me tūtere nei aso tofi roi hui vai aso asau ia pasoi kui ia ta vai Soi foi ia le whonga konsula le tātou malo Samoa i New Zealand nei na whonga whamata le malu tofi lau palusangwe whapo Ele nei tai au no to is futolo bino to to talo le to live le to to mo le samos for le mai to mo ta to na molina to mai tira au nei tai au ma lo lava se le mo mal 5 stars
Oli poti mai lunga o le ala tele, ua awina atu ona o le langolango mai ale ofisa malanga ale Adash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. O iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Ama el tatu di poti pai madunga na wala ni poi tai au tatu wa CNL tautua le tai World and Auto Limited. Ai lunga la wala o lo tu maula wana pisi lunga tatu highways nei tai au, highways furuoro malanga mai sifolo tu mauna poloka. Masela ba o te ara tu nga i Western Springs. Mane tau whenolo mai pisi o le highway no se fulu na pauru ba ngara te batu le mumu mai o le pasi mai o Puinui Road on-ramp fasolo nga i Lemby Drive on-ramp ma link o lo se fulu nga Southbound State Highway 1 pauna ba ngara le mumu mai ne ba ngara tai au. State Highway 1 city bound to Monopoloka is Tamaki Road on ramp up in Mount Wellington anga Ellerslie Penrose abanga na lo poloka ne banga tai au ia mal telo isi banga la wala after vale fa na to Masani Radio Samoa saunga le mo olo fa foina ta vale saunga le mo pase selo tono ta vale lo fa foina mal saunga le mo ta vale so se banga la wala la ai fa malanga ni aso o lo o yo ao Yo fu saunga langa mo Samoa ma le Pasifika a fio ane loi le la le R-Dash Travel ile tasi valu lima Great South Road i Marirua. Pa o le fitu lua o Shaughnessy Street i Papakura. Ma wa pase se pa u. Wala au loa le R-Dash Travel i le o lua lua whāwalu o. Pa o le o iwa, tolu iwa, lua o, whā o. Le R-Dash Travel. Tau manu Samoa Sfalima iwa tola moto iwa mino tolo tōra tāleo le tūla iwa tau pauna mino tolo tāra bukalame ma lua le tai au. Wala tamal kiri si masi whai masiaki lo sampo o whai full service. Ma le warden of fitness awangi ise me fa lave lo pisi le kisi masi a fe ande o to al tai World and Auto Limited hem fa na faia ngayo inga manama wa nanga manama oi lo ye alo Samoa persona a Victor lo fatas mai volta to report nei tai Victor fa tai don sai mai malo se foso ya kai mo ni lita o no vai maro to ta pasar lo sopino san de Samoa ni to toma kina matua to nei moto malawa ya no se foi de e por isso que está tudo não há também lista é assim a pista wala tá vai que de duro já asa ia le lei o le fa na tu de no wala tamal que resi masi ba venga fight warrant of fitness ba venga fight food service ia ngai vai va del que mas ela se le pole ia essa lei tá vai já tá pode ser essa não foi bastante ya office ya de por que mostra vamos que o sofista vai ya se com a mora vamos de com curva ya aquele lei da vaga fa que aí meu uma rasta foi hora food service só vai ter na fora da vale ya o foi só coisa mas ele tem que por aí ok meu uma mal tali pode usar detalhe sai tá no mato se le mato para fini o de masene se se para Pedro sai mato e bastante vota lá faz pulo ka portiso tala ki fa sene au le galo ka sex por a foi estação tato para lo moro fo pe auto ta varia mato pa ai no rosta te tu rosa na fora fo kesti a si va que kalama sta service le lo sto valu tala i dai sene ya o le galo lo fa mata no meto no mato se verso te kasi que se mal maro por que data tu rosa ya mato ya o le tato fa dia tu mai ya pendi pero ta vale i tasi di mato lo sta makigo awan ng alor mako Black Friday sale ya pa sa suwa van ya va pe ngai kau Asia sa disti ya pe kau ya sa pupa ya o sa loko ya pa u matau ta to ro ire nasa to ala van se pe so ro van ya mo i le tato palisilia nasa per o ta pa disti do ta vale go disti por tato pali le por lowing tato fea no piso facts o feos nata pole faler por pastosa e quero trabalho ta pesena para todo ta scanner scanner e mori o so malo transport a pele pasite pa duas punta lá de por o nata por lo monta estava ponta do foi para distinguir al bato trabalho SUV hypercar nata por piapo o monta to Ranger Hilux Nissan uma teu estava uma vari fasta uma teu e sai para filinga a tem situ lang ngale que ma ko é uma bato estava fasta tá inga o sawa Sikinek pero Maria foi Sikinek estava na chat o que saula o esse kilo só Sikinek
i le mato tane mea ngata ko ila po sa lisi ia po se snoko po se pupa so ia fu na tsautaua mai le mato fata vale kai no mato san mo na tulanga sine ko mato le training ya eso ta ava se ma training ton lava ta fata vale su mai ro sene tor ma sinora testeme a presso sa i le mato fata vale ia vede mai no mer mato foni o iva ro pita so o se so san mato fata su mai kasi tu suru de ta po tuai pero que tiene la sexta fue por un montón son la vale vai aso nei a si fai la tua van de sta tua per seo por un montón por se que me por ten nei dia so se sai stava so lang no mo ya matu a fa pe mo tilo ta no no que samo se so swali mo ya pe se suma que ma mo ta vale porque cau por so que me fai ya matu e fai tonga tongi vai aso duas putala vai aso le tau ta se que no ta to finance tongi Mota to pa umakta to tasi wa to lima to tasi to lua to lima pa to kitu ai lunga so se tana mo I mato fa sai mai ro kiringa ia taria mato si peia ta peia malai pai mato ta to faina su aru masina I jesu lunga ta to faina ta fa mai na temne I ta to fa nga ta fo le ta to faris ne fa fai ta vai mo yo na fai va to ne ta au ko me mangi fa fai la ba Victor Faftai Montani Potil nei tai au mo ni faiva ole nei fo ia so ia sa mo la tinu pele malau fa fonga mai nei tai au ia mai alo a vatulo rima ta o fatu faul ta malu ta na mo nei fo so lolo fa tai tele lava mo nei ta fo le ta to maftanga tal fo pe ta leiva ta to proclame fi fia mal sunga te tia fa lo tusti tia fa wo to already samo mo nei fo so lolo mo nei tai me to ona nei ta pai meni sei fu e manuia In God can move the mighty mountains. Faith in God can calm the stormy seas. Faith can make the desert like a fountain. Faith shall bring the victory. Fa'atutuele tua, mawhai ona si, iti ai maunga. Fa'atutuele tua, e whamanui nai le sami. E mawhai ai ona, liua toa whamawai e puna. E mawe fo'i le manu malo. There's a roof up above, Lord, and a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Waufitia neileli, wayaile mea utemo ai. Umea ai wafoi mai, masee bai see ai. Uloa lofa wa e au mai, se ainga o te fia fia ai. Yesu e wafafetai, I whamanu yanga wa e au mai. Yesu e wafafetai, I whamanu yanga wa e au mai. Baby, Lomaki! Hey, hey! Tai au maria, talani mai au te roa. Ile ne tai au mo lau whaafonga mai. O rero ia mo le tama tai sa ia tua ia le sui kom sina tolo neo leo, Chairman Maskiming. Ile soli tu la fono ni ame on whaungali sa wha ea te ua I whalia.
Sa le whaatinoa leo le la tu utility e na leo lana whai tionga ai wane. Ina mori ai o ia whailo ino le sori tu la fono. O nei tua inga sa le li mai se maftanga whao ngari e ma streaming man kama tai. I le vai taimia o vea masta matai whainga wenga te le vau i le official leo. I le suasuenga le pūlenga tūma oti whaatino ngā leo por Independent Police Contact Authority. Sa maua i se o ngonga ni whaatino ngā le tāla whenga i le whaurulunga o leo. E a whiai ma le komesina mo leo Andrew Costa. I le so tanga ma le awala sa tari ai leo i whaetionga le te matai whainga wenga. I le li poti wharo te whale, ia Februari lua afe ma le furwha. Sa mai tauina, i an email o tua, i hele au inatu le te matai sa la ngaini a tungalunga o ni soni ngā tūla whono. Ma tungalunga i ta iala o whatinonga leo i le so tanga ma skimming. Ma fautua nei, au inatu nei whaetionga i vaenga o le tau le lea po le National Integrity Unit, a leo ma le IPCA, i se tilo e whaia i eisi suenga, ai peitai. Ele i whaia le tūlanga, ai tau lai le suenga i ni so tūla whono sa whaia le tamatai. I lalo le tūla whono a whianga visota inga i awala visota inga lau tele po le Harmful Digital Communications Act. O meo le tūsanga tuluai sa mōri ai le tamatai o no le punga iai o ni maa whianga. I le awinatu ne i mele visota inga i silia man tūselau. Sa tua ia sa awinatu. I le tua tusi me skimming i le ngā ruenga i le vau te semo ruafi marufu tolu ma perila ruafi marufu farm. O le imeli e piona ta wai au fiangi la fongo se ngana whaanu maluma toi ta ulanga ina ngai ia max skimming. O nei mori ang whaasanga le tamatai sa toi ame tua le whaamasinonga whaetu malo i Wellington ia se tema tuluai e le imanao ia max skimming e whaiasana mori mau. E se whaamutalanga tusi a rero ia le tamatai ia Stephen Lack sa awina mai le leitoni sila. Sa wharia ai sa le whaatinoa leo le latu tute molana kalaieni. O le afia whiana mga fisa whātu e sere komisino leo Richard Chambers, ma le minister leo Mark Mitchell, i le tamatai. O no le whaale tonu o leo. Ma fola si ai le lefi fia telo Chambers i le pūlenga o leo sa iai tolo nei, e au fia le komisina mua ma le sui komisina. O Max Skimming sa i tau tino ino lona umiaina o ni ata mātanga o mea whai eita maiti, ma whiusua inga tangata ma meola, i lana masini computer whai ngā ruenga. O le masina fōu, lea winai lona whasalanga. I se sai ringa whawau malo i sini o le valusfurua whetangata malu tō whai loai, o le teleonga ngana i loa e tangata o le whai le mu fo i nao le vave matua, o lato whai ai. O le whao se ngana o le limasu tasi le iwas fulo tau sanga o le matu tua mai e tunua lusful tolu e roba, sa lo mia ina le lo minga le nature aging, sa mauai o whai ai o i lato e na o le tasi le ngana e mawhaina tau talai, e whaarua ina e whoninga mai e vave tele ai ona matua. Ai o i lato e mana malama inga ngana ese, whao se ngaina o le afo i lato e whoninga mai, e iai le ngono o le vave o le matua e peona tusi ai e au tustala, o le au suesuenga. Ai o ni nai ngana e mawhai ona tau tala ai, e telling ese ai le mātutua. Ma le tele antonga ngana e mawhai ona tau tala ai, o le tele foile na o le lein. Sa lato whari ai o le ai unga. O ta uai o le whaalau tele ino le tele o ngana e tau tala ai, e whao no mawhai ona lango ai whaapase ngana o le mātutua soi fua. O le li suesue whaapitoa le ngase ngasa le ngaro mea po le dementia, ma le whaia onga fo i vaila au mo mawhau i le University of Kilani, Dr. Etu Mau. O i whaalia, o le suenga o wha mauni ai, ele mea o levo na masal salo iai. O le tele leo ngana e mawhauna tau tala iai, e wha tuma wale ngā lue, ma le whangai o le whai ai, le ai au ngā ai mo le ola malolo ino whai ai. Whaalia Dr. Mau, o le whai ai e wha solo ina whai ti tipo le shrink, i le tisa malirima pasene i te usanga dai tasi mai le amta mai le mai lea i le mātua e whase furtu sanga ngai lunga. Mai e tā wai ua umisu taimi o lato i lo mai, so se mea wha ngai o iai o tātou whai ai, o le ale lei lea mo le wha leo ai, o le mawhau. O kulupu mo tangata civili le Pasifika o lato whalia, o le tausanga nei e rua whemarero furimo se tausanga tele mo le vasa. O le sui ar kulupo ta tai matina mo atina e mo vai te mi fo o le Dawn Development Alternatives with Women for New Era ya Morena Benchueli sai falia o le vasa Pasifika o malomalo ai whainga whaafi te fita ai olo o iese whanau no te inga mo minerale fonga tai e whao ngai fausi ai vaenga wha miriteli
La te mai nei sa whai ai le te wafianga whare awa o ngai lunga o wala so te inga lau tele at whala apara tonga ar ke lope i le tūlanga o iele vasa po le PANG, le Pacific Network on Globalization 2025 State of the Ocean. Le sa whaalia e Penjueli o minerale ta o te le pe whai le fonga pe mai le fonga elele pe mai whai le loto le ritai e iai lau ngai ua nea ina whao ngai whainga wha militeli e peona sa matua i wha marino ina lua whemare no fululima. O ne minerale me whaiona ngau sia vaenga pio vale le tau, tani tau, pomu whananu mamao, ma va maulu e peona i whaali ain. O le isi sui o le pangya tō i tau, sa i whaalia o se tasi o atina e le whaatupula i re o tunu, e tā paina se malienga, a he po le tau fia mo le teiminei, i le elino minerale mo i le rititai le o atune i le whase fulum. O le valu o nea tunu e ma le Pasifika ma le kulupu whai tūlangi a Melanesia le MSG po le Melanesian Spearhead Group o lo lato umiei na lava lea tau finga wha vau malo e po le ngai o ingo si o miei le tau finga o le rino minerale mai le rititai whaalia tau o whaia le tau finga au tau mo whai le pūlenga wha vau malo o le rititai le International Seabed Authority i lalo le whatananga malo whatasi e whaia se maalienga i tūla whona mo le elino minerale o le ritai i le teimi fwoi leo lo tilo Amerika i sana lava awala whaare tūla whono. Ta ue tau o se whaate te inga leanga lea e le i whaia mō o whaata o tōina Amerika ai ue iaino lato whamui mai o le tūwa whianga o pūlenga o le ritai whawa malo ma le whono whaatonu o le a tūtū ai ma lapata ia i Amerika. Ta alonga a Savali Ese mali malae le Combank Stadium ina ua mai a ona awa ya tu isi ona usata aro le tosa moe whawhitea le ana au ta puai mo le latu lango le suenga shampiri o le ipo le Pasifika le sa. O le whetupu pula o lo whaamanu o lia ia Stephen Crichton sa ia longwai ofisa o le tamar sangari po le rolangi o le awinga ese pe ona ripitea le vango tala le NRL. O le masina o le masino ta alonga fa va malof to mai atune ina o fa to iloina le ni sila sa mo tos fuluono su fai so nga champini ai ole taulo inga o va vene ona sifiri ta amrisa ngoli por langi le kapiliki ole wa fa mare fuluono le fa e Australia ma paponi tini ile le lo ifo ma le lima tu no e ma fai una marmano le pole Paul Burial Trophy ai ole to sida le tamar sanga ili por rangi ele yo ya isi tulanga maulunga le o ya i tulanga ole ai nei le tau sang fo ole mano malo ni sila le por Pasifika so one mal sweep ole awa kangaroos Australia ia na talonga ba engelani tolu le ai le temisa fa ia fa te sia mal tamar sanga ili por Pasifika o fa ta oto ina se va inga mawae ole ai ia fita winga ile vao au le nei tulangi ile tamar sanga ili por rangi o au tapo e sa momatonga ta la tu fatino se va inga le Malaya Suncorp Stadium Brisbane le taimor ta longa e la titi lava ni fata mel sanga o ta longa fa va malo e fata tusaina ma te ta ina le matati o le numero tingata o fa mamba wina nei sa awai Malaya le vai taimor ta longa ile nei tulangi ile fa vai aso le ta mel sanga mori por Pasifika sa matamatai Malaya ia leo fa inga se lauli mas fulvan wafe mar fasu tasi i au kilani Brisbane Port Moresby Masini ai o ta longa e tolu Australia ma Engelani se lau tos fululu afe fa se lau surval tangata sa ai Malaya Lontona Everton Malid o le whaia o ngā laulaka piliki a Tonga Christian Wolf o lo iai pe au kiloni nei au tafo le moenga e li katoa i le whale mai ma ia tau tino ai le alu lona ainga Australia se longa lavo ato o tolon te tununga o lan tamta alo le ato e ato o tolo na malo se o Wolf o lo ia sia ia katoa as umatanu mai o na tau fia le whale mai mo le whaia o tau tonga e ave se le sua vai mai lona whai ai i le maa ai o sono ngā teia le sa te yelo na ulu i ta alonga manisila i le aso sa o ma vai atu nei o se mōni mau wha moina i anu nei lo le tūlanga o iei katoa le whale mai sa i ta ua o le aso ngā fuara wa so ne se aso pito sili atu le ona lele o iei le malo se o katoa ma se wha moe moe o le alava lona malo se wha ona tu ua ina whale mai i le aso ai po le aso ta eo a wha di ai fo i le mōni mau i li poti o Wolf o lo a waifa te se tu lava masua le ainga o katoa le whale mai a tasi mar wha moe e toi te li watu i rona ainga i Brisbane pe o le aso o whaiere su ngā le NRL i tūlanga sāri ma teika inai le whātanga le o katoa e whaona ta aro il Malaya i le mai ai o na pueina le televisi sonata a o whaise fito ainga ma tau tia ma lisi ta matonga i a lehi o poate
I taimi tō le ninga whaavevela mo ritaro ngala malai Eden Park e o kirani. Whaaria sui ora la kapili ke tonga whato ao lātu ilo ina seata o se wainga lelele ina ua mai ale tālonga. Mata uai ana o lātu ilo ina ai le whai ale tālonga e le whaatanga ina katoa e arun malai. E whaaluana to e teia le ulo katoa le teimi o le tālonga ma ave tua mana nate ai toi lor whanamai a mata mata mai le no whore o whaaleo leo. Ma whai ai loa se tau tonga whaarantinati le pōle sa sā. E whore mai wan tiri whātupula ia le whaasaino whaafine ta alo awhareti mai le awai tālonga uma ta mai ta i le mai ai o le toi loilonga o se whaamaoninga e whaavaile ilungo sainisi. O le tamai ta i President Forward Committee o le Peka whaavau malo le IOC, Kirsty Coventry, sa ia lungo ai le vaengo talonga le Telegraph Sport, ia Jan Worry, e wheva ia te ir whaasaina ato toa whaafine o na tausini o talonga a tamai tai ina ua malo le Tuf President e amati. Ma komisi nai lose toi roilonga e whaawasenga i nai le tūlanga le le ato le maa lose stangata e whanau mai o se tama. O le la sanga o nei, le whaawasengana sa au fui natu i sui o komisi o Olimpeka. Komiti o Olimpeka whawa malo, ene te mai tai fo mai Dr. Jane Thornton, le whaatonu whaasai nisi, ma le fo mai foi al komiti. E ulawa le whai se whai unga murmuri, ai o le whaawasengana murmuri nei o tu i natu i sui o komiti al Olimpeka, o lipo tia le tāuai, o whaamaoninga whaasaintisi o whailo ai e iai iai tūlele iatu o le malo si whaatautino o se tangata e whanau mai stama e tūmau pēr tu salawa pē whaatitia ia whaatūlangana o whaalongona whaatama. Talanau le aso mariera soul. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualinga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. E whaalongo lea talipoto I lea o atu a lona tama a o le whaatau wembu. E le whaalongo ia I lea o inga. E aile tangata I melelei aile fua lona ngutu. A o mana o ea mio leanga I ai el sawanga. O le na te leo I lona ngutu e tausia I lona nganga. A o le whaamanga ona lau ngutu e ia te iele malaya. Watu ina naule loto le paie, ai le se me maua. A le mana o e whiringa ingaruenga, e matua ma ona ia. Wa ino le a mio tonu le ubu pipelo, a o le a mio leanga, e ino sia o ia ma whaamaina. O le a mio tonu e leo ina ile o sa ola na mio. A o le a mio leanga e la fotuina ile wangsala. O ia ile tasi e whatanga mau oa. Ai le ai lava sana mea. O iai le whatanga mativa. Ai te lea na oloa. O le tongi ola o tangata o lana oloa lea. A o le mativa. E le whaalongo o ia I le awa inga. E fia le malama o ea mio tonu. A o le la mepa ea mio leanga I tina ia lea. Na o le wha mawalunga lava e tupo le misa. A o e filifili e popoto I la tau. E whai titi le oloa I le whai mea whatawaa. A o le whaaputu mea I ngaruenga. E whaatele inana mea. O le wha moe o tuai ona tau nuu e whaano noa I le loto. A o le mana o ua tau nuu. O le la au le ola lea. O le ino I le upu. O le ino le upu. E whano o ia ia te ia. A o le matau le polo inga. E file mu lava o ia. O le tula fono le ua poto. O le puna le ola lea. E alo e se ai mai lei. E uti ai. O le mawhau le lei e tupu mai ai le alofa. A o le ala o e a mio leanga ua whainga tā lea. O tangata mawhau uma e taitasi maa mio poto ia. A o le vale na te whaasara la wina lona valea. O le ave fe awe a mio leanga e pa u o ia I leanga.
a o le tausa vali whaamaoni e malolo ai. O le mativa ma le whaamaina e ia i le na te ena mea ia wa oina. A o le wa usu stai la wa inga e mamalu la baia. O le mana awa o e sua malia lea i loto. A ino e vale lea. Ina uaru ese le leanga. O le la tau te wheo e mtangata pa poto e poto la baia. A o le woa e vale lea. E leanga i la baia. O turi loa ina e angasala i le leanga. Ai tawia e ami o tonu i le lei. O le tangata le lei. Na te tofia na mea le whanau wala na whanau. A o le olo o le tangata angasala. Te ua lea mo lea ami o tonu. Te lele me ai il fatu anga e martiva. A o ye le tasi ua wha umatia. Ina ua lea i se wha masinonga. O le watu una lana sasa wa ino o ie lo natali. A o le wa lofa ia te ia, wa sa ili le o inga mo ia. E ai le amio tonu e ma onai o ia, a manava o e amio leanga, e mo le ia. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le lango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe male popole male wheme mea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu male oti. Walau mai loa ia linga Philip Fusi linga. To ia whaapō linga, to ngia si ulavea, pesu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele.
tu amo. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau I maangele whaapea manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi. O tupui pui la COVID sfuluiva mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Pala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamai I maangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tong ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga luenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Aua e te popole I se mea I tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu I le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa I le o lua tasi fa, fitu lua selau. Po le o lua o, fa lima tasi lima tasi. Awa ni MC a whaasala launga tu sa Aula Radio Samoa le tamu le sanga teto fitu ale Malisi Pacific International Sevens. Ile aso se fulu male lima o November. Mai le malanta alo le Manuka Rovers I mangele mai le iwa le tai au. Lua se fulu au malo losi o le awhina wina le champini o le nefo I tau sanga. Malu au mai Samoa, wha au mai fiti, mai si au mai New Zealand nei. Le Malisi Pacific International Sevens lua afe lua se fulu male lima. Awa ni MC e lunga le YouTube o le Radio Samoa tasi lima iwa tonu a bom. Ua mawhai ona awina atu nei whaasala launga. Ona o le langolango malosi a le Drive-On Construction Chemicals. Whafsota e nei loa a lithia whamuina I le olua tasi o whaalua tasi lima fitueva. Le G-Manor Wholesale Autos, tuatu si Lua Valu, Atkinson Avenue, o Tahuhu. Vili loa ngal malmana, tai ngal malmana, I le o valu selau, found on lua, ono lua tasi. Alofa lava au te roa. O le tala fia ua whaiti nei tausanga mai le ona sefulu lima sefulu valu tausanga le matua le soifua. Ua whaatino I nai polo kalame o siaki ma wha atonga au po tau whale manawa. E le eise ngaluanga tele te whaia. E au lia lole lima sefulu valu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu I lau pusa meli ia le pusa. Mosu e suenga ma wha atonga au ma tau whale manawa. Ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai. O le amo fua pusa ma mea whai ngaluenga mo le nei no ia fa ata masusuenga e tailua tausanga malafu atu se o ina e aulia e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua ava veiloa ma mau e susuenga ma fa ata nga au po tau fale manava le kanese le amatanga e ma fai ona tonga fatia male manuia e le aise tongi e vave ma fai ngofia o susuenga ma fa ata nga au po tau fale manava ma fai ona fa sao ina iola a mau alola pusa fai loa. Ersa wada yani kida kau, ersa wada yani kida kau, koira keda nangon, ersa wada yani kida kau. Tai bale wate le walua sfuma tolu milito te nei le tu lai vai le tau tubra nanga si fonga radio Samoa ta silima tolu amo. O kalame tatou pe ona ile le tai ao le solulu. Onga tolu va yaso tu banga luenga, bangai bol tatou wa tro. Nganga fia foi e moliatu le vai ngale tai ao ile sunga le o medi mal kalame madu tai ao. Amatalia ile tatou po kalame ma fasalongo le Samoa. Talalo ia tatou po kalame le tai ao. Asa fo a mai le tu fa pa ya so to se fo mo manto wala e a wa fai fo ni tatu te fta pa ma tatu te mafuta e po kala ma san fi mai pe ona tatu ia i le nei fo ya so lolo pa talo fatu ba nganga fi nganga fa lalo loto me le tayao ni inga fo ile li ina ua mfai ona fatu simai nei tatu tamam tina ma tu e moto malawa pa talo fatu la nei tayao ma lolo se fo moria ba lo fo lang matafi sei fu alau le ia te utou mantua tua. Au whengaluanga tofe le tua sina. Talo fatu fo le nei taiao, ia le li o leo tatu tue filua i matatu tue mafuta. Doa loa le tatu wa tunu o le fu fatu simai lunga po kalame fifia mai. Io e fatalo fatu malenganga fa loalo. Malmanatu o lo solonga le leima manuia lo taiao le lo fo le tua. Ese ale le leo le ia tatu i te mi umalava. O lo tatu ngā rue ai ma tatu whenga tatu tiu te manga ruenga. Ia, wha malo lava le wha malosi. Malo le on sai. Po kalamia tatu le nei vaenga le tai au la mawhai ona tatu tu se emal po kalamia tatalanga mo tatu lo winga
o le a maua se tātou po kalame mātonga fia whaasoi fo i tūlanga o la ialik tātou ngana Samoa ma le sunga i le whaiaonga sunga le whamai ia ta iao mtawai te tonu ia awa fo tātou po kalame whanga solo pe o nei le tau nei sila whawhiwhianga mo tātou watunu Waino whatala whatua ia tau tau umalawa i ruan 25 minuto te nei le tū laiva Sa tau bi manau
sabode yani kive kau koira kede nangon koira kede nangon era sabode yani kive kau sangka indi tunamat era sangwala kiabi abi sangka indi tunamati Toba de lesta leibanu satau be my now satau be my now ini talendo serikali Ya, lelai te bela wati le ua afato nei le tu laiva ile tau tua pra si ufunga radio Samoa tasilima vitola mo po kalame tantou asolua vesta itasi po kalame asani o taltalanga tau de failo tulanga o tatu tau tua mo tatu unanga i o le sunga fomai ya tawai le sunga fomai ya anta yao ya pe ona ila na tau tua mo tantou ta yao taktam tawai tau tunu tala i vaenga taua o le anga nu o le tantou atunu Vasolan tatu nei, o ka se fatu manatu, au mai foi fa soal tatu watu. Ina ua o fa soal po kalame. Ile to marfui. La foi lai lunga upenga tfa ilangi lunga Facebook al Samoa. O lai fa fonga ile atu nu lunga tatu po kalame ia. O la fu o to fa atu manatu ia lanto. Ai, o le taua o lo fa fonga le lei. Mo fa longo foi mau ia. Ile sunga fa ia onga sunga fo mai. O lo au mai ai se talanga taua, ma se fisoa swani. Mo tatu le nei vai taimi ai ono tatu taimi o la fanga solo tatu pokalami fata si male sunga ile fo mai mo tatu doctor malo si fo moria nei tai fo malo fo lang mama vi leli leo to mo tatu pokalami fa soa pokalami o tatu langa ile anga nu o tatu wa tu fa talo fatu bolanga fa lo nei tai ia fa talo fatu titia male fo mai si o tatu tu nu fa no ngale nei tai fo le lo fo male anga le le tapa au langi mai lava yo nao se ia pa ia nei Fatalo fatu ai le lau mua i Wellington ne iaso pe una awai mai ei foi i whaalablave whaaleainga fatalo fatu ai foi i le na o foi na foi le nei por kalame i le nganga foi o se mātou tina matua le tina ia sia la taua whananiko ta iao ia wha mai se le nganga le atua i le whanau penao na tu se ai maftanga ia fatalo fatu foi le tamaya le malifanga tiwata ia fa pena foi tina ia le levanga ulfale ia mase foi fatalo fatu foi le pele ia maleota suwa fa pena foi ia le tina ia fa fomo risati mafuta mai nai polua ia fatalo fatu ia kilani ia le mfai foi ona au mai ia le telenga ia silfa kalolo o whengai mga singa soltino, whataro foi tina ia sea, whatonu, ia mse foi le fionga ia le asi whatonu, ma le fionga ia ilmelota, ia whataro whatu foi ia ila tū mafuta mai a Alaska, tina matua ia tai, whapena foi tituila, mafuta mai tina matua ia Sina, whapena foi Catalina, ia martina ia Kalala, Australia, mafuta mai foi tina ia Makulata, ia mapena foi nisi o le ainga, pena ona mafuta mai Hawaii, ia, na ule manunga le tāteimi whatarofa whapitoa i le tapua inga foi le fionga i le te fono fon whaatonu le Universitea o Samoa le fionga ia professor le tuimanu o sina Emma Cruz Vaai whapea foi le fionga le tamaita i Plusili fionga ia professor tuifu isa a Patila a Mosa le fionga ia pesta Dr. Desmond Lee Hang lo pena tu ua ila na fionga ia le atunu mo le atunu o saina i le so ia whamanuia le whainga malanga lau o fionga ia whapea foi le au whainga ruenga a le Universitea o Samoa ia malum whanau le atunu ia whaatalofa whapitoa nei matua tausi ia whape fo i alo ma whanau le atunu o lo whape nao na mafuta mai se fusa vaenga o le kelope a wāre por kalame o le tartalanga ma loso i whamanuia ma le langi e ma Ioe, lewa, whaatu lima wai whaatalofa whawhidoi fo le tatu watunu nei tai au e lunga le tatu po kalame vi ia le li tataltano ma ta whaasoa mo le mamalo le tatu watunu o lo lunga nei po kalame le whaasoa taltalanga ia mana ia fo ia e whaafonga mai tau comment i lunga le tatu tautua o whaasoa i heli tatu po kalame nei tai au mara ia la ta whaasoa lau sunga le fo mai i se vaenga taua lea tatu ti tilo lo tupu pea i tu langa i whawhiawhianga tasi le vaenga e te tau fo i ona mai o i o le lei ma te tau fo i ona mai malama i ei tātou mea tau o whawhiawhianga ai maisea pe a o ina sa ari tau pou
Ola sa tau si de fie. Ai em fa na tau fa so bo mo tu langa de vale tau po male ai. Mana ia tele ona ole mata upu le o lo fa pe foi ona langa ai fina ngalo le tu no ilungo social media. Ile tu langa foi pe ona iai ia le tau po le na sa ai le tau banga o le misamo. Ia ole I anga ita po kalame e usisi le mai le tu no wala e o to sa mo e ila ina malolo ta to sa mo e malolo fa to mali ia pe ona foi no foi ni por kalame e fa malo tu foi I nei alum fa na wala tu no mo le tu ino se ta tu no me mo tato tilo I le va fianga ia o le tama malana fianga inga pe la mata se tala no I le tulanga o le tau pogu tu no le ainga o le manino malama o le tau pou o le tamaitai o halo o alii ma o lulunga o sio tatou atunu. Tofu lava le nu o sa moa malana sa o tamaitai. Tofu fo I le tamali I longa o le atunu fa au lulunga o nu mai tu malo la tou sa o tamaitai e taua. O le tilo ia I le tūlanga o le tau pou. A o fo I le sa o fa inga tamaitai e iailo na pou te tonu le sa o fa inga e nofo ai. O se tofinga e tuuina atu I le tūpao tamaitai au pito isilio no maluma mawalunga. E ta ua foi e tātou o le whengainga, o le ala foi lea ina ua tō aitau nuu le loto. Ia e tausi fai au e pei o le tausinga o le whengainga I tono le ainga. O le mea uli le fonga o ainga, o le I o I mata o tamatani. A ola I whaafianga le atu nuu e pei o na iei nei. Ua I longa lava le vaenga o le malae ma le vaenga e sa ai le taupou. So winga o le whaamatalanga e le so ona so lia ni tangata le vaenga e sa ai le taupou. E whaatino le sa anga le taupou a o le tamatane po o le itu paoli. O la tau I e tu ina I le nafa o le aiuli I whaafianga le atunu. Ile mau fo I male tari tonunga fo I le tātou ia universite pene I suinga. O se suinga fo lea I whaafianga le tātou atunu. Ua ia nei. Ai sisire fo I tia ele o mawhai o na alofia le tele o suinga wolofia I nei le whatinonga o tū maanga Samoa. Pe o tātou a whaatai I se mea fo. Ona o tātou o le atunu e whatu upu, o le atunu e sa ili mamalu, o le atunu e sa ili malo. A o ina whaia se mea fo. O na manatu lea, o se mea na sau ai le atunu. Ai, o le talitonua, e le tala whea ngai I le tū ma le anga wha Samoa. Le so o le aiuli pe tāngo fia, le tino o le tamaita. I le whaatinonga o le fwoi a vaenga o le anga nuu o Samoa. Silsila fwoi te tia e a fwoi nei. A tatou whaatai se mea fwou. O na fōlinga mai lea e a vea lea ma lea mea fwou. Ma mea e pei fōlinga mai e manatu ai nisi o le atunu. O se mea na whaavae ai le whaanga nuu ma le wha Samoa. O le avatuna I whaatai inga o nei suinga. Ua maita wina I le anga nuu e whai mapine wha mau malangi soifua o le tātala noa. O le atonu ai sila pe a whaatino le ava o le whailoa inga. A toso mai le whala ava e ata o le ava I le whai ngā malanga. A o mai tu la whale lea e wholofola ina le ava. Ona toe li liu leo o le whala ava. Ona toe leo ata o le ava I le nuu tali malo. Pe a whaatino le ava o le whailoa inga. O le ale suwinga leo o iei nei. A o mai le whala ava I luma o le tula whale lea e wholofola ina ava. Ona wha lea o le iu o ava I o le tānoa. A e atu ata o le ava. I le tangata o lo wholofola ina. A tono se suwinga fo I le nā o le whaatinonga o le ava o le whailoa inga e peona iai. O le suwinga lo na rua. Woa I le wholofola ina o whaaloa longa. O iai ma le whaaloalo o le moa, leo o iai nei. Ua le taa le pae po ua moe pi ilima. A ua wha ingoa o le wha ilo ao. Walua ia la le atunu I le wha melea o le wha ilo ao.
O isi fo i suinga o mai tauina. O le tūlanga lea o le hafoini. O le suia mai o le niu i le vailolo. Sui mai i le apainu. Sui mai i le whangmarusi. Woa i champagne whanuainu. Wa whapena o na suia na vaenga. O isi fo i suinga i le ngangana o le folfolanga o whaaloalonga. Ua abatu le pāsese na o le lima se lautala. Ai ua fola mai. Ua lima afe. Peo o nei suinga le na vea mwhaataita ingo se suinga ua avea nei ma suinga onga. E pei o nei ei whaafiafianga le atunu. Peo nei sila fia fo i le teimi o tula i mai sa o whaapito e vea mapale mia o le tato atunu. Na ei fo i whaalau i loa na o i whafoma o tonu fo o le atunu. Sa ei fo i le mea whaapiana tupu. Na ta moe mai fo i so ngā imiti ma ta oto mana o e tū ta mai ta i pāle mia i lona tū. E le i whaatino ina e ta mai ta i pāle mia sa iai le atunu ule nā tū ma le nā hanga. A fuisea o loo si le fia le lei. E le tala whea ngai, ma le tū, ma le anganu, ma malua sa mua. Peo sta whaasoa a mata lea i lea fo i vaenga ua tātala no ina i porkalame o tātalanga. E whai ma tā whaasoa, ma whai ma tātalanga e tala mai ai lea tunu, i lea fo i vaenga tā ua o le anganu ua sa mua. Lau sungal fo mai. Si, a tateri i se esim, i vaenga la i alanga i fo i lau whaalongol tūlanga lea whapea i le moa. Tāle pai o le moipi lima. Ai o le moa ua whaingoa ina o le whailo au. O le asa o ngala le o ingoa i te tau o na ave i le moa. Mana tua fo i upu whaaloalo lava i ave i le moa o le moa bela e ave e le whaaloalo o le moipi lima. O le moa mata e ave e le whaaloalo o le taa i le pai. Na masani ai le atunu. Ai ua fou le mea lea ua whaalongo ina, ma pei ua ngai na avea o se mea na masani ei lea tunu, o le tau o le whaaloalo le mua, ua iei ma le whaailo au. Lea la ua whaingoa ai le isi por kalame lea ua whaalongo ina, ele si fo i matanga luenga, ua whaingoa o le whaailo au. E pei fo ele ua fatu e tangata, fua i mea eva aia le nā tura o mea ola. Ua whau mai e ina, ia lea fo i vaenga, o se suinga fo i lea, i le fola ina o le whaingoa inga o le moa la to. Lea ua fo i nei, ua whai i whaaloalonga lea tunu, pe ona tala i suinga ia, ua iei nei. A o lea se sila fia, sili tu sa o lau sungal whaiaonga, lau sungal fo mai. O lea so sila fia. E ala na te tau o na whaongala lea upu o le whailoao i le moa. Mwa pe ia na e saunoa o upu aia na masani mai iai, whalongolongo fo i lawa i teimi, o le aia o mal teimi nei. E ala nga te tau la o na mo le whalongolongo ana i whanau. Ai maise o le tilo, ma le vava ai, whalau tele i le tūlanga lea. Telo na i whanau o le wā, fola ina ia momo o to anai. Telo nei whanau o leo whaongai tono nei ainga pa iei tu whaatasinga ainga. Nge ke ila wa whaalongor ka makiki i se pokalame whapea. Ia, wa tauto na ile nei wa iei mal whaidua. Siri al to ina, o ia lalanga winga langa upu. La se sila fia lau sungal whiaunga. Ile ta iala, po le curriculum mo le ngan sa mua, ia o ngai sa mua ili teimile nei. Ele o whaongai nai, ele o au fia fo i te tono le curriculum. Le whaonga o le moa o se whailo aho. O loo ua lango mau mai tia sa, masanga mai a pouli, ia to au fo i o le atu nuu ma ulutai a sa rātou ma manuina. Le ta iala ia po o le curriculum o lo whapenauna o oile ngan sa mua i tonu a onga. Ma ia onga a mata i a onga tūlanga lua. A onga tūlanga lua i university. E le o au fia ia i le whaalanginga le ua tau i tātou le moa. I to tono le curriculum. Lono minga a whai ele o au fia i te tono le curriculum o onga le ngan sa mua. Lo talitonunga ele tau on whaonga ina. Se i toi review ma toi tala no ina ma lafo le atu nuu. E peo na yele por kalame ne a mai e fina ngalo le atu nuu. O na toi lau li liu lea le tō wha. E toi lau li liu ai i le curriculum i le isi 5 tausanga o iluma. O na wha pena leo na ilo le komite o le ngan sa mua. Ai o le taimi nei. O lea sa o te ita ia le toi reviewing
ngol curriculum le tausanga le tene e le o au fia lava ye to tonu le fa ai lo au le mani suinga fo o mai to tonu o le polenga ni ta se ina ya lom fa na wala tu ai peno fa ya tu ile o ngalo va yo le ngan sa mo i tonu ya o ngai sa mo ua mai e ona fa ta o to le ta iala le ta iala le po le curriculum le po le unpacking le wo ye nei o lo fa pena ona fa nga solo ye pa o me ma tu fa ina o le to e lauliliu le to review o le mea na fa ta oto mai e ila to fo isa a mata mea e le taimi na uru ai tu uina ai le mata upu le ngan Samoa i to tonu a onga i Samoa e avea mata upu a o ina i to tonu a onga i tonu le tunu na mata mai tali siva valufa siva valufa na a mata yo na o le ngan Samoa e avea mata upu i tonu a onga i to tonu o Samoa se yo o mai tausanga nei o lo fa pena ona o fia i tonu pena o fa atu o le ta iala po le curriculum na mamanu pena fa vai mai e tua ao le atunu o lo fa pena na muli tu i ai le o onga le ngan Samoa terminate pena fa ya tu se i atonu le isi fon tanga komiti to le liuina ya ona tilo le pe fa au fi tonu pe le ai ona o le tu maleanga Samoa o le tu maleanga fa amatai fa atula fale o le fatu o upu ma fatu o mea fou ina i ola le ngana le ala o sauai la le upu fou le o fa o ngai fa lupe ai ma fa alangi ai le moa ai le o au fia i to tono le curriculum le lei o le ata o le tafa soa i le taupou ma le ayuti o a tonu a vaenga te tau ona ta oto i ele vaenga lea. I le vao le tau pou, pe a o le teme sa ai, ma le ayudi. O whea e te tau ona ayudi i ele ayudi. Le tama. Mana ia, se ia whea mua ta whaasua sa ile te siva o ile lua awhe sufitu. Lua sufitu le na whai ele festival i Guam, Pacific Festival of Arts. Na walo e whai masui o tātou i le vaenga leo le talwhasol pito. Na fo inei, na whai eila u whautuanga i le vaenga lea le tūlisi. E mawhai o na sui mai le upu le whaalangi i tātou tamaitai o le tausala. Le fo i whaaliliu i tātou le upu leo le mis. Le fa mai tātou ia o le vai teimi o te wila e whaere le tabuanga tausala. E sa i le se tausala o Samoa. Le ala, wa au mai e lunga le upu lea o le taupou. Taupou lea ua te ua wha pe ua wha walilifa i ai. Wha ngai le upu lea o le mis. O le tala whea ngai le upu lea o le tausala. Pe a wha alupe ai tamaita i Samoa le teimi nei. I le tātou tūmaleanga. O le i whaafia le atonu. Wa e tasi lea vaenga o lo whaapena o na tongi ai internal assessments po ai e tamaiti i te ala tau whaatinonga i tonu a o ngai Samoa. O le tongi i le aiuli, ma le tongi i le taupou. O le aiuli, e mamaoa i tua. O tua e aiuli mai ai le tangata le alii po le tamatane po le tangata lea ua whaia le nafa lea patino lea i le tau lea lea Samoa. Whaatinonga o na nafa o le aiuli. E le so ona so la talata i le mea iai le tau pou. O lea o onga le na. O lea i to tono le curriculum. Pea na ofa i atu. O le curriculum na whawhau le tasiva valufa. Ia, na whawhau mai e hulu la wau sina o le atunu. Lea na la tau te whawhau wina. Ina ua wafi le ngan Samoa e avea mamata upu e su ele i su engol school si. O le school certificate le ia tu auf. Na whaaufi e tasiva iwa sefulu. Le tasiva iwa sefulu. O le na amata mai e nā le whaatinonga internal assessment. O lo o iai te tonu lea o onga lea. E le lata le aiuli. I le mea e sa ai le taupou. Pea na ufa iatu. E manino lava le vaenga o le malae. E sa ai le taupou. Ma le vaenga o le malae tua. E sa ai. Ma whaatino ai le nafa lea o le aiuli. Pea na ufa iatu. O lo o whaata oto manino mai e le mata ngaruenga. I lalo o le curriculum internal assessment. Whaapena ona whaatino ai. Le whaatinonga lea
le fo i vaenga o le anganu o fa'afiafiaga fa'asamoa e pei o le tulaga na e mamau o isi aiuli e a fo'i nei e le la tala e aiuli mai tua e fe e mai la au tua le mea le e ta sasa mai ia lau niu ma mea whapena i tua e le so ona so le mea o iai le tau pou o le ao a onga le na o le e ta oto i tono le curriculum o le ao onga le ngan Samoa le sa fau mai ta siva valufa tau wha aofi le ngan Samoa e vea mamta upu a o inga i tono a onga ai na whato a pasi alo ia ta siva valuono pe o tala fa solo pito le nao le o onga le ngan Samoa i tonu a onga na mamanu o tātou tua a o sanga mai a pouri o lo fa pe nao na fa au au pea i le teminei e pe o na mātou tū la e mai ai e toi lau li liu ma toi review le curriculum le tonu a onga se tū ma se anga a Samoa tu ai ngā mea lalia o le ta oto i lalo le aiuri ia a o le tau pou fo a ta oto atu ala le aiuri ma tu atu ia ma le vai atonu ele o se tu ma se anga o le tatou nganu Samoa o swinga fou o matawina o swinga fou o matawina i le whaatinonga o le aiuli ma le taupou o le pena o whai atu o se swinga fou lea o matawina i le teimi nei a le vave fo ia la le swinga lea le whaafitauli lea waria e mai ia le anga le o tātou tilo ma vai ua le tāanga tasi i Samoa a ua whaapea fo i mātunu o i whafo ua pei o se avea ma se anga ma se tū e pei fo i lea ua oi ai li whaatinonga o lea fo i a mea sina si o tātou atu no lau sunga le fo mai e iai niso tu singa ma nisi fo i o i lātu whaasoa i lungo pengata whailangi sa latu whaasoa i tūlanga i mta upu lea mile sa si vai le tau pou ia le sa tupu mai tono le tātou atunu o nisi lau i latu whape mai e lea i sa whaina le anga o le tanga ale aiuli e iai teimi e siva ale aiuli pe iose ia monge oso fo i e te tutu sa la ma le aiuli le alo rua e rungo le pou whapapapa lungi koso mai lalo le mea o lesi foi fai mai a fatusa i tulanga mo fai ponga e iei le teimi e fai le siva ale ainga e teimi o atu ai le ainga ia tama ua si le latu tua fina ma tu ununga tau au fai mai lora e le aima se senga o la sau tau sida fia fatusa o vaenga i o le siva ale tau pou male aiuli ma mea leu fatu sa tusanga i. O la sau tau sida fia i lau sunga fo mai. Ese faatinonga. Ese ia mea. Ese le sa al tau pou lea ila na whaipoiponga i le siva le ainga. Ese le mea lea e tala noa ina i le sa o le tau pou i sa anga wha sa moa e pio na iei nei. Lea au mai le upu lea ale atunu. E fai ma pine wha amau. E le tala whea ngai lea i le tū ma le anga wha Samoa. A o ina wha atino sa anga wha Samoa. O na wala au mai la ia lea o le atunu. Aua le to ia le ba. Aua le to ia le ba. Tātou te ioe matari tonu re sa ale a iuli e tā fiti. E tā fiti i le vaenga e wha atino aila na sa anga. Ai ole tau pou e le pa ia lona tino. Pea ole teimi o whaafiafianga le atunu. Pea la iei upu na le atunu. Aua le to ia le wā. Le anga o le wā whianga i o tamatane malana whianga inga. E le soria e tapui. E tapu ma whaapele iai. O le ala lea o le tautu pea lava pea o le mauwha a universite. Ona o lea o te talano atu. I le taiala o le ngangana Samoa o oina. Lea na mamanu o tātou tua art siva walwha. Lea la e tau whawaise manatu. E le tala whea ngai. I le tū ma le anga wha Samoa.
Ai ona suinga o le talu fou. Ua mata uina pea lava pea. E pei ona iai whaatinonga i le taimine. O le si vai nga a uta whaasolvanga. A ona whaiwhawhianga. O le si a yuri wala kwa siwa ma le fua ala kalpea. Po wa ai. Ala siwa a yuri ma le fua ai. A ka wa kunga songa i miki. Ia o le si e a yuri a pere fo se pea. Ala a yuri ma le fua. O la sau tau tilo. I le tatu. La tate wau ai fo ile leanga nu o tatu wa tinu uina i malu. Ata fia siva kake. Ia ala fo i tate i role mea lai tupu. Pata tainga, a whapea ni olo tainga lai whaise, whaiponga. A laika kei roa e kaunga wharisiva. Ia o kahalu malo kau fuae. A laika e ua wharisiva. I le kaulango ka siva. O la so tau si da whira le banga. Ia ona o swinga lava o le talu fou. Ua iai nei. Ua avea fo i le tele o swinga. Ma au wala ua le manatu ma mafa ai le atunu. Ia nisi o le atunu. I le mamalu, le tāua, ma le maualunga. O lea fo i tū ma le anga whaasa moa. Pei ua avea lava le loo fia o le tātou si o manga. Swinga o ngā o le tai whaana e o i le taimine. Ua whaapena on ho a ia tātou mea sina. Ua le manatu ma mafa i ai. Le upumo i tia e le aise e senga o le tūlanga le nau. Ma le mea le masanina o latu o wa ai ei tutuila. O le wha o ngā o tātou i e tonga. E tau fie le umu. Tātou i e la iti fo i e ua le to e wha o ngā ina le tau e tātou o la langa. Ua o wa ai ei. Ua tau fie i umu o nisi o ainga. Ua awa e fo i e sai ei pou o whare. E teu te uai maota malawa. E le ngona i lo tino, ma la ngona i lo fatu le anganga fo i lea o tia. Ona o mea sina ma malu a Samoa. Au lea e pei e fōlinga mai ua le ano i ai. E le pepa le tasi o whaife au sa whaatino i le university. Le sunga i au lua i le lupe a langa seu fo i wau ese te mesi. Ua wala au i ai le atua i le whaife au to ina. O lana pepa, o le anga nuu sa tia. O loo whapena o na whaamatala ai le tele o le anga nuu ua sa tia. Ua anga atu i swinga fou o le tai whanai. O le talu fou o tatou iei nei. Ila o tasin nātu langa. Ua ova ai fo i whaalawelawe i whai fo i nei. Manisi fo i ua tū ma le ofuae e whai ili whaatau. Ia. I le tū, e le ise nga ma le tūlanga le nao. O le siva ma le ofuae. E pei fo i le ua le mamalu ma le tala whea ngai ilwa ai whaasa moa. Ia ele a whaina o ofo ia ila tō peona i e whaisonga i miti. O fie e whaile fuaewa e puuma whapena au na aiuli. Ile tūlanga lava ia. Ia wai fo ile me fo ile le ua pule lava stafu ne le laolo na waa. Ae o le mamalu maualunga ma le tau waloa. O mea sina Samoa. E hao na pui malu. Ia. O ni mawhabaau ni saunuanga lau sungal foma. Leanga tātu te wha me melo. I mea sina le tātu wātunu. E te tau fo na tātu a puti le iai. O whea lava le atu nuu tātu te oai. E te tau au na tātu tanga o whea puti le lei. Leanga o mea na tinga ina i tātu mātua. Mātua o whailangi le latu fo launga. E te tau fo ila. O na tātu tanga o whea wha ma malu le lei. Ma whai le lei. Ia aua ne i sola. Winga le tala fo ia aua ne i alu ese le mamalu. O lo i ai leanga nu o le tātu watu. Mani le tā wha asoa nei tai au. Tulanga pe ona iai i le tau sala. Ona le tātai la fo atu la sunga fo mai. La se vaenga fa mai. El tā pakalame malanga fa la sunga doktor. Ia, te loa le vaenga fa mai ai i le tā pakalame. O le masalo o le so onga o le tā pakalame. O le a whapenau na so o ai vaenga ia i le vai aso fau. O la pepa le antu o e whai le mea sina. Tā lo whae i le tō wha. Wata tala i pi i ngā saa. E le i mawhai o na wholasia le pepa lea o na o lea sa o le awai le whonu. O na o le mai. Le vea le flu.
Ai ole pepa lea. O suinga e pe ona iai nei. Ia le tātou nganu. Wa mai tau wina le taimi nei. I pe le tūlanga lea wasu le ava. Wasu whaavaiti polo. Pe ona iai se tasi o pepa. I le mea sina no na iwa le universite. I lalo le autu e sui whainga e tu mau whaavae. Ua whape nao na iai se vaenga o pepa. Se vaenga sa taula i le pepa. Ua asu le ava. Whaavaiti polo. Popo iai ma se tasi o vaenga. O le tō wha. Ua tatala. I inu ngā pia whai whaatasi. A matai, matau le lea. Ma le vaenga muli muli. O le tala o ngafa. Ma tala o mea sina. Ma tala o whaalupenga. I ingu nā awa i whale tala. Ua le ai ni nifo isi le aure sei. O le tā whaasoalena. E le whaafonga mai le atunu. I suinga o le tatou anganu e pei o nā ngai iai le tā whaasoa. O le tā whaasoa le nā e taurunga atu e le tā por kalame ni Yesu. E whaawau i le vai Yesu fō. Mo le whaafonga mai le atunu. Ai ei fo ima le masalo fo i o le whaafonga mai mo se taimi e toi ilo e le tā por kalame le. E iai se taimi whaapitoa. E mo ai se ava noa pe tolu, pe 25 minute me whaimta whaasoa whaapia. Ai tuu se isi se 5 minute pe lisi 20 minute. E ta tala aile laina. Se i whaasoa maile mano le atunu. Se i tala maile maro le atunu. Mo leo se ava noa tātou whaasoa whaatasi. Ai ono le manunga o tāteimi. Ia, lofa maile atua puli te tele mto maile nian whaamunu yanga. Whaamanu Yesu tātou atunu, whaamanu Yesu tātou mālo, le tāpua inga leo malu malana māsiofu. Whapena fo isui le fono sui tō fia, si ngā se ngase fo i le fionga le li pāle mia o le tātou mālo. Tātou sia i e taulu, whafo i sia lona mālosi, whapena fo i le tāpua inga le kāpeneta. Ia malima malu le pāle mene filifilia o si o tātou mālo. Taina ni fo i, tupu mai e o le atunu. Mutua tausi o lo whapena, whata o tolia inga se ngase o le tino i tonu o mauta. Ia whapena fo'i. Tula toa ma tula malai. Tainani le loa o Samoa. Ia whamanu ia fo'i le atua o alo atu whanau. I suenga whaahi u le nei tausanga. Ia maua pea le poto ma le atamai. O wale luma na i o ainga. Ma le luma na i o Samoa. Whata i lea mase leo. Manu te le ina to e teimio ni Yesu. So i fua mai manu ia. Mo le atu lea mwhaftai tele lava lausunga i le whaiaonga lausunga al fomai. Tulanga po kalame o le talanga. Nei po kalame o whaingoina o le talanga o le tātou wanganuu. Ia, mātango whil whaasoa, manatu o la ato e la atu li tulu le tātou watunu. Waenga e tolu ia wa amali aso. Ia ua taringa fo i whialongo. Ia le tāu o nei po kalame. Ma le tāu o le whaasoa nei tāiao. Alfongia le atu o lo o waiai. Ia i Wellington, ia ua fo i fuafanga le ainga. Wha mai se fo i le atu o whanatu lau sunga le whamai. Ia mai se pa i o le ainga. Ia ona vala upa ia le atua se tasi o tinao pa anga le tātou le tio ia pa anga fo le tāpo kalame. Ia, tā whido al vasa fau whaaftai tele lava mo le whaasol le tāo, manuia tele le iaso lau sunga whamai, ia soi whamai manuia. Ia, soi whamai manuia, whamanuia le atua. Tai, ia, soi whaia. Ia le na, whafonga le tātou atiro i le whaasoa mai, vai le makau kia, tūlanga o pe ona iai, ia le nefo i tāiao mo le whaasoa mai le whamai mo tātou, awa ni ngali atu oe, toi tūri tāmani po kalame i le vai aso fau. Tasilima i watolu amo. Radio Samoa. Tae o Maria, talani mai au te roa. Ile ne tau mo lau whaafonga mai. O le roia mo le tamatai sa ia tua i ala sui kom sina talo neo leo, Chairman Maskiming. Ile soli tu la fono ni ame on whaungali sa wha ea te o i whalia. Sa le whaatinoa leo le la tu tiuti le te ena leo lana whai tionga ai wane. Ina mori ai o ia re whailo ino le soli tu la fono. O nei tua inga sa le mai se maftanga whaungari e Maskiming man tamatai. I le vai taimia o vea mastamatai whainga wenga te le vau, i le official leo. I le suenga le pūlenga tūma oti whaatino ngā leo por Independent Police Contact Authority, sa maua i se o ngonga ni whaatino ngā le tāla whaingai al whaurulunga o leo. E a whiai ma le komesina mo leo, Andrew Costa.
I le so tanga ma le wala sa tali ai leo I whai tionga te mai tai whai ngā wenga. I le li poti wharo te whale, ia February lua whi mariru furwha. Sa mai tauina, i an email o tua, i hele au ina tu le te mai tai sa la ngai ni tunga lunga ni soni ngā tula whono. Ma tunga lunga I ta iala o whatinonga leo, I le so tanga ma skimming. Ma whautua ina I au ina tu nei whai tionga I vaenga o le tau le lea po le National Integrity Unit, a leo, ma le IPCA, I se tilo, e whaia I eisi suenga, ai peitai. E le I whaia le tūlanga, ai tau lai le suenga I so tūla whono sa, whaia le tamaitai. I lalo le tūla whono a whianga wasota inga I awala wasota inga lau tele po le Harmful Digital Communications Act. O meo le tūsanga tuluai sa mōri ai le tamaitai o no le punga iai o ni maa whianga. I le awinatu ne I mele wasota inga I silia man tōselau. Sa tua ia sa awinatu. I le tua tusi e mea skimming I le ngā ruenga I le vau te semo ruafi marifu tolu ma perila ruafi marifu wham. O le email e peona ta wai au fi ai ni la fonga o se ngana whaanu maluma to e ta ula ngai na ngai ia max skimming. O nei mo lianga whaasanga le tamatai sa to e ame tua e whaamisnonga whae tu malo I Wellingtone ia se tema tuluai e le imanao ia max skimming e whaiasana mori mau. E se whaamutalanga tu si are ro ia le tamatai ia Stephen Lack sa awina mai le Tony Silla. Sa wharia ai sa le whaatinoa leo le latu tute molana kalaieni. O le afia whina ngafi sa whatu e sere komisino leo Richard Chambers, ma le minister leo Mark Mitchell I le tamatai. O no le whaale tonu o leo. Ma fola si ai le lefi fia telo Chambers I le pūlenga o leo sa iai tolu nei e au fia le komisina mua ma le sui komisina. O Max Skimming sa I tau tino ino lona umiaina o niata mātanga o mea whai eita maiti, ma whiusua inga tangata ma meola I lana masini computer whai ngā ruenga. O le masina fōu, lea la winai lona whasalanga. I se sai ringa whawau malo I sili o le valusfurua whetangata malu tuo whai loai, o le teleonga ngana I loa tangata o le whai le mu fo I le nao le vave matua, o lato whai ai. O le whao se ngana o le limasu tasi le iwas fulo tau sanga o le mātu tua mai atunu e lus futolu e roba. Sa lo mia ina le lo minga le nature aging. Sa mauai o whai ai o I lato e na o le tasi le ngana e mawhaina tau talai. E whaarua ina e whoninga mai e vave tele ai ona matua. Ai o I lato e mana malama inga ngana e se ese. Whao se ina o le afo I lato e whoninga mai. E iele la ngono o le vave o le mātu tua e peona tusi ai e le au tustala. O le au suesuenga. Ai oni nai ngana e mawhai ona tau tala ai, telling e se ele mātu tua. Ma le tele antonga ngana e mawhai ona tau tala ai, o le tele foile na o le lein. Sa lato whali ai o le ai unga. O ta uai o le whaalau tele no le tele onga ngana e tau tala ai, e whaono mawhai ona lango ai whaapase ngana o le mātu tua soi fua. O le li sue whaapito e le ngase ngasa le ngaro mea po le dementia, ma le whaia onga fo I vaila au mo mafau I le University of Kilani, Dr. Etu Mau. O I whaalia, o le sue enga o wha mauni ai, ele mea o lewa na masal salo iai. O le tele leo ngana e mawhaina tau tala iai, e wha tuma wale ngā lue, ma le wha ngai oi le whai ai, le ai au ngā ai mo le ola malolo ino whai ai. Whaalia Dr. Mau, o le whai ai e wha solo ina whai ti tiapo le shrink, I le tisa mali 5% I te usanga dai tasi mai le amta mai le mai lea I le mātua e whase furtu sanga ngai lunga. Mai e tā wai ua umisu taimi o lātou ilo mai, so se mea e wha ngai o iai o tātou whai ai, o le ale lei lea mo le wha leo ai, o le mawhau. O kulupu mo tangata civili le Pasifika o lātou whalia, o le tausanga nei e ruafe marero furimo se tausanga tele mo le vasa. O le sui o le kulupo ta maatai ma tina mo a tina e mo vai te mi fau o le Dawn, Development Alternatives with Women for New Era, ia Maureen Benjueli, sa I whalia. O le vasa Pasifika o malamalafi te fita. Ai olo o iese whanau no te inga mo mina rale whonga tai, e whao ngā e fausi ai vaenga whaamirikeli. La te mai nei sa whai le te wafianga whale awa o ngai lunga o wala so te inga lau tele at whala apara tonga ar ki te lope. I le tūlanga o iele vasa po le PANG, le Pacific Network on Globalization 2025 State of the Ocean. Le sa whaalia e Benjueli, o mina rale ta o te le pe whai le whonga, pe mai le whonga ele, pe mai whai le loloto le li tai, e iai lau ngai ua nea ina whao ngai whainga whaamiri telling, e peona sa matua I whaamarino ina lua whamarino fulurima. O ne mina rale me whaiona ngau sia vaenga pio vale le tau, tani tau, pomu whananu mamao, ma va maulu e bene e whaali ai.
O le isi sui o le pangia tō I tau, sa ia whaalia, o se tasi o atina e le whaatupula ia le o tunu, e tā paina se malienga, a he po le tau fia mo le teminei, ia le elino minerale mo I le rititai le ua o atune I le fase fulum. O le valu o nea tunu e ma le Pasifika ma le kulupu whaitulangi a Melanesia, le MSG, po le Melanesian Spearhead Group, o lo lato umiei na lava lea tau finga whaavao malo, a po le ngai o ingo si o miai le tau finga o le elino minerale mo I le rititai. Whaalia tau, o whaia le tau finga au tau mo whaile pūlenga whaavao malo o li te tai, the International Seabed Authority, I lalo le whatananga malo whatasi, e whaia se maalienga I tūla whona mo le elino minerale o le li tai, I le teimi whai leo lo tilo Amerika, I sana lava awala whaale tūla whono. Ta ue tau, o se whaate te inga leanga lea, le I whaia mo whaata o te Amerika, o iai lo lato whamui mai o le te wafianga o pūlenga o le te tai whawa malo, ma le whono whaatonu o le a tūtū ai, ma lapata ia Amerika. Ta alonga a o Savali Ese ma le malae le Combank Stadium, ina ua mai a ona awa ia tu isi ona usa ta aro le tosa moa e whawhitea le ana au tā puai mo le lato langolango le suenga shampiri o le ipo le Pasifika le sa. O le whetupu pula o lo whaamanu alia ia Stephen Crichton sa ia longwai ofisa o le tāmaru sangari po le rolangi o le awinga ese pe ona ripitia le vango tala le NRL. O le masina o ta alonga whaavao malofto a mai atu nei ina ua whaato ila loina lea New Zealand sa moa tos fulu ono su whaariso ngā champini. Ai o le taula inga ua vave ne ona sifi li tāmaru sangari po le rolangi ila ka piliki o le luafe ma le rufu ono lea e whaia Australia ma Papua Kini. I le leila loifo ma le lima tunu e ma whai ona marmaro le ipo le Paul Burial Trophy. Ai o le tō sida li tāmarasanga I le ipo le rolangi ele I o ia I se tūlanga maulunga le o ia I tūlanga o le ai nei le tausanga fau. O le mano malo New Zealand le ipo le Pasifika se so o anei ma le suipe o le awa Kangaroos Australia. I ana tālonga ma e ngelani tolu le lea I le teimisa whaia whaatasiai ma le tāmarasanga le ipo le Pasifika. Wa fata oto ina se va inga mawae o le a iai fita winga I le vau au I le nei tulangi I le tāmana sangori po le rangi. O au tāpo e sa momatonga. Sa latu whatino se va inga I le Malaya le Suncorp Stadium Brisbane I le teimo le tālonga e lai titi lava ni whata me le sanga o tālonga whaava malo e whata tusaina ma te taina le matati o le numero tingata ua wha mamba wina nei sa awai Malaya I le vai teimo tālonga I le nei tulangi. I le whao vai aso I te amarasanga mori po le Pasifika sa matamatai Malae. Ia leo wha inga se lau li mas furu van wafe mar whasu tasi I Aukilani, Brisbane, Port Moresby, Masini. Ai o tālonga e tolu Australia ma Engelani, se lau tos furu wafe whase lau suru au tangata sa ai Malae, Lontona, Everton, Malid. O le whaia o ngā lauraka pili ki a Tonga Christian Wolf o lo iai pe au kilone nei au tafo le moenga o Eri Katoa I le whale mai. Ma ia tau tino ai le aru lona ainga Australia se longa labo ato o tolon te tununga o lantam ta alo le ato e ato o tolo na malo se. O Wolf o lo ia sia ia Katoa as umatanu mai o na tau fia le whale mai mo le whaia o Tonga e ave se le sua vai mai lona whai ai. I le maa ai o sono ngā teia, le sa te yelo na ulu I ta alonga ma New Zealand, I le aso sa o mo vai atu nei. O se mori mau wha moe moina, I anu nei lō le tūlanga o iei katoa, le whale mai sa I ta ua. O le aso ngā fua le vaso, ne se aso pito sidi atu le ona le o iei le malo, se o katoa. Ma se wha moe moe o le alava lo na malo, se o wha ono ua ene me whale mai, I le aso, ai po le aso ta eo. Ta wha di ai fo, I le mori mau, I li poti o Wolf, o lo a waifa te se tulava masua le ainga o katoa, le whale mai a tasi mar wha moe moe, e toi te li watu I lona ainga I Brisbane, pe o le aso. O whaiere su ngā le NRL I tūlanga sāri ma teika inai, le whātanga le o katoa e whaona te aro in Malai, I le mai ai o na pueina le televisi sonata, a o whaise fito ainga ma tau tia, ma lisi ta matonga I a lehi o poante, I teimio tō le ninga whaavela mo ri tāronga le Malai Eden Park e o kirani. Whaari e sui ora laka pili ki a tonga whato ao lātu ilo ina seata o se wa inga lelele ina ua mai ale tālonga. Ma tā uai ana o lātu ilo ina ai le whaia le tālonga e le whaatanga ina katoa e arun malai. E whaalua ona toi teia le ulo katoa le teimio le tālonga ma ave I tua mana nate ai toi loa le whalamai a mātamata mai le no whore o whaaleo leo. Ma whaia I loa se ta o tonga whaarantinati le pōle sa sām. E whaoringa mai wan tiri whatupula ia le whasaino whawhawhine ta alo awhareti mai le awai talonga umata mai ta I le mai ai o le toilo ilonga o se whamauninga e whawaile ilungo sainisi.
O le tamatai President Forward Committee o le peka whaava malo le IOC, Kirsty Coventry, sa ia longo ai na o talo ngā le Telegraph Sport, ia Ian Worry, e whewa ia te whasaina ato toa whawhine o na tausini o talonga, a tamatai, ina ua malo le Tuff President e amati, ma komisi na i lose toi roi longa e whaawasenga ina le tūlanga le lei ato le maa lose stangata e whanau mai o se tama. O le la sanga o nei, le whaawasengana sa au fo inatu i sui o le komisi o Olimpeka. Komiti o Olimpeka whawa malo, ene te mai tai fo mai Dr. Jane Thornton, le whaatonu whaasai nisi, ma le fo mai fo i al komiti. E ulawa i le i whaiese whae unga murmuri, ai o le whaawasengana murmuri nei, o tu inatu wa i sui o le komiti al Olimpeka, o lipo tia le tauai, o wha maoninga wha scientisi o whailo ai e iai tūlele iatu o le malo si whātautino o se tangata e whanau mai stama e tū mau pēr te salawa pē whaatitia ia whaatūlangana o whaalongona whaatama. Tala nao le aso mariera so. Ersa wadayani kida kau, ersa wadayani kida kau, koira keda nangon, koira keda nangon, ersa wade, ersa wade, ersa wadayani kida kau. Sangai di tunamat, ersa wale kiabi, sangai di tunamati. Topo de lesta leibanu, satau bi mainau, satau bi mainau da. Toi fasalawina o tātou tale vai whanua pere whafonga ba ia i le tau tuapa lauranga le nā ale a whionga ia se uli malau mo tātou tale melo tupu i ma o langi tātou tale melo tupu nia tunu vatasima tātou tale talonga pe o nei whafonga ia i le nei tai ao. Tali watu tātou fasalawanga le vatasima le sunga le o ia sasa eskielu ma lauranga ma tau tua tātou falta avale o le GM kasi na i o tahuhu. Wa fo la tu tu longa tu nei vai aso se atu tatu fasalonga inai o tau fatalo watu asa sa eskielu palo se fo baduia lo sunga perfecta ya le nga fie fatalo watu lo sunga le tusi ro penan tu mai foi awa foi le fa anga ya mamalo se tatu no to tuaina foi ma se tatu le aso malo si fu malo foi le malo le pa malo eu ya na ele malo lo sino tenho tu songo le upa pe ana anga duena ya a le ko e ya tu to na lue ko ni ta malo ele di ro mo lo si fu lo le wa ya pa ma ku ya lo kino mai ya anga nga ai fa ma ko si ku la malo ni malo io malo le se fo banu ya sasa lo walu le tulanga fo ile pe na esa no i tatu o loi Io, mo le malo lo ai masi pe fo ia lo o le malo lo na ia i talo le po ato e moi o le tolu tu la ia saulo e fainga luenga. Ese le malo io na fo ia unanga na tu tua. O lo fainga luenga, mo le tama a fo ia i le tulanga i lo fo i tau tua fa tamai to no lo ainga te alu le po ato ia te fainga luenga le po e to sau e to alu le. Mo le tama taula mua i so se mea Emmanuel ainga. Ma o se tama fo ile ana te i mana o i awana i mo le ainga. Tu sa wa musu le ainga. Le ai e man tu foi pela tu si. E te tauna ave o mo se tama e pa ta i pa na. Yo. O pe o tu la o se fa te le leilinga pa le pela tu. Vengo le au vengo po nei tu la pe todo pe pa. E sa o ele ala wa ye fa te ingat pa na o ni ola fi masiwa ola no kono ai fi na me le lein pula nga pena ya wala nga ko ya le ka o le so ua polawa pat tu mo lo ai ti na mo pa na pe se lo ya to o ti la vale ti ma ko lo la me ga de na ya le ho te no lu ma lo nga lu ai le ma mo le ma le ya
o mo le tilo lumana i o le ainga awan i whalolo whanau lumana i ale mare fo nganga luanga te whenga luanga le poe e ma wal te te mo le fai tula ni mai tula ia mai saude te whenga luanga fasola to le au man to fo vela to si o au o au pe o la o loli tu tono le au wala palele e ta vesti me o ang ia ta vale mo tula o pena ale man kala la wante se ro tu au wingo wa o pa la de o client la va pena pi o de ala na velo to si o a de ala va o mai ele tua de marosi ya wa o se na en au ma lena okay tela wa ba wa kula ku so o le ke mo lo nga ko la wala fa ola mo ri lot le ai e fai sorry la ora la u ali ko ga karo fa ya ka ko ia o te nei vila tu so le mo ma ia ia wa ole ma lue ma le mo ma so mi wa o lima su tau sanga va solo mai ma le dai o lima su tau sanga na o so le ta a po vinga na ma e ko wa ye isi tau tau e aru ya o ali su mo nga wa le ma ya wa le wa yo ngo fangi de ko kasi tau sanga yo ngo lima e ke balo sia ku ya e ku le ma ya ma a mosa o lipa ale wa yo ngo fangi ai eu queria eu o ngo pa le ai ko a ko pari ko lo via la ki ki ke se furu dua ya ka Ori. Se fa pe so fa un golpe pa fa, sorry. Ai ala. Bawal mel pa sai le tua. Isso sana te me wa mai. Ya eu le ni pare. Pa ma ta wa so le la. Ai velo. Sorry. Te fa nga mai ka ko ngu mela kan pe fa. O a muita lá aí la via tu la na pa ma ali la ka o su e bo mo ka ba ya nga me gei le pa ma swa le mulia tu fo le mana ya o te lo nai i dongo penga te failangi titi lo foi lo sunga sasa tulanga o lo i ele fela non wa i mo le telo ta vale isi to inga ta vale nei to ta tu lo to ta sila le ba nga ta wa o lau to tu malesi me o so ngo fia ta tu no fanga nei o tau so sa o le ya tu la na fa le tu e ngo fia wa nga i te o tau nga i tu la sa fa o tau me me wa ta fa to to e ke mo ro le e fa ta mata fa so fa mua fa le a fa e mo fa ta wa mo mo ri tu ma tau fa o nga e ta tu o nanga ya wo tu si o le tu la na yo lo o pe wa a nga i mai ya no ito te o ta vale mo ta mo velo tu me mo ya na o nga o lua si la so le fai mo fi o le fa tino ni fa finance ni a la wo sa mo ta wal pa wan me o le fiti sa mo o le tu langa la na velo tu o le a wa o wa ya se den nei ito fa ai na sai ni la tu sa ta tanga o wa ya se le wa o to lua a le o ya inso na ya pala yo fa ta mo ta vale la wa sa mo velo tu o tu langa na ko le wa telo nei ta tu ai na ki au ta wa sa mo ai o le tonga tau a vena sa mo ma ki tu tu langa pena a le wa fa ma a vena tu langa le te mi nei fai nei fa ti nei ai fiti ta mo ta tu ta ko le mana ya o isi o nanga ya tau o tele mo tatu wa tu no ta vale a wina tu mo tatu ainga fa fe ila tu fi balanga mai fa fo to kilani pione i tatu pa anga mai Wellington e Christchurch ya ava pe malanga mai e sa ilinta vale e fa fena sa ilino fa fa mo tu ai mo se tasi se po se fa mo tu le le la palai o na te malanga ile fa te vele dus o nei ai ngolo ye sta sama nei ai na renga to ko ye nei au na ne tua o le o sa dia la to sama o e ke le au disi fa le pe ona si le la tu o inisi ele mana o ele bos tenho mai ono au manga luena ia o le tanga fola le kele ma a te lo tenho te malanga ai mo bolta vale ma tu langa pena ia
pe ku ye tu ko lunga lori tu langa pa pena mo ya unsi ya lo malang mo pai la ona ya malanga mai ma tu ta vale mo tu langa pa pena vale tu o lo pa tu no mo ya uma lunga sa tu pena ka pa ilang pai tu provo ya umala ya ona ma ta ko tu le no ta tu ta vale lunga le pena ka pa ilang ya ma ya sta vale mo tu langa pa pena ya ila masalo ole butin ni ya ke lo e malanga tu ko i de lo wole ton ya e mo mo ni so ta vale sunga pa pena ina ya ta tu lo ai ta wa nga sunga ya ya la tu sa able malo lava ina uma ya ma tu la ngolo o ye sila ngalo lo malo vaftai tawa le vaenga ia o lem faia ona mole tatu tavale ia mo fa fonga tatu watu no winga o fea lava te au mo wai tono New Zealand nei a o leite fafa to kilani e fa no atu o nanga mo tu al sunga sasa mo malo tatu watu e mo moli le yatu lo sape amai a ona fatau le e svanga fa fisa no ilo fioga a lo sunga le tau lo tu ia pauale me o lo ko pena ona matu talia lenos restricted ia ai na ti le a fa yo nga fa ta wa fa ina o a fa ina lo fa le le lo fa lo mai ia o te fo lo to le fa ia ai le la tu la man fa le so ni e mo ya tu ko le fa o nga o te le fa le tu no pena au ia fu tu nga fa na so ni tu ai mo ti dua toru a masina ia ona tau fa ko la ia le fa nga i sa vale te a mai a tu la nga fa lo tu ia ele ngate le o ta tu insurance lo fa pena la fa manati tasila mea mechanical warranty fa lo tu ia ta ua ia wa te le ona ia ina lo fa tu ta vale o lo fa pena la wa na ave ai fiel tu la na mechanical warranty ia wa ko le tawaina ia ba tu na ia ia ta vale fa le tonu tasi pe do to sanga a lai ge de cover na fa lo tu ia ele le leva na o lo wala au mai ta tu te fonio le do ku ono lua ia po tātou tu si lima lua sepuluh Great South Road do tau lima selau sepuluh Great South Road tu fesili mai a nei sasa skelo ia po olo tasi lima fapitu lima ton dua olo tasi lima fapitu lima ton dua te maua te tele na te leo tātou a mani sene o la tau ro penana pa tau ta vale ia olo pai tātou a ngale sene to swali le po pa tau ta vale au e mana lama po la pono i dungola wala pelela kele tele a mai penga lunga ti mau penga lunga pa vai tem ulang pena au ke pole e mai lava o mai lava chavale malo fa tai ia disi o vai ngai pe ona tau a tele mo tatou vala wana tatu telefoni na leo tu na mai le sunga la ia sasa skelu mo tatou vala wana ile olu tasi lima fa fitu lima torulua por lua fitu ono lua telefoni na mfai no so ia sunga sasa ya wasta vale mo e bala inga malo fa tele sunga sasa mo litao pa tai fa la tu tele tu volta mastanga ia este mo ya tu ri fa mo nyanga mo ya pa na oli to sunga le wa so swani ya igual ta lima igual to pau ya o nei o le so ni a to ilo na lima se futo sanga o le sunga pa ya to swani ya pa le tu ya ngwe ti la ya pe filipino tamata ya ali va pe o mo fu ani le so lima futo sanga o le sunga pa ya to swani ya lele tua mau pelo malosi ya awal te nai ngaluena ya sumle asto ya o le vale ya tau faina moi o kai sida le tanga te tau faina moi le fale ya wa moi ai o le mle vale ya ma lo tu ai fa mu le tu ya o lo so ya po tu ko ta so swan mun via te ya la tua ngalo bimas funta sanga de so to ia la sa fale pe va pele mana tina sa fale e tau fa nga o tai pelo tu si on mama stanga malu sa ole io wa tau fale o oke ia mau lago aku ande penga do io wa tu se le tu ale mai foi ma de io amosa oke ia la sa jolua au mi va me fale mo mo o penga do ma o e tai ia to la o mo tu tu la mo penga ka lo fa na tau wa la mo me de Yo ava venga kula uro ngai kamaki ngai kamalo lo ni wa o lo la sa ma o to o lo tingo la mo tu wa lu tino wa o mo tu la ma pe no yo ia wa o ya kai fai wa venga kula uro ngai kamalo le mo
E o foto ni. Ai ka. Sa mo te se va mu dia ko. Ori. Ai fa ngale na wo tsinga. Ya, ai vai wa kula ulo a mo so vai ko le mo ai nga. Ya ase vala audia fo le liba se fo or kanga ka sainga e alu lunga kau sangari alu dalor kingot. O kanga ya nga. Porque no por mago, no por baño, sino que no y ol meu. Alo bago la tu, okay ka wo ya ku. Ya really ya so va pensar mo, soy ku ya. Ya fai mai de si mai. Ya la sasa eskelo martado por kala pe au nang martu GM gas mo tan to le foi taya. Jadi bolte bala wajero avaton nei tu las full tau coba ulang si fungal radio Samoa tasi 5 iwa tolu mo sina fa fianga mo tato nei tayau.
Samoa. Wa ule nei o ka asupitialu, a wale suia le ngila wa ule kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu. Amo, Radio Samoa, Vivela A. Major weather events have created significant challenges for Auckland, while game-changing transport projects have created massive opportunities. It's time the plan for the city caught up. We need to better protect people and property, enabling more homes where it makes sense, where Aucklanders can walk to the shops, catch the train, or live closer to work. To learn more, visit AK Have Your Say Auckland's Future Housing Plan. Submissions are now open. Brought to you by Auckland Council. Tāmaki Turiki. All together Auckland. E fia le moana rental se whailonga antula na whabitoa mole masino se tema o ke topa ma Novema. E luse fulu paseni o le apa uma walano ai le tongi o Tavale. Pe a tolu aso pe silia to foi le umi e te whao ngā ina ai. E mawhaiona piki le Tavale mai le malewa lele i whaleolo. Po o whangali, whapelo tātou ofisa au tui ala fua. Pe momoli e to foi le whaletali malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā whabitoa. Olo ia tātou insurance cover e te fili mai ai. Ina rei tupu se whalawelawe ai olo iai le puipuinga. Mara tuolo yele tanto account i Lucila. Be la fo sao fo ile Moana Rentals. E wha ngā ile Pacific Easy. Be wha ngā fo ile credit card. E wha tino ile tongi ino lusa. Mori si wha talanga wala au le Pacific Easy ile ovalu se lau. O tasi ono. Po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o e ile Moana. Be asisi ane ile Facebook ale Moana Rentals. Po le tanto upengata wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o Laupaanga e taitoloina oe au e malanga asiasi i Samoa. Alofa lava Aotearoa. O le tala fia ua whaititia nei tausanga mai le ona sefulu lima sefulu tausanga le matua le soifua. Ua whaatino i nai polo kalame o siaki ma wha ato ngā au po tau whale manawa. E le eisa ngā luenga tele te whaia. E au lia lo le lima sefulu walu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa, mosu e suenga ma wha ato ngā au ma tau whale manawa. Ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai. O le amo fua pusa, ma mea whai ngā luenga mo le tino ino ia wha ata masuenga e tailua tausanga malafu atu se i o ina e au dia e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua. A vave iloa, ma mau e suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manawa le ka nese le amatanga e ma whai o na tonga whitia ma le manuia e le aise tongi e vave ma whai ngofia. O suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manawa ma whai o na wha sao ina iola a mau alo lau pusa o fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tongi ta i vaiaso, lua vaiaso, pe ta i masina. O le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga luenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, fa lima tasi lima tasi. Sa
fia siva pale va ke va ile ai kauanga o le siva samo maua o le ko pe alu male akoa ue mai loa ile lue Radio Samoa. Taslima Ivatol Amo. Te bale wati le ua toa sifuru ono milita tale o le tula suma tasi le ua tatu tali umai i le pokalame fo tātou pe ona yela una matautua le whionga ngal mana mai whangarona Seri o le Pacifica Family Health Group mo le nei pokalame tau ngologo mo tātou i le soifua maloloina. Whaftai o la vanua i le au maua ai whaifo ana whaasoa mo le malu le tātou atunu ma tātou umalava pe ona iai ia le aso lulu i le vaiaso mo le vaiaso. Whatalo whatu ngoman mana nei tai au fau ma alole se fumoria ma alo foi le usua i ngā ruenga nei tai au. Ia whatalo whatu fo i lau sunga tia nei tai au ko. Ia ma alo lava tau wata ma alo fo i le usu il nei foi tai au. Ia whatalo whatu fo i le pa ia ma le malo Samoa o lomo ma ua mai ia tapolo kalame nei tula i tupo mtamali au ona pa ia le atua mo la tu palsua. Ia e mai sel pa ia lasti usi o tatu atunu talofa lava. Yo e whaftai le atua leo mo whai ona toi te mai lau soifua ma so mātu wala. Pai whana toi whaawina le pokalame pe ona iai. Ia ma le taulongolongo lava le tūlanga lo ia le soifua maloroina. Ai mai se le telo wha mai ua pesi nei vai taimi. Ma watu tā pokalame o lo iaina i vaenga o lo awa ia tu ai lau whenga whanatua. Ia po nei whanatanga foi pe ona iele nei tai au. Whena whailo mai lau o whenga whanatua. O atonu lava tūlanga lo i whanatanga pe ona awa ia tu ali tātu a o nāmata tua le Pacifica Family Health Group. Patitaia tia o leo te
atu tapalo kalame nei Hamilton. O lea whaiai a whungtanga. O lo iai umalava ia nisti fo i o soi fo maloloina. O le tele la o no mata upolo talanoina. O research nei po studies po so enga sa whaia inisi o whaamai pe o whaamai pipisi. Sa awai al Pacifica Family Health Group i le whainga o Iesu enga sa ia nisi o tato a tangata Pacifica me te lava to tele o tangata Samoa ia tonga lalo tonga niwe ia mai lato uma lava o lalam papa au lunga i au kilani o nisi la o enga le sa tato awai o le whaamai lea o le fiva whai ai po meningo koko ia mai whaamai o le pneumonia sa pipisi fo ia mato telo tato tangata sa iai o suenga la sa autuanga iai ia le participation fo i po le awai a Pacifica Family ia o le suenga le po le ale mea wa mafua ai i le to telo tato tangata wa afia i le whaamai o fiva whai ai po meningococcal ia le sa pisi fo le taimi o tuana ia whapia fo ia le whaamai o le pneumonia po le pneumococcal le sa iai ia sa to tele lava fo ia niso nei tato tangata ia o Pacifica Family mato openga ringa fo sa o le vaenga le ale health sa tino ina il Pacifica Family ia o le ala na o lo o mai manisi fo ia lau whainga ringa o lo mato iai. Ina ia whanongolongo fo ia po le ale whataunu unga o le suenga le sa whataunu ina le amatanga o le tautanga nei. Ia le sa tau whainga lue umai le staff al Pacifica Family. Ia le fo lahe e presenta ia le mato fo li poti i mea fo ina mato experiencing le whainga le study ia po vai foi ia polate se taunu unga ina ia polale si la sanga o le a o anga ia a wala val va ingo tatu tangata illa to wola maloloina i fa ma ia lua pe no ta watia tia o le ala na tu o kilani ai o mai ilan ni ia le mate ia nei ma wani ta to tasti fo yo tasti fo ti ni al Pacifica Family ia mata ia Luisa Ryan ia tas fo leo fa fo tua ia tangata fo senior whatever nga lue tono health sect o mata ula nei ia o le representing a Pacifica Family ile nei fo i fontanga ia ole fa ilo atu lea tia pe one fisilingia Malo fa tai tau fo nei vaenga ia no fai on tilo ia mo va ai ia mo le lau telefon so fo malo loina me fo tu langa ia tu te ma fai va nga luenga tasi la tu langa wa ia le misela ni tai mia ngalun mana o to ini si ngase fa popo tia ia le taimi nei wa ono cases o le wa mautino i tonu au kilani i pe yo le wa malolo si le si vaenga le na ia e to alua pe a wale o to ia i le category le ia le lava lai fa o popo mai lava o le foi bo fa ilo mai no fuanga pe o i St. Luke's o tonu le mall i ngai le body massage i ngai no i St. Luke's Castileno fuanga o le e fa ilo mai ina ia tau mamau fa mamau tu ia na yo tangata mai le o anga ia tonu ina ona ina le sa mawai ia ila to ia wa fa ia fa momonga ono o ando pe alava ia fa salonga po ia malapta inga po ai so fo manolo ina i yo tato tangata ina ia o fa tu pui al minsela o le vai ato ala valentia ni na whapito ai ia le vaiaso mo tui pui ai whapito le mo tui o le misela o le whaptai atu ai la tau sa utangia nei foi whastiu silanga le sa o
mawhai ala tau tui o le misela, mantua e lua lava tui e tawon whai o tamaiti. Tasi i le sfurlua masina, tasi i le sfurlima masina, ona puipui ai lola ia leo le whanau. I lato umata ola mai ma whanau mai i le tasi iwa ono iwa, 69, a ngai le lua o tas, a whai ele i mauti noa le whainga o tuipui. Ia o nei loa e whai a tuipui. Tu sa lava pe ta whai le dous, ia e tau lava on whaatau no uina, ia tuipui o le vainga lea. Ia mantua e tau ona lua ia tuipui, ia whai mua le stui, vala ia le whawa ia son tueru le tau whai le siu tui. Ia la tau o lo fofua e o e Samoa, o le lapata inga tele lea mo o tau, o e whai tau tui ia misela on tau o ai la ia lea. Awa lava ne ialu teisi, ma avel whaama ia misela, polisiama misela. Anga i Samoa, la po wata pena Samoa ia, e wha wau pia tui ia misela ia la tau. Ia ai le mana umia ai la le tau o ato tātou, e pe ia mana tu whatau wa il whaingol tui ia misela. Ia ai le o ma ave le siama, o le whewa i tangata tia o te wai taimi fo nege whewa i tangata. Ai mai se leo mai le mai Europa ma Asia, o leo mai le whaama i ma India. Ia le tātou te minko whaatasi mana tangata, a whai lai le pui a tātou. Ia, watawan whai nei lolo pui o misela, o le vaenga le o lo o matua a whaamamafa ia le promotion a le public health, i le nei vai taimi o le tui misela, tui pui o le misela. Ai mai se lawe o tātou tangata Pasifika, o i tātou le matua a mana o mia leo i lau fō mai e whailo tui. Mantua e le se tongi man spul bandu te tanganga i lalo e a i whapia fōi. Ia, spul bandu tanganga i lungo i dei mai tū mau, inu whala au, so se tuenga mai tū mau, whaia fua lau tui on mi tela. Ia, alu tal no e lau fō mai whala inga, ia po tau sui fua fō. Ia pēpili mai ia tato telefoni, tia o le ova te lau, tolu, lua o tolu, e tau na e vili mai anga iai. Pe a whai e tilo o malama lava, i le whaangasto longa o tupui o misela. Ia, vai tato whalma i e whana wai iai. Na wai iai tato whalma i fōwi ngai i Clendon, o le Roscommon Medical Center, i nā tōnu lawe talangi o le Clendon Pharmacy, o anga iai e whai elo tui o le misela. Ia pe mawa ai fō mai pe a whai e le iai sau fō mai whala inga. O i nai le tau suia tau appointment, nau na e alu lava anga iai wānai te le lava wanoa. E le stala i nai oe ia mawhai iai le, whai iai le fō mai. Nā fō wai iai tato whai mai fō i nai. Papatoi i numero 32 Kings Road, King Street i Papatoi. O fo yanga ia na whatau nua i nā tui pui o misela. Ia pen miua ma wei mau, pen mastan iai, e ma whai o mai tātou sentes na. O na whai tui pui, ma whai fo i o na e sili iai. So se whamtalanga, ai a whai lawa tele pia, i nā whamtalanga. Whasota i mai la ia le iatia, ia on whamtalasta o atula ia lea o le mea. E tawana e anga iai ia mantua, ai le pia i lau fō mai pe umi fō na e whaatali sa wawanoa e wa ai ele fō mai. Ia wa ai tato whalmai na e wha e te o anga iai ia. Malo whaalon lava tia pe iai se si wahenga. Le ai o lewa mau atu tūlanga o ieli tātu misela al me siri ama tā ua le taulongolongo pēa mo le tātu wa tunu. Ina ia mawhai o nono whauta ma ia malama fo le tūlanga o lo anga i mai ni fa mai a le siwa nga sidon tau o lewa fai o fa fo isi al malo sionisi ia sa fia fo ilenga sangas pa wal mea ia matala tatu watunu i tūlanga o no fuanga le anga iai ia mamatala i mea lai i fa tonga te tele ia o a onga isi o a onga le fa na isi no fuanga
ia o mafutanga fu i tatu te iloa o lea o loo te lea ia te lea tangata ese o isi ia vaenga tonu tatu mātala iai ina ia auane i vave afia tatou o le si vaenga Sao le lava sao noanga tia mai se lava tono o me fai au lotu le tumu ai o tatu tangata ia ma wo fo yanga ia ma fa umi ia la to taimi pe ai ni telo taimi o lo o na ia mata tu a fa pe o ta felisu ia vai foi po pata le tino tingar fa ia watangi mata le ma lo sti fa long anan vai fo ma o te fa tu ia unga ia awa o le ia po le sti po le fa umi lo o the destination tia e alway o le tale fa umi o le fiva fa umi te ia ele ia te ia wa fa long we pe te lili fo ia le o mangitio tino le ia pe te fiva ia tasi ia va enga te stavo na e o va fo ma po le atonu lava ono le fo i ia le influencer ia o le tasina le tilo tuanga to tilo tatanga to lo mobile fulu na temine ia wa toi lava na o le misela tas lava le sen o le pata le tino ia matulanga fa pena mu fofonga ia ai o tele lava itayanga tusta leva ia o fa mai uma pola lava unga te mawai arwe va elo foma ilo tonu ai po le mi tawon pa ia ti oi ia tia e fa manato tu fo io le astona nei ia le tournament le malisti le pa ia le i mangele ia ole ai ina ia le ofinga wenga Pacifica family ole ai na po ia ekim out ia information ia pa ilo ati le ia la to o nanga e ma fai on to ho ana yai a fai ona e o tu nata ia ona e o tu la ia le e fata no wai nai ele enta to tu ia pa ia le to na ina tia e ma fai ona ma to tal no atu ia ti oi ia ma fati no tu me ta ona fai ma e o ia malo fa tai mani no le vai ngai fa fonga tatu wa tunu ia la foi la ia tatu una ma tatu tua ile fatino ino tatu te to fito mali si fa ngol vai yaso ia la fatu ele fenga ele na fenga lita yao si vai nga fa mai tapo kala me no tatu te mi malanga fa lalo ngol man ia nan fa manato tu lava o to ia la ta uni mo Samoa ia ta pena le ia to me tawon to wo ma ave va ia fa la au ina ia lava la supply ia va ai fo ia mes fa so la namo ina ia e alu ma oe leanga o lia lava pesiale dengue fever i o Samoa ia ma va ai fa leia me tavo na fai va ai fa na ave fa tonu o ma lava pui pe ona fa tonu ina ele officer so fo ma lo ina ia ma lo fa lo lava ia mo nisi lava pam telanga tato telefoni o va selau tolu lua o tolu ia le tula ia fato fa so fuato tia ia le malo Samoa o lo mawa mai tapulo kalam nei taimi so fua ia le la venga ngal malmada vai fangalona seri mal le tu nanga le tatu for mai o le Pacifica Family Health Group mo tau o le taua io nei vaenga ia e fai ona sosonia tia o me fa manat o le fa manatua o le tu ia le faitoa o le tu ia le faitoa ina ia mafai ona e manatua i temi uma ngase o lo e mawai o lo wale vali fo mai o fuala au fatasere ma ia leanga i mai pe pesi tele fulu mal misela pe ona fa manatu mai le tu ranga la fianga ngal mal mo tanto o le telefone over selau tolu lua o tolu over selau tolu lua o tolu e te mo ia le tu ranga na ale Pacifica Family Health Group mo tatu le nei taiao Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo.
Radio Samoa. In this update, there have been no official talks yet about compensation for the complainant against Jevon McSkimming. The former Deputy Police Commissioner is awaiting sentencing after pleading guilty to having child sexual exploitation and bestiality material on his work devices. A watchdog report finds some of the nation's highest-ranking officers ignored a young woman's anonymous complaints against McSkimming. Instead, she was prosecuted for digital harassment. The woman, who is about 20 years McSkimming's junior, had a sexual relationship with the Deputy Commissioner before making the accusations. Commissioner Richard Chambers says he spoke with her lawyer yesterday. To express an apology on behalf of New Zealand Police for what had occurred, I did say to him that I have no doubt there will be further conversations at an appropriate time in the future. Shifts in the housing market have seen first home buyers capture a record market share. The latest Cotality Westpac New Zealand report shows first home buyers accounted for 27.7% of nationwide purchases, up from 26.9% last year. Loan-to-value ratios for those entering the property market, have also seen an increase from 75 to 79%. Cotality Senior Research Analyst Kelvin Davidson says first home buyers are scoring prices below the overall market median and well above the lower end of the spectrum. What we've seen nationally in the past sort of 3 months, 6 months is a median price paid by first home buyers of about $700,000. New Zealand has been deemed the country that's deteriorated the most when it comes to tobacco industry interference. The Global Tobacco Industry Interference Index ranks participating nations on 7 categories, including policy development to battle the industry. The latest report shows New Zealand has plummeted from second best in 2023 to 53rd this year. New Zealand's getting a second Costco store, also in Auckland. The retail chain's reached a conditional agreement to buy a 6.4 hectare site in Kiwi Properties' new Drury Town Centre development. That's news. In sport, New Zealand have beaten Scotland 80-48 in the second netball test at Glasgow. The Silver Ferns have won the series 2-0. They now move on to 3 tests against England. A humbling exit for Dallas Mavericks general manager Nico Harrison. The man who traded 5-time NBA basketball all-star Luka Doncic to the Los Angeles Lakers 9 months ago will be relieved of his duties today after a 3-win, 8-loss start to the season. That leaves them second to last in the Western Conference. The opening round of League's NRL has been revealed for next season. The Warriors host the Roosters on Friday, March 6. The defending champion Broncos meet the Panthers on the same night. That's sport, and I'm Malcolm Jordan. Hey, hey! Y'all know the name. DJ.
minute lo tene le tula suma dance pele fa fonga ba inisio tato musika so fe lo yo le tayao. E lungo le tau udanga si fonga video samo ta silima tolo amo mal pokalama le fifia mai. Ngai tato watu nu tiu te mangalu wenga le tayao. Ya le mafutu bai fo nei te mam tina ma tu mo te malawa sunga fa fe ngai ngola tu folitua. Lolo le tato watu no lo fe ngai tiu te masani. Ya malo la vol tawa tai malo fa malo los. La malo te fo nei a vita vale lungo la tele. So se fai vamos so se tiuto e fe ngai ele nei taiao. Fa malo tu la volo sai. Baba ya tu winga le tau le tu tau tu lo tu winga le tau e fai ma fa tau fa malo mon mali taiao. Tau fai ma tau u fo dai ti munga la tau. Ya ole tu ala la vol pokala me malo tatu watu no lungo la tele fai le mo. Fai le mo fai ia fa pe foi la tolo nga ru lungo la tele au fai awala ia malo la fa malo los fai malia foi o tunga ruenga o mai alta tu talonga mai foi talonga malu Samoa ma ai foi au len tatu ta alo talwini ya la mai alta tu talonga le na ma presiel lo malta tu talonga ma ia le au le tatu talo nepia na pidia io ka wa ia tu po ile la tu no le la tatu talo e tatu talo ngolo na lua la na ile asfalile nei te ilo pe asfalile nei le afa o le fa ile va viao o le tatu au la le no tilo iai o le tatu au fifilia o la tilo tatu te to sulima le mon Samoa wa mana ia tele tatu au. Wa mana ia tele tatu au la wa ia tu tatu fu lima le wa de we timini o tatu au linta alo tatu talonga le ma presia. O tatu au le wa ia tu wai le wa man fifilia ile asofalile nei o numero tasi o Scott Sio. Numero lua sama malolo, numero tolu ti etu maunga, numero fa taleni seu. Numero 5 McFarlane o le kapteni na o le numero 1 Michael Failangi numero 7 Alamanda Motunga numero 8 o Jacopo Mapu numero 9 Jonathan Tomatine numero 10 Ronnie Yona se fumaltasi ba fo ese a Pedro Maliko la lomilo numero 5 se fumaltolu ia tu mu manu sumar fa lateral au kan akiang ia mar sumar 5 Jacob Umanga ole tatu aulana le ua mai a ona filfilia sulima filfilia na ole totelo ilato peila ona ia va fa ese apelu tasile tangata mana ia tele ta alu ta longa le mapresia ia ole se football ono o million Sanerivi, se football fitu, Titi la Mustele, se football valu, Michael Alartoa, se football iva, PNP Taya ne, Luas Folo, Abraham Bapalii, Luas Maltasi, Kona Tupai, Luas Malua, Falitoi Pedi, Luas Maltolu, Tuna Tuitama. Ole, tatu Luas Maltolu Fifilia na, leo tapedatu mo le fai ngoneva yaso, ili tatu talongolona lua. Malatua foi ole tau sa ili tatu avanoa. Le isa tau sa ili statu wa vanol tatu mon Samoa ta sia tatu talonga ye lua ya le ua toi lelo toi ya mafai ona mo waisi e ayol tatu watunu ta penal tatu manu Samoa ile pu le lalangi pe ano fayatu o le tulanga le yel tatu au le wa wa ya to le lisi ai ua ava noa ina tamata alo me latu kalap ai ua ava noa ina latu tamata alo langa ile fingo fie finga ta fo ia no tamata alo la tu tau avelingo la tunu ia au la fo ia bau au la fi tau i malatu talonga ia ila malatu fo la tatu fa mai e te tau ana avele lo tonu e te tau ana avele fa momua ia le au la tunu avele fa momua le mela na e sau wala unga ruenga e tau sielu wainga sau wala au la tunu ai malatu fo ila o kalapu nei o ta pe o ngaruenga na nei tamata alo o lo tau siela tu ainga le ala ua mai ale telo talonga kalapu ia le ua utitilo atu ua to tele ilato ua mfai o na fai whainga whiwhiringa ale kapteni la o ia le whaia onga la to malpulenga le manu Samoa au wale sa iringo sa vanol tato manu
ia to tele ata mata alo leo va ia tu avano te minei fa malo ole un sai fa malo tu lava ni tama fa na eta alo la tu kala a o la tu lo tu ala tu no ala la tu lo tu ala tu pero fa ia tu o la tu au o la tu taimi o la tu talonga o la tu ngaluenga ia tu si ainga ia me sia la tu fa na mo la tu te to lua Los fulminito che le tu la suma tasi pa malo atu to tele la tu le lo mafto mai per li vaenga o le taya malo lo sai malo fa malo si fa ngaluenga o lo fa ngai mo o to Ile taulanga ile paat se so sia ki po se ki au vali shoot so es pa sa o lai titina yo long mata ole tino le ata le atola ile awala pa le pasi mata umalava ole pase se ku abili tama ita shubiri ba le mata ti o ata so es pa sa ole ulu driver uma sui fo iana fainga uma fo iluma ile ave mafai na fika shipika uma sui fo ilana mata sepa tasi ilana faata sekila wa ata na oia inona so swing ole kia itai miuma aole musika wa mata fo yo me kiki iluna sele afike si tutu mai musika ready Sabalole ato at South Fight Sawana Lima Sene Shoot Al musu ane lole supo kako E ala chala Alue ilalo So esipile ato amo ile tawau Su ilunga masau Na me baka tai masiana atsa Paka se itangata Shubiriba Aole ate pasi Wafa a ibilona mata Amilo ile taulana Wale hapo ile ya so saule mole manaba Shubiriba Kai musu wezi talale ato Lae au tilo mai tanata Yo olaba isi keke kuwa ele mawalaba Tui ile la apasa oloa Ile maketi Lua pani keke ai Nule pai patali eta maiti Taumana manaba pa aseki emo mata Musu solo itu tono kole lio Ulimba fa ata amilo Bayanga ba solo Bay tama tawi ba Tono ba ta amilo Siba solo itu tono kole lio Ulimba fa ata amilo Oh siba ta amilo Oh siba ta amilo Oh pa amino ilo tilo Usira upanga itu tono kole lio Oh siba ta amilo Oh siba ta amilo Oh pa amino ilo tilo Now banga it's so no more than you. Manga ba solo lima tama tami vapo. Sono vapo ta amilo. Muso solo it's so no more than you. Lima fa ta amilo. Bayanga ba solo ba tama tami vapo. Sono vapo ta amilo. Siba solo it's so no more than you. Lima fa ta amilo.
Major weather events have created significant challenges for Auckland, while game-changing transport projects have created massive opportunities. It's time the plan for the city caught up. We need to better protect people and property, enabling more homes where it makes sense, where Aucklanders can walk to the shops, catch the train, or live closer to work. To learn more, visit AK Have Your Say Auckland's Future Housing Plan. Submissions are now open. Brought to you by Auckland Council. Tāmaki Turiki. All together Auckland. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental. Ai e inga whapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 5 Great South Road Manukau pe wala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. O mana o mie o e pose isi lo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Ima ta au pue peo le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma o silia ma le se funu 5 tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, ima ta upu tau whi malanga inga. E awhia ima ta upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi 5 tasi, o lima. Awa ni MC a whaasara launga tu sa Aula Radio Samoa le tamu le sanga teito fitu ale Malisi Pacific International Sevens. I le aso se fulu ma le 5 o November, mai le malanta alo le Manukau Rovers I mangele mai le iwa le tai au. Loa se fulu au malo losi o le awhina wina le siampini o le nei fwoi tau sanga. Manu au mai Samoa, wha au mai fiti, mai si au mai New Zealand nei. Le Malisi Pacific International Sevens lua afe loa se fulu ma le 5. Awa ni MC a lunga le YouTube o Radio Samoa tasi 5 iwa tonu a bom. Ua mawhai ona au wina atu nei whaasala launga. Ona o le langolango malosi a le Dry-Bond Construction Chemicals. Whafsota e nei loa Alethea Whamuina I le Olua Tasi o Whalua Tasi 5 Eva. Le G-Mana Wholesale Autos tuatu si Loa Valu Atkinson Avenue o Tahuhu. Vili loa ngal malmana tai ngal malmana I le Ovalu Selau found on Lua ono Lua Tasi. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ladies and gentlemen,
Sai luas fulu lima minute talo le tulas malua lena to faiatu la nang tau tua le tantua onga le ignite mo tanto le fatoya iPhone mo rei wale mo se ava no mo tanto po kala me le te mo tayau ai ma de wala wan le ta yana telefoni le fatoya iPhone ole olu fitu fatu o no fitu do fa olu fitu fatu o no fitu do fa telefoni na so ta ia telefoni official over se lau dua se lau tol fa lima over se lau tol fa lima o telefoni na fai on na tatano e falto ya iPhone so ta yane la ia le ya no ma le ya no le tu no tantu wa onga pe ona fa fonga ile va yaso mo le va yaso pe ta yane wole mo mo se ya no falto ya iPhone ya o le tu na tu la ta tu numela na e lua o le telefoni va la fu over se lau tol fa lima ma le olo fitu fatu ono fitu lua fa lua ko ngwala nga wa kwa tali do iPhone. Ya, fera sa ide se ta se avanoa. Fera sa ide se avanoa fo ilia. Ya, mawai se ta upu. Te fa waule tu langa ta wa onga. Fa lau tele le pot sala lau. Mau le fasi pepa. Te mau ngalu ngale lei. Ata sei te mau mal tu pelei. Ka ko ngi kal ngol fas pepa. O tala no ta tu fas pepa. Mau ala lau fas pepa ni tu mana ia teli. Ava noa le au maua e mawhai ona e a ongai e mawhai ona e alu te toe su e ai o kako ai o le whaataua ino ava noa a o le ava noa i le atunu nei so se atunu i fafo tele le ava noa e mawhai ei o nanga waa ia matatu a onga pe vaenga na alfa fonga tatu wa tu pe ona yele tu nanga alfa tu ai fo yo ole mfa fat si mai lunga tatu proclame ina ua to e luas football 2 minute talo le tu las malua proclame le mo e ua mafai ona auda tu le polo kalame le le mo o ya so taitasi ona ole lango malo si le fale maliu a se alo le atu o ese tatu pu funeral directors i Manukau City kalame le mo e talo falava mo mo pe te relima lo na fai pe balo Io tau wha au tau ta, io tau māta ala, o lo tau fili o le te apo. O lo whea lua luapi, wha pei o se leo na tangi, sa ili se isi e aina e ia. O mātu le wha mai o le koviti. Ai o so wha ia, te tonu a tau langa, wha tau, e tupulanga tala vau, whale o loa ma o loa, wha anga uia e nei, tupulanga tala vau. Na so ina ma fatala noa ia tupulanga talavou. Pe ai sia ole fefe ai le tula pono. Ai ole tani ia isi tupulanga bimita vale. Ma tau te fia fata itai ia mio kengi malo losi fa mata. Ole fa mai lewa afia ai talavou ole copycat. O ai tu atu ole copycat. O satan. Just mai pe te o satan. Ua fia ami o leona fo. Ue loa satani o Yesu e fatu sa. O le leona o yuta. O ia oso lo vo satani. Ma fia leona tangi. Ia mai fea lo wai. Ia e fa ale anga ina tangata masa ei mai. Lapa tai mai ia le apostolo Peteru. Awal ta alu. Ile malaya satani le au tala bo ue. O le malaya ta alo satani ele aise tu la fon, ele aise lau fani, e te le fifiri foi, i le taimi e tau ai. Ele tu ina mai foi se taimi e te kolengi ai. Ele wala au mai foi satani, ta pena o lea wa te whai te hape tau wina. E fusu le anga satani. E whaatari tani, se iwa ai mai, ua e vai lava ma le aiso malosi, ia o so wha i loa matatou. Ia va ai tātou le au copycat. E toi o sofa ia tātou e satani ma whaapo oe. Lehe i tatawan ta tātou whaatai tai ma muli ia Yesu. Wa e le ma whai e satani o na whaato i la loina. Ia tali Yesu e te ola ai ma e fia ai. Wa manitua e le lei mo oe.
o le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi ona latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatupu funeral directors i le lua ono lua tolu fitu lua ono lua tolu fitu pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City.
e la we pesa tolo ta mauli pe we pesa ta mauli pe fa fonga mai ai fa mai atol po kala me le mo o ile nei fo itai au lu tau fa nganga na po kala me le mo o se lu tau fa le nganga mo o ma mo tatu umalava pe ona fa fonga mai ai te bole wati lo tos football tolo minute ona ta le le tu la se football lua se atu tatu fa sala lunga le au nanga football tatu al tatu omega cas le ho fa si mali sunga le pul le sunga tungsia a was tatu li poti mo tatu lo nga tolo nei va ya so talo fa tungsia malo le se fo nei tai au fo ya jolofa langi matafi fo ila sunga ya pole tautai fo le tatu polo kalame o le piti mai ya wa por fa tong anga samo ki tio nei ke nope stonu wa ke wo stonu samo pa pe stonu tatu la fonua yo e fa malo se fo mani fa malo ta wa ta ia ke tia yo tong sia se le mani o le suru ma le la le tai au anta fi lo ilo nei fo ya uri lo va ya tu amatan tau paulo mai ya le topi tonu ya fa pena la vale fa pena le lo soleri a penale lo federi le peia pe che ina malo so fu pa pe solo wola le mo ta fedwai yo ale mo ite vol tu langa we nei tu langa le udi la toia pe un mata ya tu ne afo ile e sulu matongo fil langa ya ai pe fa pa lo ko le awa mo tanga ta fia pe wa ido awala ata pe sa ba ya ale no ko le pe ni fe ya nga po le la tu li awala yo la uturi awala ia la turi awala ia mala au fa me mautangi fa pela o tangata va ai tau tung sia o la sau tilo fa pe o tangata fa ngota ala sau tilo to inga tauia ile tulanga o le telo le fa pela o le tata no o tangata fa ngota ia e fo la ile tu sai ke kala ngoa fanga le fai va o e kai mi ke alu ngor sami e ki kilo le ko inga fa uli ko inga poa o to inga fa paolo fa pengei e fa pela e ka kaulanga e ngai loa e fai va ko inga ai maua la sa ko kilo ko inga kau fa pengi o te fi mo tau fo le so okay ia mana wiki te malu yang ele foi se fa ngota la tovia ilo ila sunga yo aula to ia nga torna no le ia ula kitita te ole pol mero ta upenga yo o yo upenga ia kama foi le kakau ai sasa ko ia disi piko ia nga ia mo te voi kulimak mukula va penga yo o ia na si la ia tulang pateranga tolanga mele itong sia o ia le leila usa sai le ai te le sa sai le pangota tong sia sami tape ko la we ele ia le tia vai mamotu motu ia upenga nei ainga pa tal samia ya la kali ke mai o e ke le lau ka kau penga le la foi la fa ya kulongo winga fa mama le mongi anga ai ngala yo ngala ku penga lo la ku ma kala ma la ku mo ka kusison fa mon mori te o tong sia ala te tong sia tu don't fa ponga sa mo le ai o me mo ko be sa to se mo ta ala na ke lo inga o pa be se mo a po di tanga ta fangota ai taluna lima pole pole ban to sanga amata mai no to penga le la le ko au le mau yo okay wa au man to ya wa ngat po ke tanga ta ola mato nu e te tau penga i lunga le au wa mo wa paka e mo i maleuga ngo ku mari pe vai la yo tu danga la wala mea que foi ne que vai fazer que ele can com ninga le ai wala kira le fai ko me singa wa sa mangi se bongo wa ka lo penga ko swimming pool to besin e bagu gar kasu ver ka besinga to le ya upega
E malos tangi. E va con bene ai o ari. Nga upenga mokusi ya upenga e. Kai upenga anga ko for de samina tu upenga fa nga kai lo ye. Ya. Ah, fa ya kwa di e Paulo le makau la kwa sa kai dua ya. Tunggu nga ari kau funga apa. Bebe ya la kamal makakau me ia sa kai dua. Ah. Makau kia. Pa wale me ange ole mama fo ya la ngale sa kai kot. Al falo ala kama ina lo me kau molu e. Ngale kuwa. E a dual mak esa wale ia su al makau. E de al makau su le. Makau kia pela fei la oi fai ba. Makau kia na oi fai ba. El makakau la kama ngale kuwa ko la sabi sa wale ia moriko. Anga makuya. Ya? E mo tu funga. Ah, boya. Ya, malas tagi. Alo lo sai ki yaso onga todo el vayaso lo tato yai. Au te lo fu ma tu apis. O te le yo tongsi, o te le yo to inga piki apunga ke va inga ku inga lo wa foi. I na tato lo toa. Ya. Ale si foi va nga ta wa na ini so tato panga. Na ye la tu no te tu sa ilta vale lo ina lo toa e mafaiana la ye le si tato wa no fuanga mfai ona au mo ita vale. O sauna. Ia sa le o tele tato ta vale a ketia. Ia na filama no ai oi al sami. Ya. Lang o le funga. Wa fe ba richa le mato wi ala mato wa inga na ko yo le funga. Maka ele filama no ai fo lele ia maka ele no pelo snipa. Tele me tra tele foi ta vale. Me va kam foi fune le fo isu e mai lang ta vale mata pena ta vale ilang foi ilang ole dei al sami. Ina ia fai ngo fie fo ina pei o tafa sol ni tae la toi te tio ke le longa la te do la ya ko te tulanga fa pe ya se de sa le la fo al sa nganga te tio yo te tele fo me ta perina me ta tu ta bali ni si tulanga o te longa no mai mang ta tenia te tio te lo la ale te fa mata nga tu sia al me mone man me sa e tel ta bale fai ai la fipilinga sa mo o te le da tu stock ya yo ulang foi to na ba su to na ya tu yo le fa to no mai foi le ko ka fo ya to la me mo toilet fa le a le sa la to sia ya a mo ba me mai le sa ta tu stock o te le la ta ba le wa pa ya ta tu ka ko story to ai le terminate on wa ko le space ya ma fu anga le na a te le ta ba le fa ile fi pilinga ta su me ta la mai au mana tu sa mo le pa ta usanga le fan tu lava tu sia ya oi pe fa pe fi fa tu sa le ainga pe fa tu sanga le sta fu ai tu sia le tabale pe fa tu sanga le fa fu ai la on the fitness pe fa tu sanga le service fu ai fu lo sa mo yo on tu tia wa normally la con canate fa tu sanga balu machina yo pe fa tu sanga le mo la fa tu sanga le ya tu tia ko ya ba machina le tu uma to minga la tabale au le maintain ole maintain le fo ilau ole maintain le fo ilau le to la mika kas lo sa yo ni sila tulanga ti fam mai tulanga la to ye faino fam la mai tu e pe ba la mai a bo faino nalo le fo ye le lima sala tala le lima sala tala o faino mai lo falta to falta ba le ya o e pa ta ta ba e se mai le return fee ya fe lima sala tala so se ta ba le alua fe return fee o ta to piki apu mana tua tatu fa salong fa business ai ona ai inga e te tau ona family ina tulanga me tau tupe oni si tulanga e te fia pe fi mamna mai tulanga e pain so sangi to si family tulanga to finance e su mai metal mai ansa mo ile luselau Kevin Stripe ni papa tu in manukau pa era fitlinga pe te foi pe pa tala ina pe na bala amalta to landline ole oiva lua fitfitu lima balu tasua oiva lua fitfitu lima balu tasua ya telefoni te bia itumsia ol tasi fa fituono lima fa tasi ol tasi fa fituono lima fa tasi family tele le tu fa lima le tia
Ia le tua siu tātua sinu. Ia mo te minei whatu whansa, whatu whawhai tu pua tu e leuto te tia. Ia whawtaituk sia mo ia whuti te mga luanga le vai asa se foma i wanuia le lei. O le lua fitu ni mawalu tasi lua le telefoni o le ofisa tong sia o le olua tasi whawhitu o le lima fantasi. O le telefoni whewea i le nā a o le tuatu si o le lua se lau Cavendish Drive na i Manukau. Ia o tātou pakalame nā li vaianga le tau le mafutama le tātou tinu ino se emal te melo ati lo tolu minute talo li tula suma lua tali tula suma lua to e whasalawina tātou tala bai Samoa i le tau tuapala ranga le whionga i a ngalman mana tumla wau tipi au tanga vaia whawau tau tua ale Radio Samoa peona iai se emal no foa i le to whaia whonga mua se wanu Francis Ione whawau tātou pakalame pe ona eile ne yaso ai whakteitele Samoa le tātou maftanga pe ona iaile ne yaso lulu o ngā tono le vai yaso malo lava le tau atai malo le wha marolosi alova te latu Samoa le atu no pere la se ngala te tia o le tau tamali lau whaafonga a suatu vai malu puenga i le nei fo i taiao pa mangalo se loi vai o le tau au na tātou mafuta le aso a taiao i le alofa maleanga le lei o le tātou mataisi le langi so i fua ma ia manu ia. Experience the Crewcare difference. Crewcare. Looking for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crewcare. You'll be joining one of New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Experience the Crewcare difference. Crewcare. Crewcare.co.nz. O e mo mia se fai mōli mō ngā nuenga o lau mauta pisinisi po malu tāpua. Manatua lole matavanu electrical o te vanga Filipo a kau o silia male lus full tausanga o tautua i ngā luenga wha el tise i sā mua mani usila dei. Walau lole matavanu electrical i le olua tasi lua tolu iwa wha. Olua tasi lua tolu iwa wha. Moni quotes pe filo i fo i whatala no ngā luenga o loo fuafua mo le wha i unga o le ring tausanga ai mai se le tausanga fau. E mawhai fo iona e emaili i le info@matavanuelectrical.co.nz moni si whaamtalanga. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele whaapea manrua mo le vaenga o so ngase pe amana o mia e whaatino e fo i matuipui pui o le whanau witi o tuipui pui la COVID sfuluiva mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu whaapea matuipui pui o le flu wala au telefoni 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga o fisa foma i maangele i taftafane o le McDonald Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Mo tupe wha momoli Samoa mana tua loa le Pacific Easy. O lo whao pe le tātou whapitoa nao le 5 tala antu tongi pe ai whao aina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha momoli mai lau telefoni whewe ai. O lo awa nofo le tātou direct transfer ti posi mai e lau tupe le tātou account ma wha mani eina fasiri lunga o telefoni. Ma wha tino la foina o lau tupe ai inga whapitoa. Mo le tongi no pidio le pai, mo li, teo ngā tupe so se whale tupe Samoa, pe to tongi no ngā tupe e le nupi wha Samoa House Corporation, mo le Samoa Land, ma so se au tanga Samoa, o lopa whai o na whatino uma ili tātou au nanga o le Easy Pay. Mana tua o whasoponia so se vaenga ni usila i o tātou lala, o lo awanofo i o tātou fise tolu i o Tara o Tāhuhu Mamangele. Me wha ngā le Pacific Easy app po le direct transfer, me wha sawa i lo teimi, ai sidi o na wha sawa i nau tupe ua taunga tāle penisini. Mo nisi o whamtalanga bala au le o varu se lau o tasi ono, po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Pacific Easy, o la ba anga mo tupe wha momori Samoa. O mawhaiuna awina tu talafou mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le ADS Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. O te whatalofo e lo tātou wasinu i leo ngā tonu fo i o le vāiaso, usi mai alau whaafonga. O taliel te mai te whaamasino o le whaamasino ngā whaetu malo. Le fionga papali i ala la tua rosela papali i. Le tatalo le tua leo e tu watu seisi vāiaso e whaamautu wā i ala tō mōrianga uma. Whaasanga lea i sui whaasara lau e tōlua. O le polkalami o le maoto vi inga i sini Australia. Lea sa tutu la i le whaamsinonga i lea solua o le vāiaso nei. Mo le vāla unga mua o le la whaamsinonga e pe ona tua ia. I lo la whaia leo ni whaasara launga tau whaaleanga. E whaonga ai au wala o vesota inga whaatekona losi. O i la ualo molia. O le tina o ainu u iringa noa sa vainaya. Malona to lua le fionga tole a foa, sa ia tole a foa.
mai wha mautu i le ai o sini Australia leo lo whaafoe ai, le la Porokalame whaasara lau i lunga o le apio fōlinga. Na po e ina matao fia i la ua i se vai aso e le mau atu, a o sauni e tu ua sa moa mo le toi fo i atu i Australia. O le aso lua o le vai aso fou, le aso se furvalu leo Novemba, o le ato e vala waile mata upu le nei lumo le whaamsinonga, ai ua wha awau o na te tala i la ua i tua, ini ai e inga e au fia i le whaatanga o na toi whaia la whaasara launga, ai tapu ma whaasa o na awhi ai, se whaamatalanga e a fia i le tutangi. O le ali ilo ia le fionga whai malo matu mua Matthew le misio, o lo tūlai mo ai nuu ilinga noa sa vai inaya, ma tole a foa sa ia tole a foa. O le Porokalame o le maoto vi inga e peo na mōri mawina, e lango malo siantu i le pāti wha upu whai, e pui puia ia te tau tangata. Ma sa mōri mawina lea lango, ina ua awa iantu le whailautusi o le vaenga wha upu whai, le toa wha leala i le puleri moni a iafi le vala unga mua, o mōri anga o sui o lea Porokalame tau le tio, i lunga o upenga ta whai langi. O le aso wa toi tolo po i aile nei mita upu tau wha msinonga, o wha moe fola si aile talo sanga i la ua lo o mōria, e ala atu lea i le lalo ia, mo se wha tananga e tu ua ai Samoa, po le application to leave the jurisdiction. O le tamai tailo ia le tō wha unasa uni Sampolu le awhina uina, le itua le tō wha tui loma tusa lani salota la meko, whaasanga i le talo sanga ua whaaure lo ia le vaenga wha upu whai, e pui puia ia te tau tangata e fia a wai lea e whaalave lave, po se intervina, i le tangi tau palota mai le tu malo whale ali li tasi. O le sorua le nei vai aso na toi whonga i nai le talo sanga fia a wai, e whaalave lave le pati wha upu whai o lo angai le malo, ma ua whaatonu i nai lo ia i tu a wai, ina ia whaurua tu uma whinaunga po submissions, manisi whaamtalanga tusia ianga i tonu le whinaunga, a o le itaina le whao le fiafi, o le asolulu o le vai aso nei. O le stofi o le vai aso le nei asu e lea tālo sanga, ma ea ma au mai se whaai unga, o na fito a ilo ai lea o le tālo sanga mo le toe whaui i tua o le tangi tau palota, mai lea i tu malo. Lea lo a vea ai le sui pāle mia mo lato i tofi whaipule le pāle mene, ma sa toe whiriwhiria mai le whainga palota tele, i le whaai unga o kuso. O le sui sa tau wāmo le tu wha upu whai o le hero PP, le tō whātu i loma tusa lan selota la meko, sa whauruina le tangi o morianga o whāto sina soli tū la fono, e whaasanga le sui whaipule, ai o lo iei fo i morianga le fionga to e lupe, mau i au tele pou muli nuku o ne semo, whaasanga i le utangi. Walata nei le vā yaso o whaasara lau ele mtanga aluenga o tina mta mai tai, ha tina e o fioanga maanga viso o tai o lo va ia le polo keti o le miliona ta la. Nisi e talo sanga atu mo to finga tai te fono, o fono wha vai o lo wha ngai o ia lea polo keti le malo. Pei tai ua wha iloa le whaasara launga le mtanga aluenga, wa na o tangata na le stala, o sui tau vā le whai ngā palo ta tele ia au kuso e anga vaa, o na tusi talo sanga atu. E leo wha iloa ina le whaasara launga pe o se tasi leo suinga fōu, i whainga wha vai o le polo keti miliona, ai le ai fo i se wha mtalanga pe anga vaai, masui tau vāsa manu malo, ma ua vea nei masui whai pule o i tu malo palota e li mas futasi. O les freida le vai asa uma vai sa amatai na whaasara lau tusi talo sanga, mo nisi e fia talo sanga i le tofinga te fono, ai ua wha moe tāpunia i le asa freile o le vai asa nei. O se alo ma se tamawhana ua sa moa na maliu le tau sanga nei, i se wha velave na whana se ai Amerika. Ai o se tasi sa lauilo ai sa moa i le Pasifika ma le langi, i lona to mai i le suina leo la le sunga ia afa alu. Wa mana ia ma whaataua lona to mai i le Porokalame sui, wa whauru talaina o le sui alofa, po le Sowing with Love, a le mtanga aluenga o tina mtama itai ati na e o fio anga maanga fisotai. O se Porokalame o lango malo si le ofisio le malo saina lo tatu o tino, whapere malo Samoa, ma le kolisi o whaingoina o le Human International Business Vocational College. Na te tala le sui pāle mia lea Porokalame le sorua le vāso nei o lo a wai ali mta maitai, e to ono sifuru, mai upolu masavai, ma o le a o ina i la tau i to mai o le suina o la ASS,
o se tau mawhainga e whesoa soani ai o lātou nuu māinga. O se mitamitanga o mawhai ono tātou whatasi le nei tai ao. O wāli te talaina aloa i e o polkalame, whaalea o onga, moto mai ma ngā wā tau susui, whaingo ina o le sui alofa, lo olo lima. Se ngā ruenga wa savalia nei le iwa tau sanga, whaipaanga ai le malo Samoa, ma le malo Saina. Ina ia si tia to mai ma ngā wā o tina ma ta maitai, tupulanga talavou, o tangata e iaia fianga tu mauar soifua. Aia, ila tau e iai mana o mianga si tia si la fia tulanga tau susui. Si tia aino la tu tamau ainga e ala i le mau o seleni mo le tau se ino ainga. So soni la tina o nuu mafionga. Fa pere tina o li tu malo mal malo. E ala ngā ruenga le tua. O le sini au tu por kalame susui o le neito sanga. O whaingo ina o le sui alofa lo olu lima. Whalau e tele ai awa noa tau tamau ainga ala le si tio tu mai manga wa i whaiva alofi au. O mea tau lima me sui suinga. Nei ngā ruenga alofa a manatu mamana ia ai le sao tāua. Se tasi o alo lau i loa o le tātou atunu ia afa alu. E ala ian ngā ruenga tau susui ma la eile lalorangi fashion designer. E atangi ai ianga tau sili o le alofa. Loto finau ma le maa losi o lo i tangata Samoa. Se vaenga o le saunduanga le fionga le sui pāne mia, le fionga to e lupe maui au tele pou mure nuku o ne semo, na te tala aide por kalame o le sui alofa, na amata mai le tausanga lua fes fulfitu, i se fesoa soani o la au sui sa wha mea alofa e le malo Saina. O le official komisina mawalunga o New Zealand i Samoa wana wha tupe i se fesoa soani, se awa onga wa winai nisi o tina le motu i Savai, i le ngau singa leo o loa tau lima, ai mai se lava o loa tau lima o sea o na toe vaia, ona ua mou mali atu to mai ma le si le fia o e na latu ngau sia. O nu e pe o a opo, a wala ma sau na fidi mai ei tina, na latu wawa o ina ia to mai. Ma ua whaidoi le official le malo o New Zealand, o se taunu unga le lei na ua o ina ia tinana a wai le whaonga ina o fisota inga interneti, e whaatau atu ai a latu o loa tau lima, e pe o ato, pulou, falata pito, pale o maliu, o sei maisi o loa tau lima. Sa o fia fo i le po kalame fisoa soania New Zealand, le awa o ina o ia tina, i le fofo